O te whaalofa ma toi whaatalofa atu i le pa ia maulunga le tātou atinu o ma le au whaafonga le tai au fau. Ia vi ia le alofa ma le anga le o le atua. Ia ua mwhai ona toi tai mai lau tau soi fua manuia. Ia e mesi fo iso mātou wola wa fo le tātou maaftanga ia le tau tua le lea le si ufonga le lau mua. Tasi ono te si ma le tasi wha mo whape fo i tātou onanga. I lungo tātou penga te whailangi o le aso ngafua le nei. O le aso tolu. O le masino aperila lua afe lua se fulu ma le tolu. Tā alofa lava. Ai alo mai o le tātou sauringa loto le nei tai au. O le ate tai lea e le sunga i le sea. Ia po o le tausimtanga luenga le kalesia me tutisi Samoa i ko kiri polirua. Reverend Fepai Kolia. Ia usimaia le whaafonga. O le tāpua inga e le tātou ali I ma le tātou tua. Ala maia ina ala mai. Ia e ofu I lo malosi. O oe sionai. Ia e ofu I ofu mātanga o fie. O oe Yerusalem mai. Lea aipa ia o lea li I le tua I le lalolangi. O maia tātou ala langa fia fia. O tātou savalia nei le vā Yesu pangia. Na anga atua Yesu Keriso I le sātauro. Ma le ori sanga tū mau e whaavau ua avanoa. Tato pese I le pese u saunia. Ina e ala maia se I tato whaafeta.
i seia ma tā upu e pas pulu ma le lua o te pai tauina mai le pai upu e se pulu i ne pai upu e se pulu ma le lua pāpupong mai e pai tauina o la piong pa ia le lua i pese i le ali i le pese fōu o lona vi inga mai le tuli inga o le lalolangi o tau e o ifo le sami a toa mai tumu ai o tau nu atu tu matapanga mai e no nopo ai e leo tele mai le vao ma ona ai o vao a ai e nopo ai ki tara e alalanga e o no nopo i le papa la tau taro mai tumu o maunga la tau te avatu le wha nene enga i le li ma la tau ta watu lona vi inga i nu tu matapanga wha manuia le atua ia na pionga pa ia e peo no tau wha fonga mai ai a o tō lau inato. O le au tua le nei aso e tusa ma pai tau ngā tusia le kāresia me tisi Samoa. Ia langi se pese fōu mo le atua. Ia langi se pese fōu mo le atua. I le o ngā tonga le mu o le tuspa ia. Ua ta oto ai le tusi i salamo. O se ngā ruenga te le lava o pesenga, o solo, ma tauloto, ma te talo. Ua suati mai ai i le lalolangi, mea moni i le ta ele o fatu. O uso a pātuatua, sa langi ina ma urua i tūsia, nei solo ma pese ma tauloto. Ua au mai i fe au o pesenga, la ngona moni o fi tā ma whainga tā o le soi puanga ma leo langa sa hola i tangata o le teimi o whawau waunga ma le teimi o fia fia fatul pese o le teimi foi ua whanga e tia ua pese ai tangata e peru i pese fō ua o le langinga o nei pese i le taunu unga manuia o se la sanga sa fi nau iai pe fa manatu foi pe ona tato fa manatu ina i le aso ana na fi le ala langa o tangata i le malanga fa tupo Yesu i le ai pa ia i Jerusalema pai mai ni so upua le au salamo na pe pese ai i le atua i na pe pese ia le li o tau e ami o tonu e ono lava ye a mi sa ona vivi atu ina vivi atu ye ile ile kitala ia fai pesenga ia te ile na peri se fulu ona manoa ina be pese atu ia ile pese fo salamo e tos fuma le tos tasi le tor salamo e ono fuma le ono tasi le tor le lalo langi uma e o to ala ngatu ile atua e o to be pese atu ile suafa malu ia mamalu ia te o taulo na vi inga. I o tau whai atu i rea tua, ma tua ma tau tia oe ia o ngā ruenga. Salamo se lau mani lima whai mua fwoi tasi toru. Mi bi atu ia o tau i rea ri, ma lau atu ia i suafa. Ia o tau whai iro atu i nuu ana mea na whai. Tala atu ia o tau. I ona wā venga umalawa. Yo e pa ia Samoa, maua mai taulang pa ia i le tua i le nei tae au fō. I le salamo se lau marfa, tau poi u pe tos pur mare tō. Ua toe sa api ai fō i le nei tangata a mi o tua ma whapea mai. O te pese i le tua i lo nei o langa. O te whai pesenga i lo watua a o ola. Yo e. O le tangata ua nei loa o nona tiute lea ia so uma bese mo le atua. O nanta talo lea i le atua ia so uma langi se pese fou mo rona adii. O lana pese fou lava lea. E masani ai ia so uma e ala i le atua. Pe ala i le vi ingo o le atua. Io e Samoa na le tu ai nga pese wa sa uni langi lo wa inga lo nu lo para tonga lo ka le sia ma lo pa nau i le nei vai as pa io le seta i nei tau sanga ia lava me ai mo me inu al party io se no fuang ma ma fia ai ma ta fa ai
Malo le ia de pare mata ta longa de TV. O fa tuanga al failo. Nangi mo sa pese mo lo tua de nei eseta. Ai tele pese me o le lalolangi la fa nau. Fa manatu matau ta watu pe i la fa nau. La ngona moni o le fa ortanga wa fi fa me alofa. Ine pe au le aso madiu mane to tu. Ine nei tau sanga. Ioe. O pe senga wa mange ele nga ina ele nga pa ia. Wa sa atu wai me sina mai le tua i ona tangata. A wa fa pe foi. Tangata i tangata. Ile tau loto ingo le a fe se la u fix puru anga mai le bunch puru. Sa fa ai se tau wanga o pe senga le au fa pese o Samoa. O te mana tua ai pese. Ale ku kama, ale ali o Kaisara. Mai tu furele ma le pese o fa u taraina o le poto. O le na pese. O te le mau se mea e fai ai se fai tionga. Wasa o iai. O fo ringo le au fai pese ta ino ki tara o la e po la totongina o si u poponga ta ino le pate upu. Ai mai se la ngono le fe au mai le. Tupo o solo mona i le ta ua le poto. Mai le pese le ngalo i lo tangata. Fai mai e whaafeao oe e le poto. I oe. Le leo le whaafeao oe le poto e pese i le tua. Ai le poto e su e mea le lalolangi le se winga. Tātou o tangata e au le pese mo le tua. E sa mo ai. A whai o oe tangata poto langi nei sa pese pou i le alopa. Ma le wha maoni o le tua ia te oe maro a inga. Ma ele nei se pese pou. Mori maua tuai le tua. Ma ngā ruenga te tele ua ia whaia. Mo oe ma isi tangata. Whaari atu o lango na moni i le tua. Ise ngā ruenga le lei. O le pātua tua. E te whaia mo ia. I le nei vai tau le e seta mane totu. I oe. Langi sau pese ma e adu e ngā ruenga. Langi sau pese le ta vale. Langi sau pese pe a uma ngā ruenga o le aso. Langi sau pese pe a toi ta diu. Ma seu i whanua o whaiwa i nei aso. E alofa tele le tua. Yo e lo mātou ri e ma lo mātou tua. Bi ia oe o mātou iai nei wā iaso pa ia. O māpau paunga wharea nganga. O mātou sa i dinga ia te oe. O le mātou tari atu fo i le whaoro tangana e saunia mo i mātou. Ia lofa mai le tua, pāwhiao oe, i au tangata i le nei yaso. Manukia i la tau i so se meo le a se wai. Ia lofa fo i te mātou ngā dudua tangata u whamai ina i nei wai ato atu. Saunia i mātou i mafau paunga fau ma la ngona fau. Re poto fau mai lo ngā nganga. Ma tau te mawhai ai o le tau wiwi mpe au mga ruenga manu tau uma o le nei wa yaso ma le nei yaso. E ala ia keriso Yesu ro mātou ri imanu mātou whaora ua mātou wala au atuai. Amen. Amen. O le nā ua whaafonga tātou atanuu, ia i le tātou sauninga loto le nei tai au, na taita i lea e le sunga i le tausinitanga luenga, sunga i le sea, Reverend Fepai Kolia, le kalesia me to tisi Samoa i ko kiri porirua, ia i mori atoe le nganga whaaftai tele, ia i le sunga i le sea, ia o le tātou sauninga loto, ma le upfolofolo le nei tai au, ia ua fo i le whianga i o le atinuu i ngā luenga mwhaiva lo filima o le nei aso, ia mana lea lo le upu le nei aso, ia i ngā ruenga le awhianga iai le tātou atinuu. Mātou whaamnia te fo i le nei aso, ia i fuafuanga le awhianga iai, ia aftai fo i mo le tātou o whaipese, ia mo vi inga o le atua. Whaamnia te fo i le nei aso, ia i lausunga le whaletua mo le nofo halo, ia whaapia fo i le tapua inga le kalesia, whaaftai tele lava. Ua sa fulu fitu minute o te ainei le tūlai fitu o le si fonga le lau mua, ia o le vi inga neo le atua mo le kalesia, me to tisi sa moa i ko kiri porirua, ia ona whangasoro i leo tātou polkalame o le nei tai au.
le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
alofa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le sifonga laumua i Wellington. Ele foi so se mea. E tā pāne atua. Ele umane nganga whaapitai le atua. Le anga malo ia e au perfecta pelo e kaku ki lea via mai nuas. Aia, lea vo kou sira maku waia. Lare! 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 Tawia! Ele ia se le fia i foi neto. E alanga con le fia i foi. Ole mole malo so le ola no la mania. No. Go we for yan. Oh, tupu. Oh, hey. Ah. Oh, tupu male. Ali ma fai pule. Oh, mayuma, fama. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atang le tayao.
Ma lo le soifua manuia le tātou tunu le nei tai ao, tātou mafuta fo i le pokalame le ato le tai ao le si fonga le lau mua, ia ilungo le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia whape fo i tātou unanga ilungo tātou upenga te whailangi pe o le Facebook ma le YouTube, ia i le nei tai ao nei o le asonga fua i New Zealand nei, ia o le aso tolu le masino aperila, luafe, lua se fulu ma le tolu. Ma lo le soifua, ma lo whailangi e ma, a lo isi fo i to tele au mga aluenga, ia al tātou mawhitanga lawa ia le fua amata le nita au ma lo le uso fue ia talofa tu le uso ave pele tasi mo yava tu tolva ia mai feri pia le zele dua ia ma lo o mata ia mo ni fa tai ai le lo fole ri fa popo fole ia sol taola me so fore tu moi pe wo ma na ia si tu la le tu pe wo fole lo watala el tai masani papia o ve tu tasi ri tu la le tu puro ri afa o ve tu o papia paulo la so fo sa we le sa fa li i me vole le e wali stai mi ale la van mo ta ta pe fi fa li i me la la lu ngalo ya ma fo na le la van mo el tangata ya o fa lu fo i me le nga ai a mo le ya le po ya la fo il tai mi ma el malo si per malo samso o le la la kapi en salva i volva yes ya ye mo le po no po e lo po u me le la sis ya sa o le ya o le tu la le na mo ye to tele o tatou ye usul va vea o me se la tatou usul tolu fa lima va vea ia le la o moa ia le la tatou ia ile ya so ya ma lo fo la mo ia o tatou ia le masina o pe wila mo yo ma le ia foi le tatou a sa runga no to le tai au to te mo mo le o sa ni ile super se ia tatou sa runga no to no le tio talu na so mai i ko kiwi le o si tia mai yo si tia mai ai wa Palmerston North leza ai yo le vai aso atoa la fe ngai le sunga le disea ya Reverend fe pai kolia ya matato sa runga no to le vai aso sin mana yo faingo fio le upu le tai au usu sa pese usu mo sa pese fa lang to au suire o pese fa lang ya matai lo waso le ya yo fia le aso ya pe fiore le tau foi tau na tu se ya ko a Marie le pese ya o a fia tangata ya pauna me faina tanga usan pese mo ile pese ya pelo le tau fo pese mo moli mai la ngona o fat pese e pe foi la pese na le poto le poto le se kukama na mo moli mai tau o tele o poto wai na tonu tu se fata o te fa feao el poto da mo ata to vai nei tangata ye fa ya indai i mtanga luenga le malo le pule ya wala na o tu langa la fa fea o el poto mo ya ye fa alfa popo o lunga o ye le poto alfa mau ya na what to all supervisor ya lo pe lo woni ia no mai ngalo fa vai temi ya no na uma ya temi lo pe ai lunga la tu solo si ti tu la ya foi isi ma fu no yo tamia tu mo mo ta isi mo ia sa le ia ro fatu po kala me le ita o le toi vai aso fo nei o wa onga fa nau ia o le tu ua fo le mo le lua vai aso ia le au fia i to tonu o le tu wanga le e au fia i to tonu ia le toi le fo ile aso mali o mo le tu le wanga le Australia mo le son fu o le aso le tu wala te le wa onga le stofi le aso nei ia malo lo manga luenga malo lo fo isi aso malo lo lu mai mane ya ta ua te le vaenga na yo ai se o tango si ki atu le Anzac Day e wa pe ia la vea fo i le yesa o le Anzac Day e pa ule so lua lima o apewila e maua le leia tu atu wanga tamiti ya watu wa e marolo tamiti le vaso nei le aso foreile ya alu watu wa fato ato ya aisia te le wa ngale se lufuru no apewila ya pe o le swinga le na ya ai se fa stato fa talo fa le titi al tatu tunu fa talo fa tu pa ia mo malu tatu tunu ia suayo sunga fa fe ngai ngam fa tu am pa ia kali sia ese umalava uma futa mai le tai au ia fa pe fo le tapo inga mau nei ma tu tapo i mai fo i tono mota malawa a pe fo i tono fa le tangata ma tu ma tono mota ngase ia fa talo fa tu mo nga fa lalo o le malo se le tinu wa nga te foi fe au mga luenga le neita hau lunga le wala o te tono fa le fai ngā luenga wa amata foi ngā luenga le neita hau ma mafuta mai lunga o tātou upenga te fai langi o le Facebook ma le YouTube mai mo mai ai
ia e whaatalo whatu. Ia e maise fōi ia le toa tele o loo whaalongolongo mai, mwhaafonga mai le tātou wala leo, le tasi ono te si ma le tasi whaamo, nei taimi le tāo le pokalame, o le ata le tāo le si whonga lau mua. Whera fōi se vaenga lau langi o loo e mafuta mai ele nei taimi, ia e whaatalo whatu mo le nganga whaalola. Tātou mafuta ra ia le pokalame le ata le tāo, le si whonga lau mua Wellington, ia alea lala tātou se ero le pese lea kūkama, ia matai fōi tātou whaafiafianga, le pokalame le ata le tāo, ale si whonga lau mua Wellington. Good morning, tālo whalava.
Ke fa tala fa tūne tūnu, se mai fa fonga le tātou tala o le tau mō le nei tae ao, pe on fa lia foi no official va ai tau. Fa me official va ai tau le so, ya e fa malu nisi o taimi. O le aso tae ao me tua i langi le tau le aso tae ao. La so lulu ma le stofi e matele ina ua me tau paolo aso ye lua. As freile sto nai ma le sa ia e matua i langi le lava le tau, fi tau le ia. Ia mwhainga malanga. Ale tō tele le la fea sia i whai aso moliu i ainga. Ma tō tu i nei, ia o tō mai ina i nei. Ia manuia ne tāpe nātu fo i le aso moliu ma le tō tū o le tātu i whai ingo le vai aso. Le aso ngafua le vai aso fau le ispo i aso malo lo. Ia nai ina i timu o tō ulua i Wellington. O le malulu le wei se fulu te ke riri fua le malulu i Wellington. Ia se fulu ma le valu le fua le mawhanwhana. Ia malu te le ina le aso fuafuanga. Si au ria tae hao na maua leo tātou tala o le tupe. Ia tātou se atu le avanau whamria ngā soifua. O whamlianga wa soifua mas whanau, lea o le asotolu nei o le masina o Aparila. Tātou emaili masani lava, as whanau at samocapitalradio.co.nz. Mo to umana soifua mai le yaso, ia whamliatu tātou poklame ma le tautua i o tau was soifua, ia whaopopo i le atua nisi tau sanga stele mo o tau, ia ma fo i pera malosi, a wa fo i le whianga i fi au mga luenga. Ai o le tusi whaitau, mo mai lea le tusi o Filipi, lona mata upu e fa, a lona fai upu e fitu. Filipi lona mata upu e fa, a lona fai upu e fitu. O le manuia foi mai le atua. O loo siri lava i mea uma e manatu i ai. E leo ina ai o tou loto a toa ma o tou mafaufau i a ke riso Yesu. O le manuia foi mai le atua. O loo siri lava i mea uma e manatu i ai. E leo ina ai o tou loto a toa ma o tou mafaufau ia ke riso Yesu, i o Filipi e wha, lono a whai upu e fitu. Manu ia tele o tau wasa i fua, pese nei mo tau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana nene wa e auni. Ata tofa afetai, ole atu alava ia via. E atu ai fa afetai lo alofa winga e. Wa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo a sosoifu. Ai au ngalo mola, o ai na ai mai sele atua. So e fa po Ola fia na to Walenga tai Lo
Whaamanuia me atua I loa safana Whaanga I na lo soifu ai ana whea Toe whaapopo I na pea ni tia so se te Leo whaanga mo ole Ele umayo ai na pele Lea tu ai whaafetai o alofa winga se Wa e foa I mai ai nei a so te Alofa angalo ai kayo at so soifu Ai au malo mola Lo ai na ai mai sere atua Ia whataro whatu nei taimi whamalo le soifua mnuia. Ia o le wawaine i tala whasal pito lo langi mena tupu le nei aso. O le tausanga e tolu tolu i le astonu nei. Ia whamai whamaumaunga le au wahenga whai whamaumaunga. O le aso tonu ale nei. Ia na whasa tauro ina i tatu wali i o Yesu. Ia ale fisu ia i kalena nei o na po taimi o le aso maliu. O le aso le nei tausanga e tasi iwa lua lua na se e mai tangata Leo Stalin e whai mawhai lau tusi ala malo Rusia e le parti leo le Communist Party ia mantua le tangata Leo Joseph Stalin na ili taimina aven Palestine ala malo Rusia ai pe o le saulungo lona ingoa i whamaumonga o le nei aso tausanga tasi iwa lua lua na tō fia ai e whai mawhai lau tusi ala parti komunisi ala malo Rusia. O le asol tausanga e tasi iwa fast food tasi o le malo Hungry ma le malo o Siamani na lato was fa ia Yugoslavia le so le taimi le o le tau alona lua o le langi. O le tausanga e tasi iwa fast food tolu ia na ise vevesi le vao fita New Zealand fita Amerika i tutonu o New Zealand ia le tau o le Battle of the Manor Street. O Manor Street e la talata i le tato ofisa nei na taua I misa I fita Amerika sa ia I nei ia ma fita New Zealand ia le taua loa o le taua Manor Street. O le sol tausanga e tasi iwa fast food valu na sainia ia le Presidente o Amerika taimina Harry Truman ia le Marshall Plan po le fuafuanga e ai talafu atu ai pe ofo ina atu ai le tupe lea se fulu tolu piliona tala Amerika I nuu Europa. E pea mal se fulu ono nuu Europa na vatu e le whasafua e le se fulu ono piliona tala Amerika. E fiso soani e tau fausi ai mea na whaaleanga ina I le tau alo na lua la langi. Tu se umana whaaleanga e to e vatu leo tupe to e whauai. O le so I le tausanga tasi iwa fitus fulu a to e fo ia tu tasi iwa ono valu. O le li leo Martin Luther King Jr. O le so sa whai e sana tautalanga. Lea na iai lavaran fwai taule o mai e le so lo tautaua whao ngā fwai nisi tangata I ala tau launga. Sa launga I la I se vaenga o tangata whai ngā luanga nuu leo Tennessee, Amerika. Upula ni o lana launga. Lea tautaua ia e whapea. I have been to the mountain top and I have seen the promised land. Ma mai sa o iai le tumutumu o le maunga ma ova ai atu I le nuu na fola ina. O le asale nei tausanga te se iwa fitus fululua. Ia naulua I whaonga aina I se telefoni fia avea I whai se vala au. I te tono luleo New York na whai a tausanga te se iwa fitus fululua. Wa leva tele la. O le asole tausanga te se iwa valus fuluono o le kompania le IBM. Na latu te tala le lato luai. Masini le o le computer laptop. Ia po o le laptop o le computer fia avea. Tausanga na te siwa valus fuluono. O le asol tausanga e luafe mal fitu.
E o mai al taimi nei o lo fai leva masau lunga lam ta upu nei. O le nei loa o tamai tai Peretania le tolu tausanga o Madeleine McCann. Ia o sa ta faula to a inga i Portugal. Ai le ilo ai, le alava o fai ma fai sa i ringa po fea o ele tamai tai nei. Ele i mau alava po fea o iai. Pe o le afo le mafuanga na le ilo ai. Tausanga e lua fesfulu ono i le so na mata whaalau ilo ai ia Panama Papers po pepa ia na mau ai le tele o tupe wha ngaoi po tupe ave teu na nā isi atunu e mumusu totongi ala tau taxi atunu le na ta o Panama Papers le aso tonu ane na liki e tual tausanga e lua afes furuono ia o tatu tala na to e maua le whapoponga tai masani whaftai lava Ole ua to e 5 minute ona talo le tula valu tala valu fa fonga tatu tala mai Samoa mal fa pong mo tatu tala fo mai Wellington de mo le ta yao lo la vale tawa ta ya on e inicio le tatu tuno e alala ia tuno mamao ma anga tatu ritio ne te ufa pepe e se au fa tua ina tala tatu ritio ne yaso ia talo yo no le ua sui le time ya mano ni sila ia le ola to e ki tu le wati ia le mena utua iai ia tatou fasalauga o te manatua ia tausanga i tele uma vai fisu ia inga leo le taimi i tele na
na sasi ai nei tātou mātua. Ia. O te mare tua le suinga o le taimi le stau sanga na toi ki tua le wati. E na vili atu le sta mana na usu lotu taia. Fiu e nofo i ole. Me le paka i tāwale. Fa pia i uma umil fai fi au le tāla i whansa. E le ilo stoi no usu taimi. Su taimi. Ia, o le isi tau sanga, ia, tele o me fa pe tupu i tau sanga uma. E pe o le mena le ina e lua le iwa iaso pe tolu wa iaso tau longo tu le tatu li tio i le atu. Ia, suinga le taimi. Suinga le taimi. Ia pe an tatu fai atu, a sui le taimi e ni usila, ia ua lo te a full telefoni. Ia. O vaenga uma i alu teknolosi. E o ko meti ana sui. Ana le wati ale tau lunga o le wolo fale, le pui o le fale. Ma la wati le tu ilo lima. Ia. Nei wa ifo i wati poto. O wati poto lana e sui fo ia ele computer. Ia. Le wati wa e me le tupulanga. Ia. A wati la matua le vili fo le. Ia le wati na sui ai oi. Na. Melana e o lo te mi le fa vele wati. Ia. E i tangata tuai il malava lele, tuai le appointment mal fo mai. Ia wala kila te mi o le ki tu le wati. Ia. Mo. Na va pela te ala ni ta ya o na o te ale na la ta le iva ila wati na i lunga pui ol fale na se la wati. To i vili tu ai le si tu la to. Na. Ana ia. Pe ma fu anga na u te o fa pe pula lo po tamo umi u to ina tala to le tio. Ia wale van feala ia ona swing al taimi. Ia wa taimi ta tu sa mo ya so na mo ele ni wati tele o ta inga ni wati. Na fa pe o to ina o le fono no o su lua. E na ta fo le lo filtro ina se pula al taimi. Dale, te moi va fo. Fa sa lunga. Au tira lunga la. No vai atu la tu la ta mo ta su lua. Tu lunga fono. Wa pe o taimi na taimi ta tu ya so la. E te mara tu fo ia nei matua tau si fo ia wa ila tu waso ia ta o le aso le bogi, ta o le aso. A le o le aso lulu, o le aso fo reile. A le fo ila se wati e ta o le te. E fa pena. O la a le tau to fa tau lan tu spa ia po la langa le fala. A la fili la fasto ina fa ta le ta fulu ta le las. Ya le ila se wati. Te le na kile tio. Ele fie tele la to ina mo lomba tu. Tanga tele tiu tele tiu. Ai le ta ua me le tai. Na to no. Ya la tau tala ma ya le ta ua tu tai. Ya e wala na lu se fa fo tu la ma. Ya le la u ta fulu. Ma pe o le mauna ya so la. E te tu lo wata. Ya motino ta su lua. Ya ile. Ai sa o le sa o le tai minna. E va na ta o ta no ta tu li tio wa ila to la fi si tai mi ya. What tai mi. Mo ya ai ma lo le usu nei tai ao. Ya ta te lo fa si va nga le usu le va. Ya le o mo le tu la le to ma no le ya. Ya wa fo mo le ma lo si wa lava le ma no nga. Ya. Ma wa fo lo ma lo si fa nga lo ti. Ya ale lava le ma no nga. Ya o le meso o le ma. Mo wala ula ngona le tino mtu ale lava le ma no. Ma le ato fia. Yo. Pe ale lava le ma no, lava le ma no. Ya. Pe na o le fa ya le sa. A lava la umano no te usua. Ia, te ala e hape ina, I don't stick. Awa le istanga ta ma i mo son fia. Sa fu ila ma fa ye te ya la ma. Ia le por kala men atal ta ya fa fia tu oi. O no mo o ngasi o le tino, ma lo lava lon sa. Ya ta tu tala nei mai za mo le utala valu se mel fa fo. Toe whaatalofa i le amatango nei fo i vai aso faulu tātu tino. E alo mai o se whaupoponga o le tau tō māsani e le si whongo le lau mua mai Samoa, ta wala i ana tala fau. O le māsina le nei o Aperila, le o le atu i nā tue nuu mawhio anga, lātou te filifilia lātou tangata i ngā ruenga whaamai teimi. E se pepo whaamtalanga mai le tātou malo wa whaai luai. O le telo whaavita o li malu i tau na whisa nga i male malo le filifilia leo tangata i ngā lueng whaavai teimi ni usila ma Australia. Taluai le maala malama le ofisa na filifilia i lātou nei. E winga ma le soifuanga o le tangata i soifuaio i lātou o lo filifilia. Na manatu e le malo. O le atu i nā tu loa i tua i ofisa o fono whaavai i tu malo e 5 o le atu no. E maala malama le leo lātou tangata o le a filifilia mai. E te tau o na malanga moi ngā luenga whaamai teimi. I lalo le whaamal malunga ma le wawa inga lea le malo Samoa.
E na ia mauti no le tinei o lui tau ma whaafi tau le sa tutupu mua. O se whainga fo ua tui nātua le malo. E na ia pa uton wai whaamanu yanga iai lanto e tāna whenga iai mo ia awa noa whainga wenga. E whaamaumunga le ofisa o pisinisi ala manuia maleipa. Wa maita wina ai le whaonga le te tau e nisi o ia awa noa. Na tutupu ai le tele o whaafi tau li wa tau wale ai le ngole atunu. O se tasi lo i tūna matua ai tilo totoa i ai le kāpeneta. E fausi ai se ala fua ma se ta iala mautu. E so loi e se ai e tu ai ngā winga mata. E se saunoanga le whionga le sui pāle mia le yasun te nei le whionga tuana te vanga Josefo Bonifasio. O lo whanga solo pere wha mai e no le toi lui no whinga wha vai ale tātou malo. I le whawhianga i e o sa muamani sila wha pia foi ma Australia. I le wha atinonga leo Porkalame o ngā ruenga wha vai teimi. O le autu o le toi lui nā i o le nei whinga wha vai. Ina ia mautu le leimana ongo sa mo i lalo le nei Porkalame. Ina ia manino ai inga mo le whaafai luenga i nai o tātou tangata, pe a malanga mo ngā luenga whaafai teimi i tu tonu i atu no. Muli ai whaatau nuu leo whaatala noanga ma tātou pāanga i New Zealand ma Australia, moni ai inga fau ina ia mausa lili whaatinonga o lea Porkalame, moni whaamanuianga e le ngato i atu no e lua, ai whapena fo e mosa moa. E ui o lātu i nātu le whiwhilinga i tua i whioanga ma whono whaavai limas whamatasi. Ai o lotu maupea le whaafoi no nei malanga i le whaamal malunga ane ofisa o le malo. Nā whea le whionga le pāli mea le whia mea Naomi mata awhaila na malanga whaavao malo i te tonu Australia. Niso alo ma whanau o le atunu o lo ngā lulu e Tasmania ma isi pito nuu. Mai o se tū le leilea e toi mo moni le whaamaro si awal te ta i o le malo. I tātou tama whanau a o whenga i e matele o lui tau i nei fo i ngā wenga. E se pepo whamtalanga mai le ofisa so upu al kāpeneta, wa whaamao nia i le whontanga al kāpeneta i le aso lulu le vayason te nei. Le whautuanga al komiti sa whaatino ina whaatalitanuanga le tōwhia i leo le susunga ia kolona tikeri. E a vea mawhailau tuse o le komisio ngā luenga le malo. O le ofisa sili fo i lea o le ofisa o le komisio ngā luenga le malo. O le awa noa lea na solo ia i le lua festival ma le lima. O se vaengo nisi o fesuia inga i lea vai taimi. Peita i o le tausangan te nei lua felua se fulma le lua. Na whaamao nia ilo le kāpeneta le toi whaatu wino le nei awa noa. O le susunga ia kolona tikeri. O lo ia umia le wha ilongo le matua o whaiwai mata o putau pisinesi, mai e le University of Newcastle i Australia. O lo ia te ia foi se wha ilonga tikeri tūlanga tau pūlenga ma le wha whaino ngā ruenga, mai e le University o le Pasifika. Na amatanga rue mai tikeri le komisio ngā ruenga le malo, ma sa whai ngā ruenga i mo le whātau sanga. O na se ea tua i leile matanga ruenga o tina matama i tai, o ia o se ofisa sinia, e tūlanga tau i pūlenga ma le whaafui no ngā ruenga mo le lua tau sanga. Sa si tialo na tūlanga ma se ea tua i loa i le lua whelua se fulu, e le pūlenga o le suavai, o ia o se faufau tua i le whaafui no ngā ruenga. Mulmulia nei sa tō fie a vea mapule o le vaenga o le au unanga lau tele mo le pūlenga o le suavai. Au lo whai ngā ruenga nei se tasi o la o le malo au whaatasi, o se faufau tua whaapitoa i le whaafui o tangata whai ngā ruenga, mai ua fast food tau sango tikeri, ma ua wha i poipo, mai mai a whianga lalo manu, ma vai to loa. O lo ua lima neo leo moso e suenga nisi o televou o lo masanomia, e wha pesa whaisa latu inunga ava malosi le Paulers Ferreile e le whale tuai o le pisa ai funga lei. Ai malama il tae o le aso tō nai ma whaatama ia umale whale le afi. Wa tula i mai le wha lave le nei, ao tādia lava se pe mita mai le puma i tala i lalo le whale tuai. Sa avea ma ofisa tū te tonu o le asosio tangata whai ngā ruenga le pisa a. E leo iai tele se popo lenga le presidente o le asosio le pisa a, le ala i sale noa karameli tuala, e le whaata ma ia leo le whale tuai, ai pau le tūlanga e le mātango fie le awala, wa ave e se ai le whale tuai. O lo iai foi māsau sa longa o le official ti nei mū, o le fale na whaatama ia na wasusunu e se tasi,
O na whaai loe tua oi report u wha mawina lo fisio leo ma le vaenga o tine mu. O lo whaonga ina pē ni tupulanga lea whale tuai, mo ni tā whaonga maninunga awa ma lose. O lo iai le awa noi o na mōli ai nisi, pe a whai e mai a su e su enga ale matanga luenga o leo lo whātau taia. E niso tā penanga o tātua tunu o le taringa malo e le whōntanga a malo le tau pulenga le tausanga whau. Wa amata ngā lulue e neil matanga luenga o leo le whainga pa anga male malo Australia. E se tasio polo ke te lo whātu pei nei lea tunu. E mata i tui nei le saonga le mua taulanga. Mai tangata whewai whapea fo i turisi. Ai whapea nā fo i le whontanga te tai o malo le tau pulenga le tausanga whau. O le polo ke te o whaingoe no le Safer City, po se taulanga saonga le mua. E whapipi i nai ni me po e a te nisi o vaenga o le taulanga. O lo tālia se li insinia mai Australia e asia sia vaenga o le a whapipi i ai me po e ata. Ma a mata i loa malenga wenga. Whaalia le tamai tai sui komsino le tanga wenga o leo, papali i Mona Lisa tia i kete. O le whainga pa anga le nei, ale matanga wenga o leo ma le malo Australia. E fisoa swani mai ai i le tūlanga tau i le pui puinga. Ai mai se fo le whātou tonga inga nisi vaenga, mō le matanga wenga o leo. Whapena fo i nia o onga le tumai whaapitoa, i le au o nangalau tele. O tala fo wia mo le amatanga o neiva yaso fo, man ria le nei yaso i tiu te tutofi o le anga lulue ai. Whasoi foia. Talofa lava o telefou o le siu fongo le mua i Wellingtone. O le talo mua. Ua lipo tia mai le sauni uni o fale mai te tele umai le tono New Zealand. E amata o na tongi le fia se fulu afe o lato tangata whai ngā ruenga. Ia ua tele tau sanga o le maua uma o lato tongi sa te tau o na iai. Ua tele tau sanga o tula i mai le nei whaafi tauli, mai ua tele tupe wanuai i tau ma whainga e whaia nisi whainga e pūlea ma whaafoia ai tu tongi o tangata whainga luenga i whale mai o le tunuu. Pei taila o lea ua whailo mai e le pūlenga o le mtanga luenga o le seifua malo loina le te whatuora. O lea o le amatatu le masina o Iulai o na maua te tongi sao e le tau na iai o tangata whainga luenga o loo haafia. E tusa e lua se lau fitu se furuafe le au whai o tangata whainga luenga o loo iai le teimile nei, a toa ai mai sa ngā lua ai le soifua malo noina, e le tau na wha amanu ieina i le nei fuafuanga, mai le teimi nei, wha solo atuaia ngai tua i le tausanga e lua afe se fulu. E le iai ia se isi whainu mela fau o wha ailoa mai e le mtanga luenga o le soifua malo noina, ai o le masina o Novema o le tausanga na mabaya tu nei, sa wha te tauinai i se vai mea o le $2 biliona le a whai o le se lenia mana o mia e wha tino ai le whaia o te tongi o tangata umanei. Ta ua mai e le li ofisa si nia mo tangata whai ngā luenga a le te whatuora o Jim Green o lo ngā lue nei ni vaenga wha abito tangata whai ngā luenga le mta ngā luenga e fua ma whaatu langa tu tongi ma tupe le tau na maua e tangata whai ngā luenga o lo ngā lue le teimi le nei a toa ai ma tangata sa ngā lue ai i whare mai i aso ua tuana ai ina ia mave ma so longa le lei le whaatino ina o lea wha moe moe. Sa ia ta ua o le masina o Iulai lea ua fuafua e amata ai o na te tongi atu tupe nei i tangata whai ngā luenga o loo iai le teimi nei e wha solo i tū mā lo. Ua whairo mai e le malo New Zealand le whai o nisi tapu mani sa e wha sanga i a Lucia i se vaenga o ana te tee i le taua i Ukraine. O sa fau nei o le a awhiai e le ngata i tai o upwhai o mā lo, ai whapea i fwoi ma tai o le fita a Lucia, whapea ai ma le tunu utua o i o Belarus. Ua sa so o le nei fuafuanga le mā lo New Zealand, ma se whaai unga le whaamsinonga wha le wāo mā lo, e whaia se tusi sai, e tau fia ma mōri ai le komisina mo le aia te tau o tamaiti le mā lo Lucia,
O le tamaita I ngo ia Maria Alexeyevna Lavoya Belova, ona oni soli tu la fono e mafua mai I le taua. Whaaria le minister vai Papua New Zealand na naia mahuta o sa matapu ua whaia e whaasanga I le nei tamaita I minister le malo Rusia e mafua I lona whaatunuina o le ABSA whaamalosi o le fia hafe o tamaiti Ukraine mai o lātou ainga manu ai ua awina atu I nino whanga I te tonu o Rusia. Ta ua le minister o ia ngai o inga ua maitauina o se tau mawhainga o whaia ma le mautinoa ina ia lepeti ai le tūlanga tūto tasi o le malo I Ukraine, ma e tā ua I le malo New Zealand o na whaaria I ailona te te, ma atangi ailona langolongo ina o le malo si whaale tūla whono o le whaamasinonga whaale wāo malo le ICC. Luas fulma le ono la whae tangata fōu iau whao popo I sā matapu nei a le malo New Zealand e au fia ai le to lima mai le atunu o Belarus. O ia tapu e au fia ai le sauna o mai la tau ia I le tono New Zealand nei, whapele tau fia o la tau me tau tino ma a seta te tele e au fia ai waalele ma waa whaila a toa ai matupe. Ua manuia tau mwhainga ala malo peretania tele ina ia avea masui a wai o le whengainga tau e whatawa inga a tunu te tele le Pasifika, lea e taua o le Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership po o le CPTTP. O le tausanga ilua whelu fultasi na amata whaatara noi na aile mana o le nei o Peretania e avea masui a wai o lea whaalapo tonga ma o le la o maualo na taununga mai o le ama whaio na ofia tu ia I le tonu I le tausanga nei. O se whaamtalanga tustusia mai le tamaitai hai komisina o Peretania I Wellingtone o Iona Thomas sa e tawai o se tala whaafia nai ia le talia o le tārsanga lona malo e avea masui awai le CPTTP. O le nei whengainga e se fulutasi la whai o malo ma tunu upa o le Pasifika o lo o iai le tonu e au fiai au Australia, o Brunei, Kanata, Chile, Japani, Mexico, o New Zealand, whapea Peru, Singapore, Vietnam, ma Malaysia, lea na avea masui awai le tausanga na te nei. O tunu umanei, e tu whaatasi la whai o lātou tangata e o atu I le 5 lau miliona, mai se furulua pasene o le TDP o le laulangi atoa o lo au fiai. Mai o le ofi mai la ia o Peretania o le ao atu hai lea whainga le se furulima pasene o se a whai e tusa ma le luas fumaltasi miliona tā la New Zealand. Whaalia le hai komisina o Peretania e tā ua le neitu langa mo lona tinu whapea ai fōi ma New Zealand. O le tausanga te luai, lua fe luas furulua, sa o I le whātesi ma le iwa piliona tā la New Zealand, le taua whai o he whātaua inga ma ngā luenga whai I le wā o Peretania ma New Zealand nei. Ua whautua ina mālosi mai e le li pāre mia ia Chris Hipkins le mamaru le tino ina ia ngai e whaia tui pui pui o le COVID, whapea ma le tui pui pui o le flu, ina ua umau na whaia ia o na tui. O lea ua amata o na maua le tui pui pui mo tangata ua tōrus furu tau sanga le matua le soifua masiliatu, o le tui e lua I tu ai ngā vairusi ma whaia na pui pui ai, le hawhi ai o seisi, o le vairusi masani o le whaamai COVID-19 fruiva, ma le vairusi o le Omicron, ma e tusa ma le tasi tesi fitu miliona, le hawhainga o ia tui ua iei nei le tonu o New Zealand, ma ua sauni e whaao ngā ina. O le li pāremia ia Chris Hipkins, whapea le minister o le soifua māloloina o Aisha Verrell, sa whaia o la tui pui pui se Port Kalame le soifua māloloina I Upper Hutt, I le astona ina te nei. Sa wha mawhaina I le pāremia le tāua o le whaia o tui pui pui o tangata ua ngawaa, mo le COVID, whapea ai fo I le flu, a o le I o mai I le tau mālolu, o le mai tau e masani, ona wha te tele ai le BBC o nei wha mai. Wha aria mai fo I le minister le soifua māloloina, e tele atu vai la au ma tui pui pui ua au mai le malo mai whafo mo le COVID ma le flu I le nei tausanga, nai lo le tausanga na te nei.
O se poloka leo le tu malo Hawke's Bay le whae ngola vai aso, na mawaisa ave ta'wale ua wha taimi ua mahulunga ai lona o nā, nai lo le tapu laa whaatu la fonoina. Tolus fulu walu la whae ave ta'wale na tau fia ma sua ina ie leo le fua o le la tau manawa, ma maua ai le tangata le nei e tō tasi, na o i le afe micrograms o le awa malosi, ai o le tapu laa mo le tangata e sili atu le luas fulu tau sanga o le soifua, e na o le luas e lau limas fulu micrograms. Whaelo mai la il te maita ai tai leo Angela Hallard, o lo o whao peanga luenga masani a leo a wale saunga le mua tangata, mai o se tulanga e whaanono te le ai, i le to tele peo tangata lo o whewa ai ona nā i a la tauta avale. O lana whautuanga a whai fia ni nā i whangu, e le lei le whai mua se fufuanga pe whape whiao na o i le whale, pe o le ave ta avale o stangata e le whaasua avaa. Na ia ta o foi e ui ina tele isi tiute o whenga iai ma leo, ona o a whianga o lolonga ma ta whenga, ai le ma whai e lavo no whai di tia la tau tiute whai lunga o le awala, ai maise le tu malo le Hawke's Bay, a wā lava le puipuinga o le saonga le mua tangata uma. O lo whai a suenga leo i au ki lani, i se wha lave sa lipo tia mai le poles to nai i le Peter o Mount Wellington, na wha pāpā i se whananga i ane, i se whale i le awala ingoa o le Charleston Road mai se ta vale. E le aisesi na manua pe a whaina i le whaalawe lave, mai le i whaalia mai fo e leo pe o masalumi aila a fia o ni kengi leo mata aupu, ai talitunuina o le awala le nei o le Charleston Road i Mount Wellington, o lo o iaile no fuanga tudu tonu o le lalai au kilani o le kengi o le Black Power. Na wa aiaini ali o whaio lātou toninga o le Black Power, lātou leo ina le whale i leo uli o le asto nai. Le so e o nei luma o whaamsinonga whai tū malo i le ai o blerme e le mautu i saute, e a se li i ua molia leo i le tosu teine, ma fua i se whaala belave na tupu i le ai i le tai au le san nafi, whai lo mai e leo na lipo tiatu ia i lātou le whaala belave, pe tu so le se fulu i le tai au le sa i le awala ingoa o le Market Street, sa waweo na o atu iai leo ma tau fia mai iai se li e lua se furu tau sanga le matua. I kirikiti whaale wao maa lo, whaia ina New Zealand le ta'alonga mua o le vaenga o ta'alonga fo inei ta i lua se furu owa po le T20 i le vaa ma le aua Sri Lanka, le ta'alonga sa whaia le Eden Park Nafi, o le whaato a māloa i leo Sri Lanka talua na amatala na taamitusanga i te tonu o New Zealand nei. Na mānu mālo New Zealand i tālonga whaitawina uma e lua, ai whapea i fo i male series i le vaenga o tālonga te ilimas furu ova po one dayers, a le la o se atu nei au lua i tālonga i o le T20 e tolu lea whai. O lona lua o tālonga i le vā o Sri Lanka ma New Zealand, o le awhia le i Dunedin i le aso lulu o le vai aso nei. Ia ale haiunga le nā o telefou. O le whapapongo mua nao tātou telefou o le ni tai ao, ma le si whaunga lau mua, tā penina le whionga la wano ati lawa. Ia o mea le tupu le tātou atinu, ia pe o na amoe sunga tātou Salam Sam o tala mai Samoa. Te whafonga i le turai vai le tau nei, lua se fulma le tasi minuti o te ai nei le walu. Manuia o ngā nei whanau, tā pena fo i nei mātua ua fo i le molina atu o nei whanau a onga wha mua pere saunga le mūlunga o wala. Vai la le vave te le kuata fale au. O nei le uma ile o yo le vaso nei le stofi nei le tu ua ile kuata mua. Ai atu le kuata lua ya ua lava le fata mala tātou tamaiti. Ai la ai si le fia lava ile tamama le tina o tausanga uma lava po so se ngā tupulanga lava o ngā tāua. A le vaenga le su LNCA. Sili atu lo na tāua. Ua lava le fata mala le tamale teine o ile le fata li se yo o le fai unga o le tausanga fatoanga yoile. Le yo le amatanga o le tausanga. E te fiu e te tawhau, i lo fia tawhau na ia. Pea uma le leile a onga. Ia, ua fia ni tangata usala mo umane le a onga pea ngai loa e whai whale le. Ia ua ni tu usala mo pe le vaenga nam tua te amal sal mo. Ia le lau ua, le mafuta mai ni te
Le kalapu ana usala mole le mafuta mai to tele. Tua te ai tua mo le sala mo. E vai atasi le ufi atu ngalo fa vai tebi o mafua ona sala mole tangata. E to tele mafuta mai. Ona ele yini ava no e tele sa mo. A u male form 2 sa u le tu malo an kolisi u mai na. Ah. Vai lai fo langa le fai sfana u. Ana u mo ala va nona le to te bo. Ya sa bo le o fu sa te ba. Ai ya u ya la u votu anga ta u mafta. Ala to ya ai fi alu le ngal fa vai te bi stadi ya lo ngo tu sa lo to so no muri to di usila. Ele ale. Wa wel no fa lo tu fa ina ta le ya te yo. Ya. Wa fi o so la va no le ngal fa vai te bi stadi. Ona na mafon fa la ta le ya Jerry. Ona fa mai Jerry o fi alu fo ile ngal fa vai te. Fat. Ai no fa fe ya dinama. No fa no tu sei tata no stemi. Beta te o. Por me ole do tal no ngal fa vai te mo stadi o le do le fi me la tu. Te do fi o fa sa o. Na tonua. Ona mafu anga na tu sala na fa la utala. Ele va pe tu fa ngal wenga. Ona o vai atu a tele le mele tupu mai ngal wenga fa vai te mo stadi. Ia ele o mai o atu te mo ngari. Ia le ana na tam favorite alu te tal no I tangata nei ma ave fe au mole. Asa. Wa o fa pe. Ata o so to mat malo Jerry fa. Sorry. O fe anu ia fa fe. Ole to te te mi to la iti mo to mi ti ale la. Tu sai il o mana tu fa pe. Se ha se va no stangata ni usila. E anu ngal fa vai te mi o stadi. Ana tangata pel Pacific. Pe o lua o fa so me. Le tu sana na ma tu pe ya tangata fo ile na o ta la itara le. Le tu no va pa. Le nta u ye ma fo fanga e ma na tu matele o mate fo le fenga wenga. Au mana yel fo fanga ta to malo le wi ave u mana fanga. O le sile me tu mati la fo isa mo in langi I me ne yo fenga malo mo pule nga malo. Yeah. Au ye ile fenga malo e ye mal pule nga malo ali fai pule. Mo le tu o ta uole na ola mai nu. E matua I o tamasa o ye vai nu sasi no. Tonua. E vai ave a monga faspo ata mai le son fuadu. Mai o le tu ta uole na o ave tu malo manu. E fili na tu la tu tangata. A wa me tu pu mai o e fai te masara fai le tu malo manu. Ia na longol malo o mai le lina. O mai. Na tau nu ai o le songa fua. Uso I lomba fono nu sama. Uso na tongi ato le na monga no fa vai te. Va tu fanga o mai ale nu. Ala ya maseu. Awa sa ole le ya ole tu longa sai ai. Ole la wo ese tangata ya ele se ti ona al manatu. Tangata inga lu fa lu nga ofisa ya pia msamo. Ya. Au mai le nga lu nga fa to anga. Em tu ale po wo lu sfulu tol sfulu tau sa nga lu inga lu ofisa. Ya. Ya. E la tu la ile masa ni nga lu nga I ole. Nga lu fa to anga. Au mai le va nga le nu tu am so ile tapua I mai manga lu tau le le fai manga. Yo la wa nga na. Ya fe tau le wa nga lu nga la fai sa mo mai foi fai nei. Ya e pa wala tu langa ya si tia le fai tau ma le malam ma ngana. Ya. Pe yo le sina ba. Ya e a wo tu lu nga fa fai mo chef. Ya lisa tina we fa longo mai. Ya ele fai na o to ye ni sila nga lu fa fai tani. No foi fa fina fa matamai. To sta mi tia bela onga. Yo. La bra nga fai nga ye. Fangai. Ma la ye o le si tala fia vole le mai tau atu I fesu ia inga la tau yo fa tonu o mtanga lu nga sa mo po CEO. Yeah. O le si tu langa wa o te muri ta ia I tala ia fesu ia inga ia o ta ia o ta I po fa tonu o nanga se al malo. Yeah. Po CEO. O le mele o me tau o le tala vo ta tai o mai CEO. Yeah. Ai eva ai nei la tu fa mo mongo tala anga o la tonga lu nga ma o. O le maululunga I o tike ri o tangata. Fa ma no fo I la tau na umia to finga I le tele o tau sanga mai. O le fu suile au va au le nei vai tau. Ya o le au vai nga ia le au tai fast fulu le au vai tu ia. Ya no winga umi le ola man malo si ma fa yana nga lu ele si fulu mo tu tau sanga pe a. Ya. Talo sanga ai to mau wa o nga winga ia fa si o tele au tau sanga. Ya. Ya o le to talo sanga le ia pe o le alfa nga fa ia tatu mano. Ma na ia tele le nga ia to le nga tu pulanga le sa ila lo nga ilunga. Iyo e. Tu sa le wa me ia na tangata ia sa ye mo mo.
Ia sa rātou matawhoi ngā luenga le, ia leo whanga solo atu ia. E watu pulanga la atu. Pulanga taravou. Ia, te roe o atu fwoi lesi vai teimi, o ese rea awari ia ai. Ia, e iei lesi ali ina maa o ngā isa vai vai pouli. Au, te ilo vai atu le news. O lau si o le vanga leo fale al malo Samoa. Na maa o ngā, na maa visenga matengu atu pulanga. Pesole. O man, nei ia sore vai atu i tama ia sore. O ane i lunga ia lau vai ngala iti ia sore. Ale, o le si vai ngā maa nei ia. O le mauru lunga o lato whailonga me tau tikiri au o ngai fafo. Ia mare tō mai i pe whātau sanga, pe lima, pe se furu nunga lua i lem tanga ruenga, ma lem tanga ruenga. Ia le lau mai nota i tai ia. E le tātou tino. Ia le fwoi lade, e si kola sipi mai whafo le sia ngātu pulanga Samoa, o Japani, o Saina, o Neni Usila, o Australia, o Fiti. E fwoi o tfoi mwhailonga ia, o atu ngā lulua i lalo whaamalu ia, o la vanga mwalewa. Ia makoleni ia i fwoi laso, e vei la tō mwhaululunga mtanga ruenga. Ia peo mai ngā lulua i whafo i aunanga le tātou malo i whafo. Mā nei ia tele. Ia ulu matewi, au ane i lua i Australia. Nā, a me si tātou tamare o tarivui wana mafuona sifi o i Hawke's Bay. Wai fi ngā ruenga ia whawai teimi. Ia o te noe na sifi. Ia o moere ia la. E tātou whāsen silanga o le tae a nisi o tātou whāsen silanga. Ia marisi o tautua, ia wafo ilo tau sila fia. Ia o te lo le pese na le poto na ua sauni maitasi. Ia. O tātou o le poto ha. O le poto o le whea o le aso nei. Poto o le whea o le aso nei. Ia, ai poto, wharangongo mo le pese nei au poto. Poto e taua I leo langa o le tangata Le ai se mea o iai lau loto E ai mawaina o le poto O le mamalu pa ae aina O le tamau aina Tupula sa ili o le poto Ia teo maui lo loto Le pale aliki O le tangata O le poto O aso malama E o le sulu Malama lama I leo langa o le tangata E suengata E taungata E anangata O le poto Ia mana tue lau loto E whawhea o e le poto Ia mana tue lau loto E whawhea o e le poto O le poto whale atinu Ana tu malana nganu O le tofa loto Pa pele utanga poto O le pa alo I tangata Le loa o e ilanga ngana Loanga nu umoni lenga Tau tau ai Samoa Mita Seine matama E a foto Se palu o le awa Ale tautu Ina o le ipu Lufi me tau mafa Iai loa no fatu masavali E tau sala Oceana pule tasi Tole ale amalana tau tua Le poto le na mayana mua Tole ale amalana tau tua Le poto le na mayana mua A whai e te maua o le poto Awa ne I ngalo I lo loto O le alofa ma le pa au tau
i tau, ia e wha maoni mea uma. O le poto moni lava lena, pe ona o le atu ai Solomona. A mea oe mawha o la tanga, lo atinu uma o na tangata. O le poto, o le alofa, e le maua, e tangata uma, se ilonga, e tilinga, matau e li o na tinga, ne ai ni tawa, i ne o na po, sa ili mamo, i le poto, tangai malo le lalo langi, le poto o sa ili ai le lumanai, tangai malo le lalo langi, le poto o sa ili ai le lumanai. 685 Soul Foods. Ono Walu Lima Soul Foods. O le whalainga fōu ta tala ina nei Kenen Squeak i Polilua. Te le tau mafa Samoa, tau mafa Pasifika, vevela mo tau maftanga o le tai ao, awa uli malipo, awhia ne lo le tuatusi, Lewis Fulmanirua, Warspite Avenue i Kenen Squeak i Polilua. E te le toi popole tau tapena si tau maftanga mo au malo. Ta tala mai le valu i le tai ao, e oi le se fulu le po. Fitu aso le vai aso i oe. Fitu aso le vai aso le tautua. Valu le tai ao i le se fulu le po. Fai mai Chess se vevela tau maftanga i so se taimi. Ai ei se fasili, pala au le telefoni o Chess, o lua lua, fa ono fa, o valu tolu lua. 685 Soul Foods. Ono Walu Lima Soul Foods. Malo whaftai o nisi o whase silanga, o le whase silanga mua mua, lotu ale ainga ale au salamo. I le awa ma le whaalo alo tele, wala ua tuai, i alo ma whanau uma, alo tātou ainga le au salamo, le au pepe, talamata vao, ina ia tātou au waifa atasi le tātou lotu whaafatai le atua. Le a whaapea ona whaia i le malumalo le Kalesia PIPC Newtown, 505 Daniel Street i Newtown i le asto nai, le aso valu Aparila i le tu lai se fulma le tasi i le tae au. E wha moe moe o le a tātou whelo ia i le aso, ma le hanga le lei o le tātou wali i whaola. Mo nis whaamtalanga wha mole mole, wha sota iane le sunga, le whailautusi, le se ane fale tolu, le telefoni o le olu atasi, lua wha tolu, fitu fitu, lua fitu, po le sunga i le suite taifono, longo siva lau vi, i le telefoni o le olu fitu, lua tolu tolu, lima lima o lima, wha mole mole, wha aftai o lo sainia, ele lau lau wafono, a inga o le au salamo. Maro whaftai wha pe tātou whasitilanga, mo la tau e whangaina le tautua le waka tautua, e whaasisi lātou lau amnanga le waka tautua i nei Polilua. O ele suinga o na tuatusi. Ia o le tuatusi faulewe i nei o le numela iwa, Litany Place i le taulanga whaatau i Polilua. Ia o le whamtalanga le au mai, si le fia fo le vanga le paka i ta vale i lalo le New World. Falele o le New World. O pitola i lalo ka pakali lalo. E te alu o le tulimanu. Paka i nalau ta vale. Ia nana ula ai lunga le whastepu o le ituna na iai. Ia o nala iai na e whapea mai. Ia o le ka pakali New World te pito i lalo. Ia e whaasanga i le alu o le countdown. A iai a se fesili i te fia maa malama ati le tuatusi po fetu ai. Vili le o valu se lau, valu lua lima, lua valu lua, o valu se lau, valu lua lima, lua valu lua, ia whaftai. Ia peo nisina o tato whaasitilanga, o nisi vaianga e fia whailoa tu fo le tato tunu o monsi le fia. E iei le tautua fau po le whale inga le i Polilua. Le wamata whaasala lau le tato li tio. Afa peo whamitalanga umaia latu tato whaasala launga. E au fia ai a tau mafa o le til tae au, le au li male fia fi. O whamtalanga umalawa na amai le au nanga le matou te whailo atu. Ai ai la se vaenga e te whaase ai. Ia na susu sao alea e le whale oloa te whaase ai. Lua. Ia pe tango fo e vili le telefoni la latu le whaasala launga. O na umana matou du nofo i lalo male au nanga nei. Au mai uma whaamatalanga e tu utono le whaasala launga. Ia ne au mai lau whaase ai le tato riti o aile ai. E te susao ai o ia matou ia na le whailo atu ai e si mole anga i whai luma si le fia ai lo tato rito e ni vai anga le ftau in fan tau fi fasalo
ia ai ole pe ole winga wala na va fa ido atu te mine o ile mau vo ile la tato ia lan sa le tiola ole e fa ma ia mama ia pe ole na vaenga na ia le wo va fa ido atu ole si do va ia so ti fa fonga fa sa la ngani tu no tato wala le ia e on na fia le na tala ia ole tu mo tato tanga tala na fia ia o te le fai no tala no atu le tau o loa ma me ai wa te le tofo ai o te le lo ai no vai no o i te tonu te tilo ia la mau ai ma o loa fo ia mana o mia tatou ia so uma ia la mau ai te tonu tu so le fale o loa e fa tau ai fo i ma o loa ma sani ia e fo tonu ma le fale inga lo ngo lo to tala te mine o le taimi le fai lo mai le vanga tala le valu taia o se fulu le po pe fitu aso lo to fa fitu aso lo afa pela te ole mun ta ia fo ia si au nanga le nei le taimi maso ia mai vasalo e te faseala o te faseala mai nei ta to ritio o ta o fa mtalanga ina mai ala to e fasala la watu mo una me ia a manin no la mtanga ia au le isa faseala nei ia sa o ida nanga pa mole ana ia ya ai malo o tatala no ai tu va fo ile i mene o fata o inga pe fo sini o ye le swinga o fata o inga fo le langi nei taimi ai tau tu ile talalata mai le company le Amazon o le u amata na tu le company le Amazon ia le o fa mo uma la vai lo filima e te le to ave ai lo card le F post card pe ale lo ia tu sa la tu fe lo fa tau na le scan na pe tu lo lima i lungo le machine sin man tu aso te to asa le card ia ia o mi le card o mi numela te mi nei la te le awa o le to o mi card na tu atu i lungo te lo le pa ona te le card pa o tonu ala na fa mo mo na le pikel masini le fa sanga mai la ia le ala fo ina tu tonu no lo filima e te ratu la tu ulo lima fa pe ngol masini te ia na tongi lo fa tau so inga fo lo inga le wa o le swing o le poto fa ni o pole technology le la wa nga i le ufte le fa nga i fa lo le Amazon te le la to fa lo fo i fa tau ai mo me ai i le la lo langi a mi se America te le lo po i se fa lo le Amazon ni si la pe le ai se me te usa se ta wa ai longo i se fa se asa ta fa longo i se fa lo ia afa pelo wale alu no mal poto fa ni o pole technology ia o to ngala langi na le la tato wa ia le fai tato suia le fai tato tu ma we pel tu langa le le jamin ne o le alu le poto le alu pe tata no foi le pole pesi o le poto ta wa ia o le alu le poto ma wa ele o ni tu langa tato technology tu ama ulunga ia o au fa mo longa winga o le saulo sawe wala o tele fa ga no na mata me lua fe do tasi wala no pikio le tala le no le wa sa ye fa lo sa mata ale wa mata na fa la tele lo ingala no u Australia New Zealand wa a fa fo si fa lo le Amazon ni ia lo ingol me fo na ya ile stala on tra fa tau ia na tfolia tet ia ile to u sa ka da mo fa mo no filima lo vela su ingol la ma ve mo le sa mai le ta mai o tangata ile sa te le inventa tu e suia sa o le ia ia pawal mea ia tatou ia le ufa sole le matua ia ole o le sia ngatu pulanga le ila lo ifo pe fa pe ia na o le ia na wa o fa mo monga ila mai i le ulo ia Hawke's Bay le ia sia nga vo le tau le pua mana foatu o le ia mase ia to no mas o le mau i fa mo monga le to tele se le avta vale o na le sa mo to lo su valo il fa ingol va yeso ia o isi afta vale o fa alua fa sili atu il fa alua na mo pelo ngol tala vo le tau te misi a lofa ia Hawke's Bay o no maftianga le fa ia le fio yo na le uri e so ai le ngata na o na fo tasina mai nga o ese fo le tele o la u la itia le tu plan tele vo nga o isi tu lo fa fo mai le tu sa o tau tia so le po fa pe ha tatu so fa i wa le le ia no fo nga na sa ia ele o sei tu le lei ia tau si ele o ia ni tatu fa nau ia ele te ni fa nau sa mo i to inga tu lang fa pe ia wai ai loel to ina ma lo tu e tau ia a mai le fa sa ia no po sa ni mai fa sa ia no po
Me nai ma le le o tuai le na o ita. Na. Ai a fua fo le teimi o le o tuai le sa fa o ya tau. I tau i le ma tatu la vale ya so na. Io e. Te no fa mo tango tu ua u le ngatu bulanga la i le ni. E fa si file mo ta mai ti teimi le pe a fua tatu vai te. O le matua file mo teimi nei. Ia te awa ia i le teimi ane u te matua. O te fia u ia sola. Fia u la inga ia sola. Te fia. Te le mai le mi lo fa lo ta. Ia no tu la fono foi le i nei teimi ia tu no fa sar sas. Ia ai ia fa sara le o mata ona pe o mo ese le o tamiti. Você fa sa mai tu la fono ma lo sas. Ia. Ai fa ina tamiti o vai tu foi i ta vale leo o ngai au kilani. O te leo tamiti ta lo kai leo. Ia. Loka foi li mai tu hen gaf. Ta mai ta isfulu ta sanga ina lo ifu. Ona me vale yo fai manga winga wa pe. Ta mai tira ia le wa afia ila lo ina uta afia le o inga tuai sa ma wita. Ia. Ia o tu sa lo tu tamiti. Ia le la tu maftia ia le manu. Ia o swinga fo tu la fo no lang. Ia mari si vai. Ia fa sa le malo. Ai le lo malo. Ta si le vai nga ia afia ia so i fua lo malo lo ino matua. O le popole fa nau ia male loto fo le itale ta mai titi ara fa sa ia li se mem fa ia file mo to mai ti aso nei i tono tato ai ngai no ta o ia so ta lait ula vale te ta fa lo mo ta mo te ni ai le lo to mai te le mai ila i lunga ia na ila i lo to mai aso le ti mo to au vale Alena, po wasa o le te no fia le mai la voile le uno vale. Sta mai la pi fo e voile. Le mai la voile le po. Ia. Ta mana pi se masina. Ole to le se lo wa. Al mai la ia sa o e la lo al mai la le uno vale. La o la ulu. Te vai tu ala o la ulu. La o la al mai la voile le po. Le se la ulu pi e. Fa o matia o ma o lo. Le e te lo. E te le o to inga tangata e ile la lo. Ai mana fo tafsi le tu fo ile tu no. E ile tangata to no le ainga. La fa nga tu upo ngana wa so uma. Ia. E ai so. Ai le titi. Ma ai tele. Ma le tangata ele ai so. Ai tasiel ai tele. Ai tele. Ia. Po tau mafa tele. Sa o lele. E ia fo le tangata e tau mafa so. Ai tele. Ia. E fo le tangata e tau mafa tasia. Ai tau mafa le titi. Na. Ai tango ne mai tau le au matua. Nei tangata matua, nei tamam tina matua. Ia. O maua le au matutua le mena. E tau mafa le titi. Tu se sta mai mea ai lava tango yele tele. Ia. Ai ona tele no ai we matua lo fo tangata wo le to na le ai sinta mai tau mafa ia uma fo. Ai fu le ngatu bulanga le saula lo ai. So le uma uno dua mo to la. Tele no la po lo sili la. Ia. Te tala tane na. Ia po feo to inga tangata ia te iai. Ia. Tu lo o ia fa ina sfida ngalo tau sidi. Tangata tau mafa la titi e tau ai so. Ia. Ai le titi. Ma le tangata e le tau tasia ai le aso. Ai uma le ulo. Ai uma le me ai le tele. O le tele ma ai le titi ai so. Ai so ai le titi. Ia. Sta pe uma le aso fa pe fa lima tau ma. Sta mai me ai ana tau. O la tela ve me na. Olha. O le ai titi ai so. Ai le titi. Ai le titi. Oh, ya isi ata mi ai titi ai fu le tasi ai. Ai se me watu ilo loto. Le ai. O masani ya le ai fa pala. Le ai fa ya pania. O ai fa ya pani. Ia, ela la foi tal pc. Tata nori al au pepe. Ia. Ia na fa ile tato fa so na pe yo le. Ta ua foi yo le to mai la to ye va ia tu langa tau ma fa ma le o langa. E fa so tu foi tu langa le. Ia sa. Oi tanga ta se a tango tau ma fa. Ai ta se el tango yo okko. Ai tanga ta tau ma fa so. Ai tau ma fa le titi. Ia. Ai tanga ta na ri puti ai le aso ato. Ka to ai le fifi.
Ua masani ino na tino. Mo. Ia. Ia lele, ta vai foi swa fianga o tai au. Si fonga ne lo mua, to si fa minuto na tane le vale tai na bese. O le na mo le mau mai ni si o tato o tunu. Ia le na uie nei lu mo fale inga le fa sa lo tato. Te al valu le tala. Ia. La le fa tu nei ia ta. O le mo tu fa sa lo ngol valu le ngala fiu tara tu. Ave on fa sa o le mai nei. Ai lo mea lo matua ya sora na fiu e fanguta to lu ma alo lu fa. Tele ta o ma lu ma alo lu fa.
Whafianga mai lawe pese le vai o le tama ina ua toe 20 minute o na talo leo le tu la eiva. Ma lo lava le mafuta mai le tātou watino ia vai pule ase malu tai au le lei o le nei tai au. A matai fo ia pelila. Io e sa le leia e mai tawina lava o le aso mua a pelila le e ia fsu ia inga le sa ia i o le tūlanga o tupe maua tangata. Ia. Le ngata o le si ia i lunga ia le. Pe ufa maunga ia o te fai talenta fai tau tu ni le tai. O meia sa tupu le aso mua a pelila. Ia e ia ile si iti e lunga o pensione lau mātutua. Ia o le minimum wage por tongi maunalo a mata i lau mātutua. Sa lua su tasi ta la lua su sene. Ia le usi ine lua ta la fitu su sene. Tu se fitu pasene len si iti e ina a mata la ile a soto na. Ia o le te le ia o le a whaina o pisinisi si tanga nei. E mo i le utatu i le tango tāl soifuanga. E a mo umale au whai pisinisi. O le whate ta inga le saui. Ia tu se pea ma le tolu se lau 5 miliona tāla. Tolu se lau 5 miliona tāla. O le lafa upopo e pisinisi. E to e se e pisinisi ala tutupe. E fa upopo i to tongi tangata whainga luenga i le atunu. Ia mai ia i lor whiriwhiringa whai pisinisi. Pe wha maa vai, pe wha maa lolo i stangata. Ia pe wha lai titi tu lau i stangata. Ia pe tapuni lor pisinisi. Ia onda o le fsua inga na, ia tatou saula le supa anueta, o urungali i fo i e le ta iono sfuru tau sanga ono 5 nga ilunga. Tu sau le la a maua le se lau ma le lua ta la, walsu whasene la tope whao popo i le lua vai aso. A vate ta inga whape o lua ma le tina le uta i po ono 5 i le tina, po le ua e se lau ma le tolu, vate ta inga le olu ova ma le ono 5. Tu se la lua tupe wha popo le la maua lua vai aso, e se lau ma le lua ta lava le whasene. Ia, a o le tangata le to atasi le wa tolo na ono 5. E mola na ono ta lava lu ono sene i le vai aso. O le si vo ila me la pta i tato o matua. A o e whafonga mai o le tamamati na matua o lai ua se si o lo walo lau kātu, o lau pensione. O le ua si i lau pensione. Le te ua o le ngia o e se si. Ia lai te silfia le a whai lo tupe le mo. Ia la si na si i le aso sonai. Ia sonai. E le la alua e lea. Ia pela fa taiga la vatu. O le mato e te lea o le se lau mana lua ta la van whasene le la whau popo i le lua vai aso. O stala fa te tai a fa per pensione to ina malo matua i va se lau lua vai aso. Ia le la maua le si ia ova male afe lua vai aso. Te le se lau ta la mon tupu te le. Ia e. Mana i fo sina fa opoponga so soani tong tau sui fuanga o le taimi nei. Ia e fuala i tatou le ono 5. Ia. A le ua matantalata noa si i lunga le ono fitu pol fitu sfulu. Ia, e laki o e le ua e la talata i. E le umia e, ia. A o le vaenga le... Ata le mana ia ni tai au na fai al fate. Le si la benefiti ia. Ia, fate tai la ia te ona. Ia, benefiti e pela sunga tewi wa to tele ina isi na yo la. Ia, fate tai ia e wa yo tewi. Le u lunga la tala ka te ia te. O to tele ne yo la lo ia la foi ah. Tu sei e so tau sanga la a inga foi le. Ia, mo fate tai inga. Ia. Tu sala o le whanau. O le la mo le fast food ta lava lu ono sene ale matua vo le tasil tamaititi. Ia. Tasil tamaititi. Ale le tasil tamaititi. Sto fa sa. To inga vo le tasil le matua. Ia. Tu sala utina malan whanau. Ia pona toma malan whanau. E mo na tolu tasta lava lu tolu sene le la fa popo le vai aso. Ia e mo le vanga ia la o su inga ruenga le benefiti da ta o le job seeker benefit. La mo le fast food ta la valu ono sene ile vai aso e fa popo. E anga va ai la ta di vui na tol tasi ta la. Ia e anga va ai sta mo ta di ta lo fai. Le va te na fai na le ona le tanga te ni utina. Ia o le isi pe ona isi na va mo na ia tere nei whamonianga nā mōne ni fwoi masina wa tātua tinu. A te lore wa amatan tala no mai disi au vaenga le. Ia. E ia le si tanga o le living wage, matauria ese le minimum wage, ese le living wage.
O le living wage tu sa o le tongi le fe tau I ma le tau so I fuanga le wo. Ya, si tama na pea. O le va ia tu o I au nanga ia si ila tu living wage I le aso mua o se te ma tau sanga ne. Oi. O le a si I lunga le luas fulu ono tala. Ola. Luas fulu ono tala. Ia te le tongi ave pasi ini. So. Lufu valu ma tos futana le tula. Amu ma le vanga le Australia. O be falo tongi la New Zealand. Yo fula Australia li ma futana le tula. O no futana le tula. Ya na. Tu se vai a ngalo ele il dot. No vera tele o lo tupele la mo. Ma na ia tele so. Yo. Ah, tu fez isso fata ya. Lili mai. Ioi. O ai, ya, ne wole maula no tano la pepe, yo fa no melan tupu Hamilton. Ioi, talo fa ya le pepe. Ya, e tu so foi lá. Yo. On sa. Lili mai pete, ai la titi se tu ro pete ai tele ai tasi ala u lau tau sami. Le se senga vanga ye do festa o tele. Wa ila to wata mai ni fa so ngai do el ta u tele. Se mal telefone to ta u tule. O le se senga o tangata ye lu au fefo tangata ye lu te ia. Ia. E tau mafala titi. Ai tau mafaso. Ia po le upu ngana wa so ma. E ai le titi. Ai so. Ia. O tangata mo le tau maniana ai vo te pa o mo mbu. Ale. Ia. Ala vetu le ata mo mbu. La vetu le leva so le tinta o le no valu. Ia. A tars furu vo te pa o mo mbu ka. Ia. Tars furu vo la foto ai mai vo. Ia. Ai la titi la tamana ai so. Ai la titi ai so. Ia. Al tangata ile ai so. Ai tele. Tasial ai. Tasial ai umale ulo. Ia. Ai wa mai. Le se senga o tangata nai lua. Ia. Fe o tangata na te. Oh, na ai la titi ai so. Ai oi. Si mata o singa me. Umala tatu telefon tala mai Samoa. Tala tatu leina te wala mai. Mai wala mai tatu e vai ma. Tatu tala no vai nga te nem ta upu le. Ia, sa. Ia le. Te 2 minutos le va. Ia. Nei pe ya le to nei se kone yo na. Ta nei tu la iva. Ia ai o te wala mai e o wala mai to tele. Ia le o amatan na wala mai. Ia ai se umala tatu telefon ma tala mai Samoa. Ia ona tatu tala no le ma tatu leina. Ia ai usi mai fa fonga. Ia i tatu tala mai Samoa. Toe whaatalofa i le amatango nei fo I vai aso faulu tātu tano. E alo mai o se whaupoponga o le tau Tomasani e le si whongo le lau mua mai Samoa ta wala iana tala fau. O le masina le nei o Aperila le o le atu ina atu e nuu mawhio anga. Lātou te filifilia lātou tangata I ngā ruenga whaamai teimi. E se pepo whaamtalanga mai le tātou malo wa whaai luai. O le telo whaavita auri malu I tau na whisa nga I male malo le filifilia leo tangata I ngā ruenga whaamai teimi New Zealand ma Australia. Taluai le maala malama le ofisa na filifilia I lātou nei. E winga ma le soifuanga o le tangata I soifuaio I lātou o lo filifilia. Na manatu ai le malo. O le atu ina atu loa I tua I ofisa o fono whaavai I tu malo e 5 o le atu nuu. E malama le leo lātou tangata o le a filifilia mai. E te tau o na malanga moi ngā luenga whaamai teimi. I lalo le whaamalmalunga ma le wawa inga lea le malo Samoa. E na ia mauti no le tinei o lui tau ma whaafita au le sa tutupu mua. O se whainga fo iwa tu inatu le malo. E na ia pa uton wai whaamanu yanga iai lanto e tāna whenga iai mo ia hawa noa whainga luenga. E whaamaumunga le ofisa o pisinesi ala manuia maleipa. Wa maita wina ai le whaonga le te tau e nisi o ia hawa noa. Na tutupu ai le tele o whaafita au li wa tau wale ai le ngole atunu. O se tasi lo I tūna matua ai tilo totoa I ai le kāpeneta. E fausi ai se ala fua ma se ta iala mautu. E so loi e se ai e tu ai ngā winga mata. E se saunoanga le whionga le sui pāle mia le vai asun te nei le whionga tuana te vanga Josefo Bonifasio. O lo whanga solo pere wha mai e no le toi lui no whinga wha vai ale tātou malo. I le whawhia ngai e o Samoa New Zealand wha pia foi ma Australia. I le whaatinonga leo Porkalame o ngā ruenga wha vai teimi. O le autu o le toi lui nai o le nei whinga wha vai.
ina ia mautu le leimana ongo sa mo I lalo nei por kalame, ina ia manino ai inga mo le whaafai luenga I nai o tātou tangata, pe a malanga mo ngā luenga whaafai teimi I tu tonu I atu no. Muli ai whātau nuu leo whaatala noanga ma tātou pa anga I New Zealand ma Australia, moni ai inga fau ina ia mausa lili whaatinonga o lea por kalame, moni whaamanuianga ele ngato I atu nu e lua, ai whapena fo e mosa moa. E ui o lātu I nātu le whiwhilinga I tua I whioanga ma whono whaavai limas whamatasi, ai o lotu maupea le whaafuino nei malanga I le whaamalmalunga ane ofisa o le malo. Nā whea le whionga le pāli mea le whia mea Naomi mata awhaila na malanga whaavao malo I te tonu Australia, niso alo ma whanau o le atunuu o lo ngā lulu e Tasmania ma isi pito nuu, mai o se tū le leilea e toi mo moni le whaamaru si awal te tai o le malo. I tātou tama whanau a o whenga I matele o lui tau, I nei fo I ngā wenga. E se pepo whamtalanga mai le ofiso so upu ar kampeneta, wa whaamau nia I le whontanga ar kampeneta I le aso lulu le vaiason te nei. Le whautuanga ar komiti sa whaatino ina whaatalitanuanga le tōwhia I leo le susunga ia kolona tikeri, e a vea mawhailau tuse o le komisi o ngā luenga le malo. O le ofisa sili fo I lea o le ofisa o le komisi o ngā luenga le malo. O le awa noa lea na solo ia I le lua festival le lima, o se vaengo nisi o fesuia inga I lea vaitaimi. Peita I o le tausangan te nei lua felua se fulma le lua, na whaamao nia ilo le kāpeneta le toi whaatu wino le nei awa noa. O le susunga ia kolona tikeri, o lo ia umia le wha ilongo le matua o whaiwai mata o putau pisinesi, mai I le University of Newcastle I Australia. O lo ia te ia foi se wha ilonga tikeri tūlanga tau pūlenga ma le wha fuino ngā ruenga, mai I le University o le Pasifika. Na amatanga rue mai tikeri le komisio ngā ruenga le malo, ma sa whai ngā ruenga I mo le whātau sanga. O na se ea tua I leile matanga ruenga o tina matama I tai, o ia o se ofisa sinia, e tūlanga tau I pūlenga ma le whaafuino ngā ruenga mo le lua tau sanga. Sa si tialo na tūlanga ma se ea tua I loa I le lua whelua se fulu, e le pūlenga o le suavai, o ia o se faufautua I le whaafuino ngā ruenga. Mulmulea nei sa tōwhia a vea mapule o le vaenga o le au unanga lau tele mo le pūlenga o le suavai. Au lo whai ngā luenga nei I se tasi o la o le malo au whaatasi, o se faufautua whaapitoa I le whaafuenga o tangata whai ngā luenga, mai ua fast food tau sango tikeri, ma ua wha I poipo, mai a whioanga lalo manu, ma vaito loa. O lo ua I lima neo leo moso e suenga nisi o telavou o lo masanomia, e whapea sa whaisa latu I nunga ava malosi le Paulers Ferreile e le whale tuai o le pisa ai funga lei. Ai malama I le tae o le aso tōnai ma whaatama ia umale whale I le afi. Wa tula I mai le whaalave le nei, ao tādia lava se pe mita mai le puma I tala I lalo le whale tuai, sa avea ma ofisa tu te tonu o le asosio tangata whai ngā ruenga le pisa a. E leo iai tele se popo lenga le presidente o le asosio le pisa a, le alai sale noa karameli tuala, e le whaatama ia leo le whale tuai, ai pau le tūlanga e le mātango fia le awala, wa ave e se ai le whale tuai. O lo iai foi māsau sa longa o le official nei mū, o le whale na whaatama ia na wasusunu e se tasi, o na whaai loe tua oi reporti u whaamuwina le official leo ma le vaengo nei mū. O lo whaonga na pē ni tupulanga le whale tuai, moni tā whaonga maninunga ava malosi. O lo iai le ava noi o na mōli ai nisi, pe a whai ai mai a su e suenga ale matanga luenga o leo lo whātau taia. E niso tā penanga o tātua tunu o le taringa malo e le whōntanga a malo le tau pulenga le tausanga fau. Wa amata ngā lulue e neil matanga luenga o leo le whainga pa anga male malo Australia. E se tasio polo ke te lo whātu pei nei le atunu. E mata I tui nei le saonga le mua taulanga. Mai tangata whewai whapea fo I turisi. Ai whapea nā fo I le whontanga te tai o malo le tau pulenga le tausanga fau. O le polo ke te o whaingoina o le Safer City, po o se taulanga saonga le mua. E whapipi I naini me po e a te nisi o vaenga o le taulanga. O lo tālia se li insinia mai Australia e asia sia vaenga o le a whapipi I ai me po e ata, ma a mata I loa malenga wenga.
Whaaliel te mai tai sui kom sin o mtanga luenga o leo papali i Mona Lisa tia i kete o le whainga paanga le nei ale mtanga luenga o leo ma le malo Australia e fisoa swani mai ai i le tūlanga tau i le puipuinga ai mai se fo le whaatotonga inga nisi vaenga mō le mtanga luenga o leo whapena fo i nia o onga le tumai whaapitoa i le au o nangalau tele. O tala fo wia mo le amatanga o neiva yaso fo man real ne yaso e tiu te tutofi o le anga lulue ai. Fasoi foia. Talofa lava o telefou o le siu fongo le mua i Wellingtone. O le talamu mua. E whaitau se laula whaai o malanga whaatulanga i nā pāsi sa le i mawhai o na whaataunuina i le aso e tasi i le masina o Februari i le lau mua i Wellingtone a e whape ai fo i male ai o au kilani. Na i loa ia wha le tonu i se sua suenga sa whaatinoina e le whaalabau tonga, whaasara lau le wales, whaasara lau New Zealand, lea ua whaalawa i tele mai i le so. Ta ua ia whapea o le lau mua i Wellington e lawa ia, sa tūla i mai ai se fua wha te tau, e whaase lau whaase fuluwalu, lea whaai o malanga fua i nā pāsi, sa le i mawhai o na whaia i le aso e tasi i a Februari. Ai o au kilani e tūsa ma le afe ma le varus fululima, lea whainga o malanga whaatulanga i nau pāsi, e le i mawhai o na whaia. O ia tūlanga, sa i longa na awha i nā ai le to tele o tangata whe malanga ai moise ai lava o tangata whai ngā ruenga. O Wellington e mau kilani sa wha ai tia le a whainga o malanga pāsi le wha ai ungo le lua awhe luas furulua, ona o le tele o malanga sa le i mawhai o na wha ataun uina. Wha ai lo mai e la tau e pulea, ia aine i lua, ono o whaia fuafuanga ina ia whaale leia i se teimi whawe, ia lea au nanga tā ua mō lea tunu u whea malanga ai. Ua mai anei ona sei nia se urua i whea ngai ngāloa ia i le vāo le mālo New Zealand ma le mālo Vanuatu. O le nei marienga o whaingoina o le Maori Settlement of Partnership na sei nia alo ia i le Stofi Taluai e le Minsta o le mai whafo New Zealand o na Naia Mahuta ma le Minsta o le mai whafo le mālo Vanuatu o Chatham na Pat i le ai o Port Vila. O le amalienga o le a wha amatua tuai e le mālo New Zealand se vai ngā tupe tusa ma le tolus ful ma le valu miliona tā la e le soani ma langolango ai le mālo Vanuatu i a lātou polo kalame ma ngā luenga e a awhi ai swing o le tau, ai wha pēr le lātou talo le tupe, ai maise fo i le vaenga o le ati na e o tūrisi ma tangata tā whao mai moa mai whafo. Whaalia na Naia Mahuta o le langolango ina ma le wha malo sia o tinu o le Pasifika o stasi leo wha moe moe au tū o lo ave iai le wha mua a le malo New Zealand i le taimi nei. Ua lipo tia mai le sauni uni o whale mai te tele umai du tono New Zealand e amata o na tutongi i le fia se furu afe o lātou tangata whai ngā luenga ia ua tele tau sanga o le maua uma o lātou tutongi sa te tau o na iai. Ua tele tau sanga o tūla i mai le nei whaafi tauli mai ua tele tupe wanuai i tau ma whainga e whaia nisi whainga e pūlea ma whaafoia ai tutongi o tangata whai ngā luenga i whale mai o le tunuu. Pei taila o lea ua whailo mai e le pūlenga o le mtanga luenga o le seifua malo loina le te whatuora. O lea o le a matatu le masina o Iulai o na maua te tongi sao e le tau na iai o tangata whai ngā luenga o loo a fia. E tusa e lua se lau fitu se furuafe le a whai o tangata whai ngā luenga o loo iai le taimile nei a toa ai mai sa ngā lua ai le seifua malo loina e le tau na wha manu ieina i le nei fuafuanga, mai i le teimi nei, wha solo atuaia ngai tua i le tausanga e lua afe se fulu. E le iai ia seisi whai numela fau o wha ailoa mai e le mtanga luenga le soifua malo noina, ai o le masina o Novema o le tausanga na mawai atu nei, sa wha te tauinai i se vai mea o le 2 piliona tā la, le a whai o le se lenia mana o mia,
e whaatino ai le whai au te tongi o tangata umanei. Ta ua mai e le li ofisa si nia mō tangata whai ngā luenga a le te whatuora o Jim Green, o lo ngā lue nei ni vaenga whaapito tangata whai ngā luenga le mta ngā luenga, e fua ma whaatu langa tu tongi ma tupe le tauna maua e tangata whai ngā luenga o lo ngā lue le teimi le nei, a toa ai ma tangata sa ngā lue ai I whale mai I aso ua tuana ai ina ia mawe ma so longa le lei le whaatino ina o lea wha moe moe. Sa ia ta ua o le masina o Iulai lea ua fua e amata ai ona te tongi atu tupe nei I tangata whai ngā luenga o loo iai le teimi nei e wha solo I tū mā lo. Ua whailo mai le malo New Zealand le whai o nisi tapu mani sa e wha sanga I a Lucia I se vaenga wana te te I le taua I Ukraine. O sa fau nei o le a awhiai e le ngata I tai upwhai o mā lo, ai whapea I whoi ma tai o le fita a Lucia, whapea I ma le tunu utua o I o Belarus. Ua sa so o le nei fuafuanga le mā lo New Zealand, ma se whaai unga le whaamsinonga wha le vāo mā lo, e whaia se tusi sai, e tau fia ma mōri ai le komisina mō le aia le tau o tamaiti le mā lo Lucia, o le tamaita I ngo ia Maria Alexievna la voia Belova, ona oni soli tu la fono e mafua mai le taua. Whaaria le minister vai Papua New Zealand na naia mahuta, o sa matapu ua whaia e whaasanga I le nei tamaita I minister le malo Lucia, e mafua I lona whaatunuina o le ABC wha malosi, o le fia hafe o tamaiti Ukraine, mai o lātou ainga manu, ai ua awina atu I no whanga I te tonu o Lucia. Ta ua ele minister o ia ngā yoinga ua mai tauina o se tau mawhainga o whaia ma le mautinoa ina ia lepe tia ai le tūlanga tūto tasi o le malo o Ukraine, ma e ta ua I le malo New Zealand o na whaaria I ailona te te, ma atangi ailona langologoina o le malo si wha le tūla whono o le whaamasinonga wha le vāo malo le ICC. Luas fulmaleono la whai tangata fōwio wha au popo I sa matapu nei ale malo New Zealand e au fia ai le to lima mai le tunu o Belarus. O ia tapu e au fia ai le sauna o mai la to wia I le tono New Zealand nei, wha pele tau fia o la to meto tino ma a seta te tele e au fia ai waalele ma wa a whaila a to ai matupe. Ua manuia tau mwhainga le malo Peretania tele ina ia avea masui a wai o le whengainga tau e whatau inga a tunu te tele le Pasifika, lea e taua o le Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership po o le CPTTP. O le tausanga I lua whelu fultasi na amata whaatara noi na ile mana o le nei o Peretania e avea masui a wai o lea whaalapo tonga, ma o le la o maualo na taun unga, mai o le ama whaio na ofia tu ia I le tonu I le tausanga nei. O se whaamtalanga tusia mai le tamaitai hai komisina o Peretania I Wellingtone o Iona Thomas, sa ia tawai, o se tala whaafia nai ia le talia o le tārsanga lona malo e avea masui awai le CPTTP. O le nei whengainga e se fulutasi la whai o malo ma tunu upa o le Pasifika o lo o iai tonu e au fiai au Sitalia, o Brunei, Kanata, Chile, Iapani, Mexico, o New Zealand, whapea Peru, Singapore, Vietnam, ma Malaysia, lena avea masui awai le tausanga na te nei. O tunu umanei e tu whaatasi la whai o lātou tangata e o atu I le 5 miliona, ma e se 42% o le GDP o le laulangi atoa o lo au fiai. Mai o le ofi mai la iai o Peretania o le ao atu hai le au whainga le se 45% o se au whai e tusa ma le 2.3 miliona tā la New Zealand. Whaalia le hai komisina o Peretania e tā ua le neitu langa mo lona tunu whapea ai fōi ma New Zealand. O le tausanga te luai, lua fe luas fulua, sa o I le $4.1 piliona dala New Zealand, le taua whai o he whaatau inga mga luenga whai I le wā o Peretania ma New Zealand nei. Ua whautua ina maa losi mai e le li pāre mia ia Chris Hipkins le mamaru le tino
ina ia ngā i whaia tui pui pui o le COVID, whapea ma le tui pui pui o le flu, ina ua uma o na whaia ia o na tui. O lea ua amata o na maua le tui pui pui mo tangata ua tōrus furu tau sanga le matua o le soifua masiliatu, o le tui e lua i tu ai ngā vairusi ma whaia na pui pui ai, le a fi ai o seisi, o le vairusi masani o le whaama i COVID-19, ma le vairusi o le Omicron, ma e tusa ma le tasi tesi fitu miliona, la whainga o ia tui ua iei nei le tonu o New Zealand, ma ua sauni e wha o ngā ina. O le li pārmia ia Chris Hipkins, whapea le Mean Star, o le soifua māloloina o Aisha Verrill, sa whaia o la tui pui pui se Paul Kalame le soifua māloloina i Upper Hutt, i le asto na ina te nei. Sa wha mawhaina i le pārmia le tāua o le whaia o tui pui pui o tangata ua ngawaa, mo le COVID, whapea ai fo i le flu, a o le i o mai i le tau mālolu, o le mai tau e masani, ona wha te tele ai le pipisi o nei wha mai, wha alia mai fo i le ministal se fua māloloina, e tele atu vai la au ma tui pui pui ua au mai le mālo mai whafo mo le COVID ma le flu i le nei tausanga, nai lo le tausanga na te nei. O se poloka leo leo le tu mālo Hawke's Bay le whaingola vai aso, na mawaise ave tapale ua wha taimi ua maulunga ai lona o nā, nai lo le tapu laa whaatu la whonoina. Tolus fulu walu la whaio ave tapale na tau fia ma sua ina i le leo le fua o le lātou manawa, ma maua i le tangata le nei e tō tasi, na o i le afe micrograms o le awa mālosi, ai o le tapu laa mo le tangata e sili atu le luas fulu tau sanga o le soifua, e na o le luas e lau limas fulu micrograms. Whailo mai la il tamaita ai taitai leo leo o Angela Hallard, o lo o whao peanga luenga masani a leo leo a wale saunga le mua tangata, mai o se tulanga wha no tele ai, i le to tele peo tangata lo o whewa ai ona nā i a la tauta avale. O lana whautuanga a whai fia ni nai whangu, e le lei le whai mua se fufuanga pe wha pe whiao na o i le whale, pe o le ave ta avale o stangata e le wha asua avaa. Na ia ta o foi e ui ina tele isi tiute o whenga iei ma leo, ona o a fianga o lo longa ma ta whenga, ai le mawhai e lavo na whai ti tia la tau tiute whai lunga o le awala, ai maise le tu malo le Hawke's Bay, a wā lava le pui puinga o le saonga le mua tangata uma. O lo whai e suenga leo leo i au ki lani, i se whaale velave sa lipo tia mai le Paulest o nai i le Pitanu o Mount Wellington, na whaapapa i se whananga i ane, i se whale i le awale ingoa o le Charleston Road mai se ta vale. E le aisesi na manua pe a whaina i le whaalawe lave, mai le i whaalia mai fo i leo pe o masalumi aila a fia o ni kengi leo mata aupu, ai taritunuina o le awala le nei o le Charleston Road i Mount Wellington, o lo o iaile no fuanga tudu tonu o le lalai au kilani o le kengi o le Black Power. Na wa aiaini a li o whaio lātou toninga o le Black Power, lātou leo ina le whale i leo uli o le asto nai. Le so e o nei luma al whaams nonga whai tū mālo i le ai o blerme e le motu i saute, e a se li i ua molia leo i le tosu teine, ma fua i se whaala belawe na tupu i le ai i le tai au le san nafi, whailo mai e leo na lipo tiatu ia i lātou le whaala belawe, pe tu sol se fulu i le tai au le sa i le awala ingoa o le Market Street, sa waweo na o atu iai leo ma tau fia mai iai se li e lua se furu tau sanga le matua. I kirikiti whaale wao maa lo, whaia ina New Zealand i le ta'alonga mua o le vaenga o ta'alonga fo inei ta i lua se furu owa po le T20 i le vaa ma le awa Sri Lanka, le ta'alonga sa whaia i le Eden Park Nafi, o le whaatoa maa loa i leo Sri Lanka talua na amatala na ta'amiusanga i te tonu o New Zealand nei. Na manu malo New Zealand i ta'alonga whaitawina uma e lua, ai whapea i fo i male series i le vaenga o ta'alonga ta i lima se furu owa po one dayers, a le la o se atu nei au lua i ta'alonga ia o le T20 e tolu le a whai. O lona lua o ta'alonga i le vā o Sri Lanka ma New Zealand, o le awhaia le i Dunedin i le aso lulu o le vā aso nei. Ia o le haiunga le nā o telefou.
685 Soul Foods. Ono Walu Lima Soul Foods. O le whale inga fōnga ta tala ina nei Kenen Squeaky Poli Rua. Tele tau mafa Samoa, tau mafa Pasifika, vevela mo tau maftanga o le tai ao, awa uli malipo, awhia ne lo le tuatusi, Lewis Fulmanirua, Warspite Avenue i Kenen Squeaky Poli Rua. E tele toi popole tau tapena stau maftanga mo au malo. Ta tala mai le valu i le tai ao, e oi le se fulu le po. Fitu aso le vai aso i oe. Fitu aso le vai aso le tautua, valu le tai ao i le se fulu le po. Fai mai Chess se vevela tau maftanga i so se taimi. Ai e se fasili, pala au le telefoni o Chess, o lua lua, fa ono fa, o valu tolu lua. 685 Soul Foods. Ono Walu Lima Soul Foods. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaulaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Hamalo whaftai, luas fulwara minuti o te nei le iwa whapongo tātou telefou, le tu lais fulmari lua matala mai Samoa. Ia, e tātou e vai whapea le teime le tai au, ma aloa ngā lue, ma futa mai tona whai ngā luenga. Na ma talo mastasio o tamai le whai ngona vai aso. Ia. Ia wata tu alfa so atasi ma lu matsila ile le pese le sata o le foi pese. O le vai o tama. Vai o tama. Ai mai. Wala le ma li o tanonga la wali mai. Au te fa longo le tanonga lu matsila matasi. Tala le tama. Ia. Tu so le o to toso i tu atasi ma lu matsila le sa mo i tu ai. Le vai tau o le tasiono fitus fulu teime le matana nana o tangata. O sa moa le wala ai luma auto toso i tuala o li nai la tano. O le sila tūra o mafo paulo tano. E sa o tala iana sa ua le te whaalongo Yesu. Me vane le o le nofo iso i ato o somo ia pia i le aso whalaile. Ai mana o watu whatasi i matamitia o nga ia pia teime lo tamati. Pe nofo iso i ato o somo ia pia le solo fulu lua. Ai mana o wha manongi atu tangata i watu le solo fulu whai sa wa i grisi masi. Tano ala o lumu sila. Matala tamana soli. Soli wai tauna le matana nana o tatara. E te ilo alas tamana. Tasin nata mamata nana ya so talabo. Wa pe o pura le matanana. E pe se asa e fa longo ave li tupa ta mai tai. O le tupa o ri. Wa te lo foi o esa e mo ya la ititi ve asia u matanana sa ya. Wa mase ya i tama. Lo wa fariva tatu taimi ya suila wati pa fa na ye time tuai. Ya tu le na fa le tu ya tatu pale mi ai o la tu pito no ule e fa un ba yaso. Ya. O le tui fau le sa nei ya e le u fa mtalanga ya mai e so fu mala roina. E pui ai tangata ma le Omicron mar Covid. Ya. Ya no winga e faina ya lu e faile tui le af si le fu mai fa le ainga po ia nga va ai. Ya na lu le faile tui. Mo si le fia. E foi le si fa si silanga le e fa ilo atu le tunu. E ile taua fianga le fa ile e kalesi e fa kasa e polidua. Ya. Tu langa taua onga e a staimi ole ne ya son to e fa medino atu le. Ya na usi le fia ile fa tanonga le sa fa ya tu le sunga fa fenga nga nove. Ya mahana tusa ya fa pe fo i male fiong le dipule. Ya ta ho fu tato o ne fa singa ta ho le mo onga fa na. Ya. Ele tala le e mo mai talu mai le tai au le yo lo ta ua ia le tau le alanga mamoi alanga o le mamoi ia o le fa tau ina i pele tani i le falolona ta o le Sainsbury supermarket e na o le sefulu lua ta lava lua se nei le alanga mamoi o soli a le tau le fa tau ina ta tau e fa na o tu fast food valu ta la le alanga mamoi le alanga mamoi i le sefulu lua ta lava lua se nei le kilo a le tau le kilo le fa tau ne ta tau tu so le lua ta la i va se nei New World
Su fita lai vai is faloloa, a pena fo te tau ma le su pack and save. Ia mafuanga ia mafoi ona si ma pa uma. O te lopo o tele ia mo ina langa mo ina pitonu o Britania. Tu so le fo tata ni usila le tango tai ne ele tango fie o. Ole mena le fesili ya tata o Gemini. 4 miliona tata o mamoi. Ia. Ole tango ta ole mamoi ne. Mo. Ala tele na avel mamoi le ifafo. Ale va tu vai la tau le alanga le. Alanga mamoi ne. Lu sfulu do ta lava lu se le kilo. Ale fa tau ni ata to tia lu fu tonu ta na kilo le. Ole fa ngo fo vai son o vai tu le lapta ingale. Ai si au fa ila fu mano ni usila. Olo ave fale ingai au ki lani la to te fa tau ina mai. Po vivo i sa mau le suasusu. Sole ole ma le fu ma la mai fa ingale. O po vivo i wole o to ya nga wa umma le taimi mau le suasusu. Uma to ye po fa matua. Matar matua. O po vi. Ne ala na na le suasusu e mau le susu le fa nga tato. Awa matu la. Ale tele na fasi mai fa nga isi fa inga. Ole manatu la o tata mamai tu la nga o manfasi. E ta tauna to e tausi le po via mo sina taimi po ngalo te pe fia va ya sona na mai tausi ai. Ma fa fanga le ai. Ia to le leilo na anu. Pato ma fa ilo na fasi o na fa nga no le fa inga. Po via o matu. Po via na le susu ai na o ia po vi fa pe na ala na fa nga. O sus povi. O le susu le mo ai. A o le po via ia le nga. Pato a nga pe umma o le nga susu. Wa le to e mo se susu. Mana ngala na mai to fa fanga ia pepeti. Ia tauna fanga le lei fato ato mai o le fa nga fasi ai fa nga. Wa le si tala na au mai. O le povi le o faisi matua. Ele lei atu lo na. Yo tala na la uli. Ia. Ele lei atu le flavor po lo na tofo le lei dai lo povi e light. Ia wa ringa o le vai le vai foi le le in mel lolo. Ia, tai le salo. Na wa anno vo ia. Ai la una lai nei tata da vidi mel tafa soa la ngol taimi. O so wenga la wata mai ile tu langa le vai ngo mene o tau mat tangata e tau mafaso o tangata ile tau mafaso. Fa mel la to mau ile le tele le tangata vo ile le e tau mafaso. A tau mafala titi. Yeah. Pea il pro kala mele sa tal no atu fo istasio tamali tu walo tatu tu una sa tal no vai ton wana wa sa wa ta wa tele ta pela le ta o le fai langa ti le ta ya me yo le uli me le fiafi au ainga au tu yo le ta ya o uli male fiafi ai tama ainga le vale ai ta ma fa titi ta ma faso e sili atu na na lo le nga i yo mana vai le so atu a ta ma fa ile tasi ele inga ai. O e tangata pena. Ia. Ele ai le so atua tasi ele inga le fiafi. Ko sta mafta. Na tu. Ele le leila al men. Ai le leia tu la le aiso. Ai le titi. Ai le titi. Ia le. Le la te mau. Le la mau al tamalo. Tu sai ai le titi ai so. Le la pola so fa itao. Ia. Ia vale va tu ai mai pinati. Ia. Ia o le uli va tu ai la wia. Ia. Ia umana ila ia va tu le portao le lua o me yo fai pula. Ia. Ia o mai yo fai pula ia po la foto e po esa pankeke. Esa la tai po le masi. E o le fiafi va tu le wa ila ka le velendi. So la ti ai le titi ati ai so. O le fisili le to inga vai ngana wa nai mai ta watu pe fo ringa mai le leile ai le titi ai so. Ai le titi. Nai lo tanga volta sia le inga. Ai le fisili tu lai mai. A tu fatasi nei la mea ai la titi lea. E matua sili atua le te leo le mea ai le fa pe fa putu le fa fa le na ai la titi. Ile tasina le enga. Fa pe na ma fo ngo tato. Ia. A ole tino. Ile ai la pa le ni atu la titi. Se le te le se mea ai la nga lu e fa nga le tino e fa nga ina. Ia. Nei lo le melo le mal te metas. Ia ko sta maftanga te lele wa ai le aso ato so na tau mafalo le fiafi mo no te le ya la le fianga o le tino o vanga
Ilo ta uen fo mai, au fo mai ta twa mtala ina la ila to le fa longo mai te le atu la to ilo I mta puia. Ai ta au fo mo ta to ilo. Na ta au mo ta to. O estanga ta fa fo mai ta ma fatele ai tele ta ma fa ya so ato. Yeah. E ma na fo e to ya matana vai lo to mo ftanga tele le. Yeah. Ya so to no le so. O ne fa tali se ai se inga tele. Mono la ina inga te le ana matua umale ale me ela inga ya ta te longo fia to inga tanga fa pena tanga ela iti te eso a mo pe mo foi fa mo lofo pe mo pe ma li foi a tanga tara le ta sia inga to iti umale uru me ina ya te longo fia la na mo Wala mo fole lo ma ona. Ya, le. Ya, e vedi mai tatu teve. Ta sia ta ma fa ta tole la lo fa la lo tame. Ei, lo manava ile ua mai. Pole ta fe tuli solo ta mo tia lo manava ile ua. Ya ile me na ya nga fo mo ta to manava. Na to noa. Ya, ai fia wala mai. Na minuto ia fa longo le fa fole na italo ta longa mo nei foi temi. Na, malo. Ia to e fa o tu tatu pese na ia le o tau fai mai tatu vala au ma taro fa tu vala au ma no se fua ia kere lopo kala me ku foi makasi ai so o le o fa ai fa kele ia Leo vai lá e lua te mau. Ia la so ka o foi mai mau ai. Wala e se kau ia lo ka sai singa nga mai la ka usanga le ho e wa ko ni ka usanga ia ale me la de kasi ale unha inga ai ia no vinga ko fo le va su ko lo ya pidi ko e fo le wo ki asa le ia ia mo ale uma ngai fo lu fa manga ku nga wa ke le ngai ka ngai ma wo me pi kasi al pa ale ala wa lo nge ya kamanga e pi va venga o fa mamar ko va ku fo va fo nga samo sa le pe singa le me e fa ko sola ya ka ko i samo ya ko e ka ko wa ka ko sa vai o le sir ka ya ya ka la ku fo malaka u le i fa le a onga ya ko vo le nga vai fa la wa ngai ka makira o mai ya o fainga nga vui nga ke le longa nga ke wa manguia ya o fe vai nga e lua le te i lo tali mtafa ya o fe vai nga e lua ai te le pe o le titi ai so ai le kike ai so nga o le fo ke fa ya ke mi ngai ya ma le ya te le wala fo lo fa nga kai te misku ko ya vai ai nga o menga ya la fo lo wa lo ya ya u fa kai kai e wa lo wa li ma ka sanga o ye wa nga ke wa vai me lo kingo la sa o fua ya ma la ka sanga le ya le me lo ke vai ko i si o fa sa la wo ko ngai lo so ma yo le a lo anga pu e me le ka va so le ko la ko so le wa le ai wo so i fo ai te lo e tata o ma le ye tino no le ti te tata la fa penalti no me la ma fa te wo yo wal ko nga wa kamala ke lo ngo fia ka kala pa e fikanga la nga e ke ko fora ka kala pa e o ngo le mela ya ku ma fofa pa fe nei lo kamala ya ku ma fofa ke lo lo ko ya ile ya ile que por verme que maca ia ngi ko hakala que ela cola ngo fongo for pas stop ele umia bo ko dia ile u aka ku ilki o hakal pas stop al kana ka sa wale pa ele ka samila que le ko que mo ko sole de fa ka wa que le ala le ambo mai asa vali va finge ie de ka mo de no fa fa to mo fa finge ya la nga lo que va ko wa mana ia te o le nga wa lu fa finge fa ka ala wa ku ko lo li pi e ko
Tele le sona na te mo mai tai le fale inga na te wa te fero ya tu ini mai te tanga ini mai tono le ele uloa na tanga tara ai ai te tu ini mai e au mai le lisio me ai tika ko ri kas o sa ola so ya ai au ala ngo ka me fa pa la nyale u umi o shi ko nga me ai inkiang ya ai de kangola tiki ya no winga e ai mai kanga kai o fia ko le kero tiki nga kere ai foi da malo mana ia te le tio amana ia ia lo faitino lo tafa kero o for ka o ma mo nga ka o mai u fueri o fie petani ya va tu nei usila mamo va ai lai va vai la o kasi mo ka kale fia le la o ki fia ai ma mo ngi ai non vai ya taile pa ia ya me ari sao yo ruari o ma mo ngi silari fa ko le kauri na mo fa o per fainga na te fai o tau mafala titi e tau mafso ai alu falo le sia ina o me fare nga foude na pasi mai ana nafi ngo ko sa ngi fo ku e o ta tala la no makanga seki ai lu ala le va e lu mai kala ala wa makaseki wala ki fo le yo ngai kenge fainga lu ngari ana wala wala ku kongo me se ko fol ku kare ngala ngo ya la usa wal fal man le te so ala ho amaka fe o ai da wori fo yedu ma tak ya ore me ka sia ku fu fa manga ku si va ngai ngal fale aua wangi kakala sai kala ya sa aua la ngal me ngari o ki ka ku pisingisi o sa ia ore me fa kari ke me kapungi ia ya fo ni ai ngoko ko ia yes fa ngale mata le ai kala fu fa malia le ku aua si makale ia sia me te lo la bella to fa ba wi ma ko lo ma ku nga fi o fa ku so ko au ko fa ka ko nga ila sa ia nga avia le okai nga uka ia ka ko mai piki mai ai ma tu o tau ma fala titi tau ma so ia la life tau le ia ma fala te ka wi le ia wa fa ai pu mai ia so filo papa le nino le vai ngam ta fa tai ole me ma wa ka ko me ngang mo mo e finge mo ka me ka ko pa ole go fa no me ko fa ni mi sa mo mo fin o pa kia pa ka mai po ko ha mo fu Isso. Eu lembro essa ai só outra tu ai night. Fa pena no. O que coi fa longo da urira, o que no fu la se pelo vai ai lo fatu da fa me aso. Kai. Tu sei ele trata ai tele pelo felo desi ainda. Alu la to valesta ma ai. Ja. Was dus 5 minute taas fulu ya proklame masani o le tala la walunga ya pe on fa fonga das Friday nei taas fu matasi ya musika so filoi ya wa fa fonga mai mo mel tato tunu taas fulu fa pongo tala fo tala mai samo ya musika o le uli te lo de la o isa tapa ya no wi bala ya le talo fa bala ya se fo mo oi ata wo maro ne se fo o le ka fa o mo vai fare che fa ma le mo ma è che lo fa mo mo le ka fa me so ngale o la che le mo ka manga e fa ko ngo kingo ia nga ke ro ia o te mi yo le o fua mai le Tia kau sanga o le ai o fia. Tu so lisi te mi o na o se ma se o walo yo na o fu no le titi o lo tin. E sa o le kala ngai le pelo kala ko. O lo ka ni le wa ma ia o sai fa kasi ama le maro ka. O ngon de ngale o ke ai le kiki. Au ke le ai so. Na fa pe na me le titi.
Makau dia foi o luar me foi ngai sa mo ka se ai ngare leo ni kwa ko ai fa pu. Ia. Bila ka ke mai ye ma sanget kamanga ia ke wa be foi lan ko ngare u porque milenga ngara vai fo ai au kala. Wa. Pi fa ka u ala de ai. Waka ngare le ai ngare le ai le kai au ia male o male fia. Ia. E te wa sa wo ia ngaruenga ia pela ngaruenga penga le tiar kai au no le so ko i fa ko ai fo ia le fia. Ai le fa te ka ki ai kele fo le ka ki ro fo Afrika yo fa ko me fo ma ia a ki o umi. Na tono. Ia pio ni kuranga fa le okay ai le kiki au ke le ai so. Ia. Ai sa on. E matau dia fo ia tana fo le. Ia. Tono matau. Le o kuranga fa le ta me sile ku ya o. Ia. E fa ke fele kan ka fo ngale ai kele pe alu fa lo ri ai. Mena ta ul poto, ai poto. Awai. Udah me foi le la pero esa inga. Kamu ngal fa e alu lo fa e ko po me le po ma mo le si ai ya. O sea, no kare o yo sa fa inga ko lo ai mo me si o ma mo era inga. Mena ta ul mata poto. Ya ta o ya fa ya ele umi ka. Ya wa ke le si me foi le me chamo fa inga ai foi le e kalesia. O me fai ako le winga ra kala e fai ole ia o la wa causa mi foi o ai ko e fu. Ku sala mena. Ba ta ai chele. Wa e mo ke ma ai chele. Ai mena ta ul ma fo le isi tu la du matu Ya mo ka uli foi o nga fai me ai mo ka kara ka ba dia le ko kongo le le fa ai le va pe ele fai me ai mo fonga de como foi faça fogo com ai me fa cali au mai que lo faço ni era ka ngore ka si pe ele me vele le ya ai a tau mo ia sa malo ya tai mo fa nga ke ruai ko ai I lo kingo po ima ngai sika de ia nga te tau ia ke rango nei pa le nga ke lo ka si ho tai la de swing o que rango tu e se ava nga nga fa wo me al free se lo ia ya va tai va so va tu no bia ya ma wi vol mo kala me ia ya se dele o dai tala ta longa o le ingo le ta longa na ia le liki fa ingo le vayaso o le roosters e lu fulu valu manu le io se lu fulu o le panthers e limas fulu mo le tolu ya manu malo le au le raiders e fulu lua o la piti se fulu fa ina le storms fulu valu o le eagles o le sea eagles mo le knights e tu salta longa le ta tolu lua e umal te infa popo e mauani ai ya tu saloa dragons e tolu fulu valu manu malo le dolphins e fulu lua broncos fast fulu ono manu le tigers e fulu lua e o le bulldogs e fulu lima te infa popo na malo ke au boys e fulu fa ia ma le ta'aloga mataʻina le ananafi e le warriors ia ma le sharks tolu sefulu ma le lua le warriors i le tolu sefulu le sharks ta'aloga le au le lua sefulu ai le sharks e le isi ai le warriors ia mo ana ia tele ta'aloga na ananafi malosi le au le warriors le taimini nei ia lau tulaga lua le warriors i le fa'asologo ia ae muamua le au lea le broncos ia pea le tafai atu o le faiaʻoga le webster le iai nei ai o le faiaʻoga lagolago na le panthers ia o lea o ia tu e faiaʻoga lagolago fo le toa sa mo le ipo lololaga ia ia te ua faamavae ona le sauni usi le koleni le warriors ia vaila le alo le warriors ma toa mana ia ana ia tele sa o le ala ia ia o le tulaga le pea nei le faiʻuga o le faitofitu le faiʻuga le vaiaso ia mana ia ia o le ua iʻu le tamisaga le sa fai i Hong Kong ia e manumālo le aua tama New Zealand manumālo foi le aua teine New Zealand ia a tatou au o le ua seʻe mai le tulaga fitu le taimini nei ia sa tulaga ono ia le ua seʻe mai le tulaga fitu le taimini nei ia iva sefulu ma le tasi ona ai le iva sefulu ma le ono iva sefulu ma le ono ona ai le taimini nei ia a o le tamisaga le faiʻuga le vaiaso nei lea le a faia ina i Singapore
Ia ma o pulu la nei, lau il tātou au. O le pulu A, New Zealand, Afrika i Saute, Australia, Hong Kong. O le pulu B, o Fiji, o Spain, Samoa, Makanata. Pulu C, Farani, o Amerika, Uruguay, ma Kenya. Ma le pulu D, o le au Britania, Argentina, Iolani, ma Japani. Ya, le ai atua il tulanga le tatu au le pulu le la fa ingon va sonei, ya le pulu ma Fiji, ma Spain, ma Kanata. Ile pulu B. A tava ai nei nau rau ta inga statu whaiaonga ia muli anga tele e whiau tato au i le Olimpika tau sanga lea. Ai ta taulana i tatou le tūlanga lima. Ia. O nau whalani le o kometi. Mo. A vaile ai le vai sa mo le tūlanga lima. Tu se lima ai. Lima ai. A te tolu ia vai te toi. Ia. O le awala la tau te manuia i. O le tau mwhai tatou i o le tūlanga lima. Po le whāpito i lunga i vai te toi tolu. Ioi. Ai a tatou le ausia. O le tatalo. I alu umani usila, Fiti ma Australia. Alu umani tolu na le whai tūlangi nei i lunga. Toi lolo sa moa tonga Cook Islands mai sinu. Ia. E toi su e muli la tatou. O le mana onga la. A le manuia tatou I vai e tolu te toi. A ia manuia, ia ni usila ia lau mauti noa. Fiti, e le ia lau Fiti. A ia manuia la Australia. Tatou auro e Australia. Ia alu Australia I lunga. Ia ale manuia I lo tatou. Ale la e ma hail ta misanga tau vai tatou tau safu. Ia wai pe alona ono polona lima nei Australia. Jemi nei alona fitu tatou. Australia le iwa on ai. Le tu ono. Tu sai tolu ai le vai msa mo. Ai afa pe tau tele o ma Australia I lunga. Ai finga. Ai finga ta fo ila Australia pe. Ma tu fo le tatou mainga au kila ni su enga o leva noa. Tasi leva noa ni. Le un tatu fo ina Australia. Mo. Tatou wolo le o. Ta alo ma Spain. Fai ina ilo Spain. Fai ina ilo Spain le alo no Olympic. Sa. Ya piol mana onga la mana ya ai a va tu lo ma o va ya. Ta ma fai lo ya Australia lunga Fiti ma New Zealand. Sa o mana to lunga. Fai ngo fi ele o tatu ta lo ma tonga mai si au ni. Fa ta mala fo ya tatu au I ta lo ma Fiti ma Argentina. Ia fai ngol vai aso. Ta ma nei ala o nei tamiti. Ma nei. Ai pau tu langa tau ona wala vai tu la veis. Ia tau ona fa ato to se fulu lua le tamisanga le o le temi nei ato fo ili se ulina sa mo. Na la veis sa mo. Sa. Tau se o ma avenis tam fa leo. Il tatu au. Ma to se fulu tolu ata ma o ma pe. La la wo kometi in fa ngali jeri. Ya li se li le fa sala. Ia le se li no la vea. Ya na fa sala le se li. Ta se emel supa la kapi. Ia. Ele I maua se malo le moana Pasifika. Vea solo no le umaya. Ia, pole round 6. O le Highlander se fa lima. Ia. Moana Pasifika su fitu. Crusader se lua lima. O le Reds se su lua. O le Fijian Drua tolu sfurvalu. Repo se lu furvalu. O le leia le aulea le Drua so. O le walua talonga le aulea le Troy Fiti. Ale to se au tatou sta longa tatou le Pacific ala o le Moana Pacific I tonga po Samoa. O tonga e feng tan lot talia super kapiele le le ona malai. Samoa le fu o talonga mo le red se fai Samoa. So vai tu po a fe talonga la. Fai la sufa a perilla. La sfai le vaso le. O la lan fu e fai Samoa te le lo po la ta pena malai fai talonga. Ta sia. Wala fa sa la mai. Ya, lo fa sa la mai talonga ma le reds. Ai sa ole le aulea le Fiji ni trua. Oka. Le una le watele na ma nei el mata tanga te fa ngai no le pol. So ole swing ole la kapi le temi nei. E ma fai anta fa pe to le Fiji en trua le woto swing le sky le la kapi le temi mo le vave. Vave. Ole tele o me fai ngatai se asa fai ele to le ole ta longa la pi structure fa le fa tu langa le ai sau le o fiti pe fa fitu vole fainga tongi so no ale polo le me o laki ai do watu pa to no fainga fiti ele si foi la me fo le fai fiti te usanga le sa fai te usanga ia au le to fai le temi le la foto to fai le temi o le sala e o le polo mo to ia so vai temi le a sala ale kiki po kiki fafo pe fai skalam le lo fai le tele au le temi le fai tele au o le e o le polo o ma le fo le swing le temi le mata wa tele tafi le temi pe a Ia. Ngau skalamu o tele o temi mau le kapi me o skalamu reset o te fatu longa skalamu.
Whaula ia. O le Chiefs e lua sefulu whaia ina ele Blues e sefulu tolu. Ia o le Brumbies e fasfulu manu le Waratahs e tolu ono. Ia ma le Hurricanes e fasfulu ima manu le Force e sefulu lua. O le Temideila i le whaatulanganga lo iai. O lo ilunga pele Chiefs e lua fitu na ai. So o le Hurricanes e lua tolu. Brumbies e lua tasi. Crusaders sefulu iwa. Blues e sefulu ono. Tusa o le ua umata alonga le o le Hurricanes e tasi ran whaia ina. Brumbies e tasi ran whaia ina. O le aua le Crusaders e lua whaia ina. O le Blues ma le Highlanders whaapele Fiji and Trua ta e tolu whaia ina. Lau le Chiefs e leis whaia ina ia le tatou au le mana Pasifika ono ta alonga ono whaia ina. Tau si awane i alus umalisi di matau sanga wa ese le au lea mai le tamisa. Wai whai am toi teu teu ma toi baba ai. Whamalusi mai mana Pasifika. Yo e. Le al tatou le nei tua pe o le tatou le nei luma na e tau whale ton mana Pasifika. Na o mia nisi ai o le finga tafu i le whātou sina me le whaiaonga, ma sui whaiaonga le tamaiti e o mai i le tātou apu. Pe o tamaiti e fia ta alo ala tau i aua ane usina mau stari. Ai le maualonu kon kalate i o ia pe e... Toi anga i le Man Pasifika. E i tamaiti e i lau Man Pasifika na mana o isi kalapo di usina. Ia na loto nuua, ia o no le... Ia na mo yo, ia e... Mana ia le tamu whaisi au e. Mana ia. Ana mo mana lusi uma au tamisa. Tarsia. Yo, ya, na tana na tano tasi. Na tano muli te fai ina le tatou au an po. An nafi. Lale au. Le bols. O to mai ta. Fa fitu le fa val. Ia o le talonga na fulele na le taimila amatal talonga. Ata mo mai si steni sa mo o le mane fu sa mo tonu ato se la won talonga. Usol. Le Maori Samoa. Le no fo pulu. Ia le no fo pulu. O la amatal talonga e mua mai le mamana fu o le fa ngia mai fu sa mo. Steni na ato le se la won talonga e pangale o le malo tatou au. O fai o le tata alonga i le fia o tamaiti whala uloa sa mo le fua. Ia. Tu sa ua mo tamino mino le fua sa mo le langi sol. Mo. Pe o se meo fia i le tupulanga sa mo le fai. E ili se li ina siva. Te ora li pese tau ua fo ile Amerika Chris Brown. I le tamaiti sa mo na siva dan au siva. O le mea nai fai le tamaiti sa mo na. E fea rua ia mal fua sa mo. O fea fa fia ile li tau tau wana. Umaloa fea rua i mele dina mal fua sa mo. O le langi a toa ia. O mtuahangi a ngia tanga whai a Samoa i tamaiti ma teine Samoa. Ia le ai o le ai ai a taavali feo i nei Wellington e lai ave i fu o le tātou tunu. Iyo e. Alu tua ai nei ei te whapeta lo whai se lot Samoa tātanga. Au al mea ia une i pēlau taavali le wanga. Ia le leifo i pepa o taavali. Ma o fwoi ni e talo atu le whatu me leo leo. Ia wa pera wala ala nga ngal fu Samoa. Va vento ave lo fu atu tono tawa. Pepe moto wei. Ai tu no ngal fu atu. Pero i va venir fu se fu. A mo le tu ngal fu ali sia tu no. Ia va pela la tele te soani ia tu ngal fu al tu no. Al tatu tu no. Ave tu fa mamonga ia mai tatu boka la violência. Ia le la tal pese ia te la tal fulu. O le tal fulu ia la tal tatu pese vai foi. Ia. Dai lava.
sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Langa alipsili le sasana itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai be a sia mea etafea la upua tau no folene ita wai so se sili ne la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa Ia whaatalo whātu i le nei tai au fōu malo lava le soifua i le mamalo le au whaafonga po fia lava o lo umwhaiona e maua mai le whaasala launga a le si ufonga le lau mua i lona ofisa i man Kevin i porirua nei mātou te whaatalo whātu. Ia whaatalo whafoi i le au whainga luenga pa ia le atua i whata whai tau langa i fia ta māmatina mātutua ia mso stasio maua mai le tātou tau tua. Po kalamil nei o talala walunga o vai aso i le nei fo ias wharaile tala tanoa toi ma le fionga le li pule af masanga te alu moresi ia e whaalau tele le tūlanga mata upu ese sa la walunga le nei vai aso. Malo soi fora o fionga af masanga talo falava. Talo fo ia Savelina ni tai au talo fo ile tato fa fonga si fonga la mua. Malo la vole soi fo mo langi ma. Ya, malo la vole fo isa e pisi maltai au pola vai fale. Fa tano nga male fionga tama ita minister ya mana ia fo ila mtango ni. Yo, e mo lo no ma minister ya misia minister o le tuma lo ne il tato li tu. Ia tawon fa avanoe. Tam foi molon temi tanoi iten ole tanong mun ma papo etmisa ina umalena tofia via ma mistau tangata to motor pacifica fa pe male tanga luenga loto ifale o sila ya pe na mo le tanong tao ne istemi no matel no toile le hoteling o le interview ya le ufa popo i malesi fo i mstalango lango o fo yo fe malanga inga ale immigration ya atonu tele fo tangata la surfa e via mosef so ni tulanga le e maniel filo i man mistal tai o nei o lo pisia ya nga ruenga bono ela ya na i vaenga ye lo ya yo mtanga ruenga ia mistal lango lo ye temine ole vaya soni fo sa mola no tatano i ma ele interview le na fa ela mtanga vaya so fatatau i fono vo ye le tau fa i mole officer onga ele fa mo le tu e fa ile so sfurono aperila ya le wa mata ona tata longo tfolta to litio tam vai e long poile le malo le tino le fo fanga ta wal tanga wenga ina ia ise sa fanga ta to le tanga ta tele i fo fanga moleta i yala o le framework e ta ili mai nai le fainga o onga tono New Zealand yo le sila vaenga na e taimiol o le avo le vao le masina nei le la fasa vali at fo le masina fo ina ia mfai ona mana mai ta to ma fa amano so taimi e ngalta to ye i mainga ia ina ia vai mai fo le amna ia ta to fa tala ula mai official malo sa ilista to sao
i fufuanga o lo fa tamfa ila to o le vaenga le fita no volta to fale malai a yel tei mi sablinda na sa ta minto fo sa ta awai le fono le na talo e lo man vao o teim lo man vao ni le ia fo i ta no fo i male pulenga no i Wellington e yel na tei fale San Francisco Park Ketsa Park o inale tu ta fa yele fale le ta o le fale malai e fai mo Pasifika uma e le na fai mo Samoa a le nganga ina ia fause fale fa mo tu i fontanga Pasifika o ani malo fai mai o ina pe te so ia o le ai fa ta tam fai fa sa vali mta o pule ina i fa tala noa ia metoli o le sisa o le temi talwai sa langa lo ia malo si le pule no le sa ia o Andy Foster ia a metoli le o so ina fo ila le pule no ia o te le lopo fe ia le nganga pule no le pe a wailo na ia ta o fe ia ato no le si vaenga le to fa tala no ai ma vai pe o to ma pele lango ia po o sui fo wa o le toia na fai o fale fa pe nei o le tulanga fo ina ia ai mane se i mo fo sia no stemi mo ia to fa tala no la ia le fiong ia lo mo vai ai pe po le ate tulanga wo ia ia maltato api mo ngan Samoa ato no le ai fa fonga mai le tunu o le tau fai ma to fa tulanga uma me mvava ai le ia fo i spelanga upu o lo tamo faile nga luenga ina ia va ai le sipelanga fa ngai mo fa mafa ko maliliu e fe so sonia ila to ele malmalama tele la ngana mai lol fa nga upu tonu foi upu le fa le nga sa o upu a tonu va ai ne fa pe o kele ko ma me fa pena ele o mato va ai spelanga sa o upu isi o lo muli fa le spelanga i tonu tu spaia le fakasa ma le katoliko ina ia vava ai tulanga fa pena e manisi o tu singa o le van fa ma popola tol vaenga le e wa a mo lo le ano o upu le fa leonga ma le tu singa ma spelanga e na pula le tangata pola na spelanga muli ala o manino il fa ngango tai tu sia ma fa longa ia e pe ona le aluele le fa ngaluenga le temini alewa umalole vaenga vai so nei ia le so ona se atulo le io le pepa failinga luenga ale developer la amata fo ila to umone mata va ai le fa va o le vaenga mo le tato apile tu longa le telefone fia via e mana ia fo linga bang na le fale o la tu si mal ma fo la to fa pe le fale va penale langue e sa o lan muli atol fale ia le va penase la no fale ena vaenga na la tau fa sa ia mo lo tuli ai o tuli so lus fului vol ma sino o me ia o nai fa lo la alo ia lo le o tatu fa fo ngale fa moi ia so lina atu lo vaenga mo na e vi o istal tai o nei o mana fo ile to fa manino le o tulanga po le o tatu fa le o nei le app po le application le fa sa mo le api fa ngofi ia mantuai o le api ana o fai tau ai am tu sia na ata to va ai nei ile api le matala no to le app o fa palangina le o fa ngota tu o le app o le api ia ata to na tu le app masani ia tu so e fai tau ia to inga app le o fa nga ma technology e ma fai na fai tau wa e ma faina e fa ai mata wa e mata o ata tu e tonu e vai nga tu e mo videos me fa pena e ma fai foi na lua e fai elenga luenga mi fa ambau ai e mo mai tadi tu se e view ia ma interact e faina e tala no e ma tali mai ia tu langa fa pena e fai foi na tala no e a fa pete fa longo se upu ma fa longo le upu e na no fole e tala no e ma po e fo lo si ufonga e ma to e tama e fa no longo e po sa lo fa le ngo up o le to nga luenga na le fa mo o le anga e le fa ngo le tatu apilia ia e fai fa na ta lo wa e si va nga e fai na tai pe se game fo le po sa paso e fai na fa mai ia tu mai me tai tus ia ale sa ola ia me tai tu se tu spela ngo le up ia
So pe o vai ngana e fi ta mai ti lai ti e mai ia videos fa pito e tu e te mai mole le ia le il fainga mai o faitonga mai o le po se foi upu po le ala se me e mai fa longo fa nganga ngana e mai fa le ngo upu e pe o vai ngana e mane e foi lo fsili mai le api po le tonu al i te o lo tu fa pe po fele tu sia tu o telefone fa e po le e nei te mai computer slide fo e pe o Chromebooks me va pena e me fai fo no fa ngai le Apple la le e va ai la me fa pena me fai no fa ngai mo le ngai luma ma ele te kono losi va ngala le fa pe e tu ai tato ile fai ma fa ta ita em tau fa ma sani e te kono losi fo e alu aso tua le mamma wa tato i tua ia e pe o sa le le ia te tato fa ma sani e le fai ngofie ia e fai ale le vai fai TikTok tanga Samoa ma tua ma sawa o te le lo fa le TikTok o ai le ista ngata le fa ngal TikTok fa person e ma mu ia fo i e se ia tale ni mai le di tangata o le se fie me ta alo o le se fie fa ngata ia o si ma pa wal mem na o mem o i fa ngai le nga luenga fa nga luenga ia wa nga telefoni le song so ma i tangata na fa ia nei masini fo ma po kala me fo ia le o lo tele istanga te fa me mali fo istanga wa pena me mali te o ia no TikTok sa o le ia o le o fa sa i se tu no ia pa wana ma sa tata no e le o fa tu no ia katanga fenga lo mal malo e America fa sa Britania lo muli ai ia va pena in sino Europa le Union Europa Australia o lo tawa ai tele o si foi vai ngal venga la uta office io tato io lo vai tutto per portare un ero fatto no defense le vai ngal military New Zealand o to fa ngale TikTok lo ngola to fo i telefoni fa ia ma to la fa pena io tato licio il fa stato to no vai ngal ya o tele o ai to tele ni si o ta alo ni si TikTok e li se me polevo e ma li ni me o non o isis o pena lo fa ia fa mo mo il termine ya sa o pe o le polenga na o le tele o fa monga le mo wei pa le stala o le tanga te fa ngale TikTok ia o le te tu no company nei o lo o mafai o na fai atu le malo fa tu no malo America a mai u ma fa monga nei na ina pasile ia ele pe o tu langa i company la isino i tato ma America a fa tu le malo company mai e lo se meto tino le auto mena mato ia la ngol fa ngoto inga pule ngai isaina e te lele a ia ma lo e fai atu sus company ia mai me ia pe on mena lai po polisi ia no e mo to e fa pe 4 million lai fa ngale TikTok o le fa fo na million no tanga to lai mo ele ngata ia tale la lo ilunga e po solo mai ata o me lai fa ngale TikTok ale o le fale fa ngalwenga ia mo tano e pe tu ngana mela na wala pole le api wale api ele fa pe to e fa mo e to no na ole alwa ia e fa nga ma fa tau ia ma fa no fia a ole asole le te fa el tato fa mo la solusu li vale tala o la to uma le la ia le asole o la after so ne fa nga luenga tu e lunga male api le app i lo telefon fa va ia man to ia fa le lo telefon ia fanga le ma te lo tu pe fa pe o ina la e o se ava no te awa ia ma isi na tamai tata vo le adela va ai fo ese me o me fa ngale tata le tono Paul Road City ina ia ona i pole tu langa na fa nga ia malo wa tu le tele o portfolios po o mata fa yo i ma tu langa fo i o mtanga wenga se lo ta wa veina nei ele fiongal tamai ta minister ya Barbara yo ma nei la tata no tu la interview le fa ni ta ya mo Barbara Edmonds mane le ngona fi fo e mite lo to ina va ai tu la mai fo yo le te mai tai ala tunu ale se alo fo yo le tunu tu lo pa yo pa o le miti ale o tato mai tau sanga limas fulu onus full fits fulu na matal malanga mai ni mo moi fa ongal fa na ia ato no ngalwenga na tu a o pa no fa tinu ia o mo fa la tu ngalwenga ia tu lo level pa yo lai ia le o mo le chen ia le o va ai la di fu ia o ngalwenga mai tu na fai
ia mafua yo ngal wenga papa i tino fa le onga sa ole wa le te yo ia sa o le tax lawyer ia o ngal wenga na ye na le ia foto ina le komisina le official la fonga na le no o me i le official parliament so so ni fo ingal wenga sa mo te mo le national na ye wa papa le na falta la station tanong in saule ia fa ingal wenga i le official so so ni fa inga malo le national ia o ese lo le national la parliament ia te ia wo pipi ia fa tofi lo ele leipa e sa wo tamo e tu nei ia ai no fo nei i polo i mana ia le la o la tu tonu ia vai la o le pai inga ni na tofi ia tu lo no fie le wa mo a pe o ia mo le nei a le o minsta ai sa o le tasila na office mtanga wenga le vai ai lua a o isi tato tanga te Pasifika nei momo e ta tasi ai a le o sauia ia o le ngata mtanga wenga tanga tatu moto Pasifika ia ai la ve ma le tanga wenga loto i fale New Zealand le Department of Internal Affairs ia on tan no ngala tai no isa FCC di fo ia i le ngal wenga ia mele le papo la sa ofa mai ia le avelo tiu te fa tina o te alu avita mai ti le onga ia a umoro ia ta fa le usi ngal wenga le ia vai nai lo ia le onga le ta wo le te ma tu va ita miti i tu langa wa onga yola la ia le lango vai me vita mai ti la lango ia ia mata welola ia sa ola ia ngal wenga le de fa popo ia i o le si minista lango mo le immigration ia por vanga le va ia tato pepa malanga ma pe me fai ona no fo nei pe me fai ona malanga mai ia le la o ia pa por si tofilia asa ia Chris fa fo o mo fo no mata no les fo nga va nga sa va ia Chris fa fo o Chris fa fo ila lista nga te pa va ia le tu paoli ia e tele ai si vaenga fo yo ngal venga sa ia papa le usa le tu pa te mai ta ia le wa ave le lua au te tonu o papa fo lista nga te no ia le tu langa na o le wa le fa solo na tu fa solo o ma tu nashi o le to so po ia veni so ngal venga ai pe o no bonani ta ola tu sala e luam tanga venga mai si lango mi sta lango e fa ia le uono nei o si le tu roia papa e fa popo la tongi pe fa popo ai ata família ai e tongi ana tasi a tele nga lunga ya tu sam tato e le fa popo le nga lunga mole nga lunga o tongi tasi na lo fa popo tsa fa mala api ya na fa popo la nga lunga na fa ngol tato api va o na te om tu fa se fa momong ya ai tato va ile manuela o tele o tanga te fa penale nga nga lunga fa pene vai po le me le mo tato e ora fa mo tato te mi si me le ngai fa visi fu la langi mo e pe o ta wona nga luenga si fongo no mo ana tala no fo le il tu lango yele ma lo te mi ne ya no ele ta no nga ya Stuart Nash ya le fa ma vai mo fa te al palmia mo sa ese si ana nga luenga ya ale o wa avese uma o le to ese mil termine la ala langa le tua ngai te una foi se pa election io si spalo ya ai de o sen ngonda ngal malo pe fo ya sa no nga papra e over le million da tala le tau e fai ese palo ta la chichil termine ai ya tu nga mai inga na tu la fono a to e ono e masina ai de yo le palo a fa pe fa malo lo se si tono le vana e le ise me ono foi e fo se palo tala chiti e o la e fa lango le malo lo va e tu langa na au si lona e le ise me to e vesi au li tuanga o la mana o fa si palo tala termine wa le la tununga o a tono le ta tununga e ono mo se la to va no malo no fo ya ilo ese time on malo fa ese me fa pena el termine a me se o i tu malo tono ai sa afia i le a fo i lo longa me la fa le tu o la tu wa lo ya ne se full time mai nai o to no fo il palmene va isi ai lo nai alo a visan so malo so zoni na ista ngata la ta o eli solo palpala la na ufiti to no fale mala to fa to am
Lele, a tonu e ngā fo ine se feli tupe a tātou lau whai la fonga. Ia maa alu fo i aweli suo i ola a whai ala ngā ruenga mawha whau se seola na mena whai. A wale mele wa e sei nei. E le tantonunga, e ei mele ta o le Official Information Act, o le tula fono lea New Zealand. E whaatanga ai ona a watu ia wha mōmonga. E te tausanga ai, a pusos tangata, a wa peo te mana o se whamtalanga mai le ofisi en whaino a VSF, se fesili mau whai whamolmole o te whia mau wha mōmonga o le tūlanga lea. E ona mai rola ia. Al wha lavela e taimi, e watu. Aina no fo le minista, po le malo, po aia, wha pia au le vei ei. Nanga e mau e tato tala na whai ma fo fuanga na whai. Ia on tau whai lole, ia whai se alo whanga fo ile le wha matala mai ei. Ia ala ia le tūla fōna me whai ona e talo sangara, ia sua il ombudsman po sa si tangata fo ile le wa ia le tūla fōna. No mai lole ia wa vai, e la tein wha pena teimi vai. E siaki atu e le ei ma sea ia te tau le malo e tau whiena, wha tonu lole le malo e le awhi le wha mamong. O inala, ia e tele ana toi a watu le wha mamong, ai mai. O umana wase luli, ma le tele o me te whia whai tau ai. Ana o mea le se me te, o le te toi, a le wha le vela e fōringa mai. O le i media tangata ne o Stuart Nash, na ave i tauna se tōrua, tangata ia e sa rofo ia ia i whatu penga o lana ia fo ngā ruenga ma na campaign e whai. Ia e umane fo nol kapeneta. Ai no fo avele i milim wha matala i mi enta nol kapeneta. Al tu la fo no la i tono le tusto la fo nol kapeneta. E sa ne i whai e sesil tu langa na. E te le tala noa i mea tala noa i tono nol kapeneta. Ale no fo misale avele i mi. Ia whesiri ngia loa. Ia la o whai tala wa mai e le i whai e la lolo tofi o le mista. A o tofi o le whai pule mai tu malo. Ia, tasi alfa i tau o tangata umalai a i tono mista. E rem whaina e whaise e miri whapena. Rona winga, e lua mena ia i le wawa ia tu wale o tolu e pe wha e to ainga le o mori a ia. Pe o tangata o stiwa ne se wha le ke ai i tu la fono. E alu sau wa e le pare. Ia o lea fo i whasiringi e watu ia e pe e re ke fo ia. Ia o lea la uti ngai nai e le whainga maru le ni. O lea o tau tali e fo ia. Ia Chris Hipkins, e whamatala, e o olo whapea. Ana o male te mine o lea ia Jacinda, lo inga o lea ti ngā ina e vo Jacinda nei mea o tau tali. Ia ana e so e atu. E na o olo mata upo le official pale mea o te mea i Jacinda. E le ulole le ipe na o ia Jacinda. A wao, o ia i tangata ia wawa, ia tusa o te taua o le gatekeeper. I te tonu o official minister, e ia la to tangata mātutua e wa ia le official. O la tō fwoi la ne tele na pui ma le minister e mea whapene a. Awa ia tō mea ono lo vele minister ia na whapela ia awale o ia i tato no fo tato whalitongi. Ia a whai atua la e le watua le whamaumonga e tangata le na mana o ia o le tali na. Ia o le melea la na ave whamaumonga paua le mele italia le minister. Na whasiri ma ia watu isi mea na e pe na musu e ave ia le wali ia e male te mine. Ia pe o vaenga na le na o fo e tanoanga le e tai au ne ia Stuart Nash pe o le me tele na lai pisi e la to. O le matanga ruenga o le Department of Internal Affairs lai no fo ma ia. Ia o lai fo la wa matau ia o nai va ia passport tus fo lau o tus o pe whanau ma pe pa maliu. Ia o le fo la o lalo le va inga le ministale ia papra. Ia o atala o passport. Ia le uto minister lango i va ingo immigration. Ia va pelo inga apasi hero inga to va i foi passport le munu. El fasota ingo va inga. Io e foi la meo male tu la fono le talo foi fai tu pe a. Camping o le simena no foi se temi mo sa no matalo e mena. Ia vai tele tu pele alu i mo meo camping. E no si le ia mal tala e tasi pe fiel tu pe avel malo. Ia la ni tal. I vaenga se o New Zealand. E mo meo traso la to fa foia ia mene o talo fai tupe. A wo ia le formula po le vaenga na i tawan au sia e le mfene silia tu le tupe ta file me pe ave foi. E mo ni ele tupe mo le malo mo tala i tasi. Ai tangata le ele fo fanga le fa soanga le tupe le Ia atonu i sistemi na manino le leo tato se so e me le formula i tato i lo ai pe
pe mai fa ta inga wale na ita o ele vainga le ta o le mana trust le la vela hat very important le si o vainga na e mo mai tupe masini nei e ona fa sole la to me tal sanga to ile community ile temi mo monta to mai nei sa ave ta to tal sanga le mana trust e pim faino so ni mai tupe e faino ta to ngal benga nei e na mo le sulu ave tala temi na so ni ta to ngal benga nei ia tau sanga umai whaitau sanga i ele vaenga lea mo o tau fwoi whaafonga mai fi whaitau sanga i nei lawa i hat veli ma porua. I o le ngona al vaenga lea mwhai o na avel tau sanga i tau sanga taitasi. Ia mo se tope au ngai tau po kalame e fisilia i epe tala whea ngai i o na avel al tusi tau sanga. Alisi menta o le lottery grant. Ia talu ele sa whai le lulu fo ile le New Zealand. O le tele o le tupe nana mo wai afa ena ave sosone i le ya cyclone kapili elu le na tinga ina tanga telefa e mo lo longa lunga e pe o sina vai nga ai vai mo la lo tanga venga le ia le loto ma si vai e pe so me se form le malo se pe po fiu mo le fiu fa to pe pa ai le malo to na si o e ta to e le o na ile fa ia le ta o ne fa lo tele tanga te mo talo fa tu ai vai na le fa ngole so nga tu pe a e ta si a penal fia ia aso na fai ai le e so tel tono to tele tangata no na la fo na fa ta la to pe no mo le la to ele mana tu se malo so no e fo ele tu pe wa lo le mo wa ele so ni i a ya mani a to no el sa ona me a fo ya me fa pe tele o ta imagine mo fa se me fa pe ya na tele ale o tu pe mo wa tangata so ni o le si vanga no il ta no o le mtanga venga la to le MPP ya tele a me la fa mo la pise fo la to I fa ingo scholarship ia mo me wa onga e ele to loa ia mali tuputoa pe o vaenga nei lua e matau mai fo il tato o fa fonga mani fo nei ainga matan tal no si li vaenga ia le te lo ia alum fa na oni si fo le tunu sa maua mano e tal sanga I o ele tuputai o le tuputoa ma le tolo o le tuputai ma le tuputoa e tai tutusa o le tuputai pe ia e tele na fa ngai tono lo official malo o ava noi e tu ia la to o tamiti ele no se malta sanga lua to lu ma tamiti wai utai e avele ava noi fa ngai luenga vai ngol malo e vai nga tau polisi yo e tu si pepa ho e fo fuanga tono fa malo ai e wa ia la e tele na la tu ia va pe umale ofisa ia ma va ai ela ofisa I lo talini mo lo wanga va oisi e maua mana tonga luenga a whaia ka teimi o malolonga tuanga anga e whainga luenga ai le uma fo ilo university ala umo malonga luenga tu mau o le leina o le tupu toala e au fia e mawaenga fo io whainga luenga I tua to le malo e la vea o maini sila ato I po kalamena tupu toa so tele fo tangata o iai ia ma umo anga luenga I e no fsili le po I fatu pele tongi o tamitia o ngale ia e ala e mai mo le ava no e tal sanga I e falfainga luenga le princess tu pe vo I po kalamel malo le o ia lum fana ngal luenga ia ai fa popo ile tu pele ofisiala to wala vo ia nga mo la to ia atu no le sina awala su ngal luenga tat fainga luenga malo wa batu ai le la to sila ia em fa anta wa no lo tama polteni mana ia te fa umana sa wala ia amuta tola ia la fa fonga I tamiti ali le tele lo walo fo te lo em fa ina lu pula eso se ngal wenga se sima na lu le negotiate lo le fa fa ngal wenga na mana o ya oi ana pa tongi o to se va ngalo lo student lo o na tongo e fa lo parking e wa amana tele ya pe e le tongi ma tole si va ngolo wala na e fi e ore fe fi na wai e lua tali fa mai o li o e pele ai ala wa ye ma foi la sala tong fa ya wala wa e fa ya tu wa pe o se student top A1 ya e ta una fa te wa ai le fa na ri so le si company te ri ya va ngala na tele no ma MPP ya ma fa mana to lo o le fa ile fo I Samoa Language Week. Ya, o la amata le solusu valume o la sana o la songa fua o la solusu lui vol fa moi moi na tato e
whalauloa alo ia lo tato api le fo i whail te mini. Ia ma tato a wai whaatase fo i wha manatuina o whaata wailungan sa mol mai so antol na. Ia liuta ue Barbara. Mau whaatu i o lau telefoni whea ina e alu e tonu mo tato api rea pia umone. Ai mai mana o mia ia hao e malan wha sa mo. Ta ile leite. Ia, o le le. Te longa e tau tu ai mani whisiri man tari mo whaipuli. Nana lan tato tara noa ina whisiri man tari mo tamiti a unga. Ai alanga le mo le whaipuli a. Mana ia te. Ia, mane mana electorate ia, o ia le ia i tonu mau whaatu. Ia tonu tau le wa ilo a tu malo talu le o tele tele au ngal venga u fai nei e whalua ia mai le ai o la songa fua ma le aso whareide le ia i le tu malo. E taua ia te ele ia i ma le fai ungal vai aso. Ia mana ia tele fai pule a ele o alu te fausi si mea o le aino whanofo ilo nei tu malo. Nei tu malo. Ia malai ele ama noa mo ila to e fia tano fo ele official fai pule le nei porua. Ia sa ili matala no e ele au whai ngar wenga na e fo te mai tai tena mai i le si tano nga taluai. E whai tano no iai. O se wā sanga pe o le nei e ta awaile me o benefits in whamnianga ia le ama tai la so mo tai au. Mo utona le fo fam tata no to tato po kala me le tio a to nele o vai aso ma to to tala fo ia ma fa senga to itona. To tele ia tanga tele e mo i benefiti e tasi ma le family ona le fa tangata ia e mo to inga benefiti e sene o le la fa manu ia ina i. Ia wa ai tawana mo watu afa pe o e mo me ai ID po le MST ngam tanga venga le malo. Po ele von tanga venga lo ngafa mal benefiti na te ia. O tau ona fa ilo atu ia o po le swing o lo benefiti na la mo watu. Ia manevo e tadi na po le altu fa popo e siliana mo fo na suswan. Na. Ia male tongi maulalo le o si lunga le minimum. Ia amata tu tayo. Wa si lunga lo rate. Ia fa ia sina mo lunga. Tala fi e na fa popo ele tung. Na. Ia e me se fo io le fa manatu tu langa le o tu singa ingoa le ala le matanga. Tu fa manatu mo lo tala pe le vaenga le mo to le tsino ingoa. Si on sa I fa ilo tiuti o le pento e a mai le tato fai pule tai o le minista. A alu le stala ma tu se o il Samoa po o il Pacifica, mi se Pacifica. O le fa ingo Pacifica le stala o inai fo i le fas fuanga o le tupi. Ava pe o le pakiti atoale New Zealand monita o sa ngana vai le pe fieni me tauna ave Maoli Pacifica. I fo isto inga ese tono New Zealand refugees. Tangata lautele. Fa pena na tufal tupe e fo e fa monga le mo tu singa ngoa. Ava pena e mo ni fo ina le lusu limpa sene le la le tu sio la to ia la shuki fo tato le e tu fa ngale la fa na sa ole ta wana vai ngana ia a tsana musang se fa sina malolonga ia ona to e fa wa wele tanonga fa tai alo lo uatulu samo ai wa elane o te mita inu e se poso se mea o na o lo ingoa o le Samoa ua avea ta ua e ona le whanua po o tau siti a le ngota ua po tau sonoia o e tupu langai o te ole ina ne I e fia wha Europa e nau ia e maua le poto sili awane ia o ona o no a ia sili no loto tupulanga Samoa o
sili au tupe lo tiute pe ete alu inu mama o poso o semea mana tua eta ua o tamatua o lawa mi o lelei ia faile mao sei tao fi maula wanganu ia faile maula ei o tu pulangai o te ole inane ie fia fa e ropa e nau ya e mawale poto sili 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 awane ia wa ona ono ai sili sili no no Ia on vanga luan nei o le tala la walunga o le yaso nei fo yaso. Ia a masanga o le FM on Today FM. Le ona na filen fa te ia ipi on ona na fifo lena fa muta i lola la to ai me fa to nuina ta pese ai o te fai poka la me. Ma na o tupu ne o fa pe. Ma fa la pe o mele le tupu ta to le tio. O le fa sa la o sa se o le por fa pe ma ia o lava na ta pese ai o lo. O fa. Mo to i fa te ia tanga te le to ia fu fanga fa pe. Ai le mo wa tu fa mtalanga fa pe ai na a mia ni so si ni vo i fa sa la o tu tala no. Ia ma fa yo le la pa va i ta fi lo le fa mutel ta tu le tio le. Ia pe fa te ia i mo le o lava le tai me i tala no i lano tu la fono mo nga wenga. I tau ona lava se wuni. Tau na lava se tai me vo le longo i le o fa nga wenga fa pe. O le tūlanga le iai ia tō e se awa no pe vai aso lo vai aso e mai fo ni la tō fautuanga mai o ngai wenga fai fatasi le na o pulenga e ngā lue wa le o fai ngā wenga li se ngā wenga le rola po ama pulenga fai ia na tala no e lola i vai ngai o le o te lo fa te i o te mumole o vai se li tō fa pe o le fa sa lau tanga ta e fai tu e la vana e tata na ni pese ma ia no folo ta mai lo pese i o pese a le o pese a ye ia mo pi fa to fa mai e ma o to inga pese na take all on the wheels and turn them around because I can feel it you ever to inga ia o isi na hang on help is on its way ia pe o pese ia to inga pese na ta si o va ngale va ia ai no fole si falta la o le anga tele me ala wi o fa ta to ia fai mo o pala vale tu lo fa fo ngala tunu ia to ngala ngona na tanga tu fa te ia se me fa pe ia o tanga ta fo ni e le tanga ta i lo longa fo i mo fa sala la o le va nga lulu i ai pe o te va ai atu le you know so ele na o mo no fa ta le ele sai li linga fo le o tangata lango le tion fo tal voi ai mai e lalo le lo paseni tangata lango ina pe fa lango le tio le a ya le si o va nga le tu se pi na o tu o lu se fu lu si tangata pe atu te o si o tu le o se fu paseni au i tasi te si male fia e paseni na no vai ti afa pe la le lango na e atangia mo fo ina le to inga tu pe mo le revenue mo fa si silanga o no fa alunga i wai o me e fisi le to fia to tanga te fa no ia na fika lo le paketi tu pe le va tu fa sala la fa sala lo fa pisinisi lo na winga la va e pauli o le paseni le fa no e le telin tu pe fa au ni si tanga te fa inga lo fa pe o mo lungo to e lo va kul pulenga le vo la o me si pe e de en tu pe o mo ina tu pe alu mal e paul me full time filo le tu pe alu fa malo lo le fa inga lo nga e ringa la e fa ni si fiu tonga inga vo le e avene si grievance me yo pe se tangi le fa inga lo nga o le wi tu la fono i tonu tu la fono meni o nga lo nga le vano no fo o le tanga te nga lo nga pol pulenga se nga lo nga ma fa inga lo ia inga matula fono tai li mai nai se me fa pe
ina I awal fa manu o dia fina ngalo tangata ma wa le si dia afa peolan so tongi pili te ia wo umul ngal venga mo le lon me la fa o vai ngala na o te loi fai a le fai ngole I wa no o ye le I fan la fa masino ia na te dia le o le fa ino o company ai maniela ale fa no o vai aso le o to fa o lo me le si station a e ta fine ai le si le ti o le la fa ui mai tonu la le o le e inga ese le ngoa ese tangata lo inga mai ni tangata fo na le titi o la tutu yeah ia na mfai lo le na ni fa nga yo ima fu la un si le te le tong yo tangata e dei a tono le si me na le o fa pe le fa ngola fa nga lo vai pe e si tangata to lo ia na fa pe na fa ma vai mo ese le pe ala na o amata na pa o ai la lo tu la ngo ai dei le va te le fa vai le ti o le no mai tangata na fa vai le lua fe nus fu lo to sanga le te no mai man manat o I o le flagship tu so le ngona le fa o I le la fa tu se la fa fa ta wia e le ti o le tu se pia ya so me tangata le tu I tong ta tong ya fa mai le o mai tau sanga ni ai so tu e le te le se la ngolang ai te o ma tau dia e le se me te lo tu lo ese swinga tasi tau sanga ai o si e tolu le di ma tau sanga to ai o le me te tau na ya o le va onu sa ai o va e to a o le ai o tu fa tu pe to fa le overdraft se to nge ta fa me fa tu le ai e lo ngo la me fa el puling tasi lo me o ta o fi lo nga ai ona pe na e ta o tanga tai longa e Dungan Kana Matova oi O'Brien ye pe o tanga tai sa tanga tai longa yo le ya pe o le o stolang fa le ton ya a o ta to le chulo ngo o sa u le ngo tu fu sa u tu fu ngai longa yo tu fu e ngoi no le ngo ta si sa u ye mo lo mo le o te le mo o step o la ria mo fa ma va le le tai tu pu le ngai ni mana tang tai misi le ata tai o so la ngo ta to ma sa ni fa ngai venga fu ele pe o tanga te ale to ngia wo ya e va ngai ya masanga o le si foi tu la ngai I mo tanga tai ya o mo me o fale ngai na tanga tai e ana fale ngai nai ile a fale na ia a tonu mo ila to mo tato fa sa la mai o to ina afiele I lo longa vai I lo longa ien fa talo ni ma fai I Hawke's Bay Northland o Auckland ia for company ne fa ngo le S o SS o la vo le ngo company na ia o la to na wo mai mana fa tau ia fale ia ia o le o mai la to no fa ia na o to fa tau tu ranga nei le fale va tu le tupe mai o le la fa tu ina tanga te o ne I mau o to inga tau fa se fo ia o le SS where is le ngol company le wo mai la to offer en fa ma to fa tau lo fale va tu le cash ma te le la fa pe o le popoli ala o stressa ta sia me o le fa te esa to fale ma se stupe mo ai tau na ona sa I wala fa fiu tanga inga le malo mo insure ia mo to ina ia fa le to inga tu pe mo ia to a fa ma tu o to la ia ai o te va o te to o le stanga te mo to I le to ke al termine ta sia me o fi sa vali esi o le va ia tanga tana na le apio le apiri e tanga tani fa ina o to ke sa ia lu ia ala tu ne ala va su tau mo la na saulo le tanga tele no fo ia afia ngai mo insure a saula le insure tele tu pe mo yo lo nga la ki ia muli ala wanu tanga tele ona fali ai pe fo tuanga na ele mai e di ma se la ole fa yo properties ele no I vai nga o fale ia la rich sticker o lono wing o fale na ele ma fa ia ni toi fa yese toi te de nga venga fa ye pa pe to fa ona no voina ia te la fa to tauna tala I lalu ia ma ato no vai ni so ia a le si vai nga na lo nga lo ni ma lo ma insure e va ai po mo le retreat le managed retreat le le opulenta po la se wala fa ina ia toi si tiel men no foi nei tanga tani ai fa tu langa le tau e fa I fa le me la nga ia
Ia o me umana lo unga lue nei. Loina na a te mana ni se tupe. Afa pe o ele la malanga isa tu mani usila. Ia atono futawina ia o e wa le la va. Ne o pe mo lo tupe alu Australia, pe al puto fo Samoa, po va pe Samoa. E po fe la vale no. Al tulanga na au le nonga tam company a te o wala o te o le SS whereas. Ia ma vo le pe tal fe ngai te o mo lo fale. Ia. Transmission kali talu na tala te leo fai ngā malanga i o fai tu sa tātou mai stanga te te lole ua pasi i le to tono le valu siria malvalu miliona i o malanga ian na tupu i le vale ai to tono le i lungo le awala le transmission kali tala le leo fai le lato review tau sanga e pe folinga mai e sefe ai de telingi ta vale la vea i lungo i ia i o le fo le awala mai la fo i mana ia le feo i tangata. Ia malisi vaenga na e fo fanga la tau se fei le si sfulu fa titi le taimi te malanga i le sfulu minute. E mataulia se sfulu minute alu le motorway o te lei o le mamau le mete o ia. Ia na o fa mai la tau le angana. Ai o le te ata o ai nei transmission kalim fa mo mongole mai le anga. O le tau tala no lunga o kilani le whaingo ni awala fo le leo atu no offshore malisi vaenga o le motu matu. Na wo male maro 5 options. E 5 ia vaenga. Leo amatan fatala no ni. Au inga venga le transmission kali. Na amatan fatala no mai le tasiva fitu. Tasiva. E oval se lau tau sanga o fatala tala no le transmission kali lefta o mai tau sanga le te alena. O lona winga la lunga ia awala le tano e o kilang. Ia leopo a babe o le afa le se lau tau sanga i whai eisi ngai venga pe awa wai tu le tele o wala wala tau wai pe whai ni tano so i o lalo ele e alu lalo sami tau le si o e ia pe whai si o wala papa ia pe o e ni mala ia vaenga ia leo options po vaenga ia leo watu e wawa i ia tanga te lau tele ia na wha leo fina ngalo ia ma ngalo duai po le asi tonu mautu e whai ia na fatala no lo le fainga ma ia o te tono e o fa mo le malo le ni yo tu tau sanga lua filosu vivo ne lua filosu tolu nei lo mi ono tau sanga o le tau fatala no ma va ai po le tono le e tasi e pe lua ni options ni vaenga e vo ini awala fainga ben ia no vai lo le fatu penga e o te loe o atu te mi whai ai. Tai pia le transmission kali lea o se lau tau sang. Ai o mali te mi whai o te le ali tau le o le ngā ruenga. I lo le me tau na iek. E an me siri le o mali ta tau ngā ruenga o. Mana ia whio ia sa o isi te mi a talo e nei lo na wala e se lo tau. Pei te fia vole le ma mita le maa nei o tato o wala le o ni. Fia nei tangata o maali liua le safi whiwa i le awala lea. E laki tātou lo. Awa pe se lau tau sanga o le sin whanau mea tu e mani ula le iwa ni wha. A le wo laki o tātou. Anga to pulanga tātou leo. O mai tātou ai luna ti ngai nea ni sangata. Finau pale meni. Tu marisi maa lo mai. Leo se priority. E le wha mua la tau. E to marisi maa lo. E to finau. O le taimi alu e opposition. O mai lo finau e whai. E na mawai pālota. E to mai vole e tonto tātia. Ia le mai ia le mai le te vai ko John Key na no fo asuli so mo e dia do afso fa ia tala fa solo pito ni New Zealand se la ta usanga fo o le tanga tana e ni mo pal i e sa wole se John Key sa only have to asul do afso fa yo ai o se la ta usanga fo mai ai fa lu sofa valu ta usanga mulu ia ana na umila ulua mataulia na temina na fa wona ngal le ai tupu ma le mafui ele loi Kaikoura ia Christchurch ia o vaenga o mona na tawhia ini se o ngā ruenga ia toi o mai le COVID ia toi tawhia e fo ngā ruenga ia te rea ala le tau ia maalua ma le tau lunga ia lai tau pei ai se fulu minu te le pe o vave ai le a tau se fulu minu te o a te lea wa fai vele o wala le safa i tono tau langa Wellington ele va pe lua minu te e tau e vave ai. Ai a lela e 10 minuti o le awala le. Ia, ma tau lia e 10 minuti na alai te alu se lau. Iyo e. Sa o le. A te lea le taimi lewa.
whaititia mai malanga e whio ai. Ia, o le siwa inga le wawatu ia Elon Musk lea, masanga le i voile sa tau pito silen telen tupe pe ia le o ia le wa pito telen tupe pe o tulu e pe tulu an telen tupe na. O le sa tata noa matafa tata i elfa o nganga o le chat GPT a. Le Paul Kalame le ye nei lungo o le company na fa tau o le Microsoft. Si fuluta si e biliona pe fi le tau le tau le na le A1 a e le Paul Kalame na mo artificial intelligence. Ia le to mai fa nei ona po so nga vo e scientist o professor mene o technology. O ma fa ye o na fa ta si mai fa mo bonga se e se ala lungo ne o internet. Ai fa mo ye se me te tau sanga e te manatu e fa mai a. A pe se tusi ma se tusi na le fi tau sanga fa waila o pisinisi po fe o New Zealand. Ia na tu ole le lungo to sia pe tusi ma sta proposal le ai o me o te mana o ia fi ai. No follow po Kalame. Ele o mi ana tusi le me le a to se 2 minuti to ai mai lungo le proposal o mo tusi sa o ia. E mfa ia la na ti lo pe tala fe ngai e tangole e to tau fa le lau. Ia me te tu o te tonu le so me fa mo ma ona fa sa mai. Ole me la tu talu na e me to amata tau sa talu ni fa tau le Paul Kalame le a ole vana fa ngai si ai fa ngai lo te le fa pe. La o pisi ne ia o le kuko fai fo le la tu langa fa pe le chat le fa pe na le Amazon ia mai si company lo tau wa. O me la o pole ne Elon Musk lan tale mai. E tau ona faisina malo longa te isi o le ono masina. Ai se va ai ni tu la fono fo le fa va malo ina ia pui ia tato. O le o tele na fa nga e ma fai ona fa nga se isi a. E wa lunga ai fa pe o le va ai o ne so e wa le mo va tato pe pa va pe va nga le va so ma. E ma fai na fai mai se fa mtalanga me fa wo me tau. E lunga mai uma ia me tau na fa tau ma me fai a. Pela polenga na te fa nga se vo e tangata. Na te lea lo le afianga o tato. Ia, ma tau lea le mo fai nei, fai mo meo robots, ma meo ia. Ia, sini hui whaatanga. Ia, a fai nei la robots, ai fai se toi ngā whaato nunga po le hali toi ngā ngalwenga i whai no la tō fai. Ia, me wha pena tonu e sa hoi pole se tau wha au. A wo te tau i malo, e te tau o na whai ala tō ngalwenga i tū la whono e pui ai e mene. Awa e pe iau tatano inisi o taimu tōnai. E mua ma masau le alo le teknolosi. Ai tu ai le whai o tū la whono e pui ai tā tō mai ai ngā a. E whato a whiala e fo lunga le titi te lo malo. Ana o lewa na pasi au tu i ole. O la lai wawa e nei a tangata lea. Ia o le si nei milionea. O ia fo le lea whai mo lo ke ti le o le vati e tea. Whai e ta avale e ta o whai ngo o le Tesla. Lea o lewa na whai lantala e tau sanga e mwhaiena e oso ta vale, avel ta vale ia ana lo wadua. Ai te dito e o mai nei. E o laile i mautu ato to ale, mo lewa na miti, ma ta o mole miti ai le i ato to. Maniela, o whanau longa nela le tipeita, wana saulo le tala o wapea. Po lai me o whai tangata nei, o tangata vo i o ia mua. Ia ai vai atu. O leo o mai asi kampani, o mai o sili atu ia la tau ia ia. Le la mana ai fa to le titia ai se tau se tau mai lunga ia foi sina to a to no le si mena e tau ina ia woni masau te le luma a tia ia tu ia al fainga le teknolosi e si palo le fo vanga ina to te ia company le umia va tu so lunga le a tia ia tu ia na tau vale fa pena le termine ai tatu se mete tau ona fa fo vanga malo tasi ele pui ngal whaunga. Mataulia le amatanga na o taptan lom ta upulea. E University Australia o whaasana i whaunga e fo i nei o lo wawa e. Whaunga le whainga le chat. Wai ma whai al tamiti le to whasia mea onga na o le pōbea. Tutusi malta is e lea ia ta ue mea mana o mea i alu le computer program lea. A o mai wha mua munga tu o mai le pepa i alu avea. Ia len whai lor tala. O le mea tauna whai. Siaki pe fa fena i loa ele o se mele na tusi el tamiti a onga lea. Wala i te i loa le na vo le caliber, le leo le tamama le teni a onga.
Asa ulole ese e o mtua imana ia na fesilo. Avena tusi lau ese. Ia po fena mo ia fa mo monga to nga fesili na foi le tamal tene na lole na. Alo pe mo wa man to venen tato fa ita ia fa to ese a fa mo mo le sau ese ale mele a. Ia va to fesili tusi mo se me se pepa volele ile penino tia fa. Ai ta mo le ngol tanga tala sa pese sa mo ese le ngol tanga tala a. Ia to nga mau se la na. Le sila mena po le tele temine mele ta o le misinformation. E te wo tangata tu en fa mo se sa wa mo me se ma fai ta wa ma e ma tali tonu ina e tangata. Ya mele ta to va ai to ofo in fa mo fa pene. Ta to fai ma ta tau o le fai to inga tu langa e onu a fai ne fo ye. O te loe o le la o le tu langa le po le e wana poto atu ya por kala me masini nei lo to te lo tangata. E lo no wino e belo la po langa nga ta to fai. Bon me po le. So so wa fai me masini so no fa sa o ta to ai nga mai ma ta to matai. E ona ne. E fa lo ma lo e mi sa no fo masini mai o mai. Paula na me fa te ta to. Sa te le ala fiango ta to pa fa le tu. Msanga wa ngo falani la mai fa nga solo ia la to so te e terminate. Ia ona le. Pensiona. O te le o le o ta to le ta po le ta to pe si fia tu le ono li ma le ono fitu. A falani. Le o mu solo si no ta ulanga o no solo te o tangata. Le fia o mana o si fia tu ma le ono ro ta usanga le ono fa. O vai na ne te le o e so la to ta to ni ni si. O le e pisa ta to pe si fia tu le ono li ma le ono fitu. A o la mo to mu wa si va nga o sunu tangata le fia. La leta na normal o si fi maliono o leono fa ala u família na presidente ele nga fatia ta tondo to ngi pele o telo tangata ne no vol pensione ia antono fai ta pe le tiola ti o tapuni fo ia ono presidente va pe fo a fil o to fa paula le to pe maua ia pe ia male vai ngani ta longa masanga o lewa ta fie le FIFA ia le ta longa ona tan malua Indonesia i ta longa po ia na soccer la to la lo luas o ma sino mene o le to fai ta longa le under 20 la lo luas full zanga i Indonesia ai e mumusu Indonesia fa tanga le o Israel ya apa melo le FIFA ave sele le fo le ngal ta longa le mai la to ai lo ngala pisine so se me ave e lo pe fai te o mai ne ya New Zealand Australia wa le sauni ta to mole ta longa tene fai un to zanga ni ya i bo ready ya ai na sa mai fo isi vai nga to pe fa popo mo tato ia ai ona le taimi ia aftaitele la fianga sanga mo kala nei tai au ia aftaitele la vai la fa fo mo nei tai au ia ai fa so fo ia mo nei tai ia fa so fo
Mama se aveva beata Tolo le papata Le whawhiwhianga mai leo whebese le penino tia whau ina ua se 10 minute ua te enei le tūlai se 10 maletasi. Ia toi wha malo ma toi wha atalofa atu. I le pa ia mani mamalo le tātu wa tenu un le teimu le tai au. Yo e il manatu lo solonga manuia ma le leifu o fuanga wha atatia mesi fo ia ila tau. O lo o ngā lulue ma futa mai tono whale whai ngā luenga le teimu le tātu porkalame. Ia mei se fo i o le yaso. Ia o le asonga fua ia i tātou i New Zealand nei, ia au nisi o tunu ia o le lātou a sapati le nei, o le lātou laupama fo le nei, ia manuia lava sauni ngā lotu, ia ina tunu o lo o tō wau mawai. Ia ae mo i lātou o lo o mafuta mai, mwhaafonga mai i tātou porklame, mwhaafia fianga, le teimi o le tai au, le tau tuan le si ufonga lau mua ma tātou whaafia fianga su i fifiloi, ia e moni moni atu, mai le tātou ofisa whaasara lau nei, 5 se fulma le tasi mani Kevin i Porirua. Ia ma tātou ala leo, le tasi ono te si ma le tasi wha mo, ia inai mātua a mātua o lo mafuta mai mwhaafonga mai tono a inga, e mai se fo i tono maota o tangata mātua maota ngase, ia tāpo ia fo i langa ia tu whanau i ngā luenga mā onga o rene. Ia sa wha timu lava mātou i Porirua nei, ia langona fo i tau mālulu mai le nei tai au, ia e awhai o nei mā whanawhana, ia vaenga fo i o lo e whaafonga mai au mawai, ia malo lava, malo le ngā lue, malo fo le tau atai, malo fo le tāpuai, malo fo le tatalo le nei aso, ia awara fo i al whiangai o le atinoo, ia mai la tōlo ngā lue, ia i te au matiu te o le nei aso. Leo wa se 10 minute o te enele tu la se fumatasi, pokala masani o whaafia fianga so i filoi, ia awara le whaafonga male mai mo tāpo i mai le tātou atinoo, ia iso o se vaenga le lololangi, ia i le tautua, ia alawala leo le si ufonga le lau mua, ia i Wellington. Ia o ni tai au, ia o tai au ayo asonga fua ma whai meili to te lepi o tai au whaatutunga tānei, maaso whaatutunga tānei, ia ai wa ma sani ia ila tau ngā lue, ia i le usu le tai au le asonga fua, ia le isi mela whaatutunga tāi, e maa fua fua i ona whaatutunga tāre tai au, ia ona wa overtele le tau mawha nafi to na, ia a whapea ona e te, e wa ngona fo ile vai mai tau maftanga nafi ya faisina fa ma stino le tai au ya ma futa mai tato fa fia fianga o le tai au se fulu tolo minute te ele tu la se fulu tasi ta se fulu lua yo tato telefo ta pena mo fianga la wano atilawa ya me se tala mai sa mo to tu sunga ta se salam sam ya mai alo yo tato ma futa fo ile fa fia fianga musika o le uli ta lo tasi te lu tato fa salonga sa mo ya le tu sunga ya ta se sa mai le tātou ofisa i lalovaia i apia. Pawhianga mai tamatuai, o le whauula mai le tongo.
Ia wala. Ia tama tuai. Le fau ula mai le tongo. Ia i nai pese tuai fo ina. Fia i lava le au matua. Ia i whatunga tuai na. Ia mai. O fai pese aso lae. Na o fai lele. Ia o tele o fai pese te mine wa ia tama i tai fo. O fai pese aso lae. Se e mo ia sei o fai pese. Ia pese tuai ia pe o le puni ala vaa. Puni ala vaa pe nino tia fau pe ia fale tua matama i tai. A pe o fai pese ia pe le fau ula ia o le tia maa. Tama la ia so le usu mai le leo tama i tai o le matua ma nei ia le faa longo ma le faa fong. Ia le lai le pese le ale fau ula. Ia na sila mai ai. Tama tua ia le musika. Se wasa o ia le upu vole le pa o hata mai tia mai le faa li fuarsaka. Ia pa o lo tama tua. Ia mai o le umru au male mawaiga umfa pena. Luas 10 minuto te ane le tula sfunu tasi fa fianga se filoi. Mai le si fonga le lau mua Wellington fa tala watu le se antele aliva ma lo lava uso ma futa mai. Foi le sunga ya Louis Andrew ma futa mai i fea i Australia
whaafitai pia whaapea o nei, manino le atu tātou pasalonga ilunga o tātou pinga tawhailangi. Ia mautou umalava, ia olo mafuta mai, whaafonga mai, whaonga mai tātou tautua. Ia i le taimi, ia o whaafia fianga, ia i mori atu mo outou umalava ia, i le ngāta whaalongolongo mai le tio, a o outou foi olo fianga i fia umanga luenga, ia po tonu foi le ainga nai te mafuta mai ai, whai foi au ngā luenga i tonu le fale, ia o le whaatimu mātou i porurua, ia e manatu ia o langi le nisi vaenga o le atunu. Ia lela whaawat pēr tātou whaafia fianga tātis fururua, se i pā ia lava le tūlai se funumare lua. Ia mā lo lava le whaafonga ma le mafuta mai, ia whaamanatu pēr saonga le mūrunga le awala, ia pēr whaapea nae te wherua i le awala le taimi, i ngā luenga le taavale, le ala taavale afi nae te whai ngā luenga ai ma e wherua iai. Ia lofa te ratu le tātou porokalame. Taro fat foi se tina ia lawina si umangele faftai tele lava le mafuta mai ia ole o lo matua o melpone ia mane fo nae fai malu te fao te maiti ma to sa we foi la ia mo foi si fa singa malosi ia lo tele atu ia manuia foi ia tatu tunu ia o lo fa fongo mai le taimi. Lau tala vau e kale se katoliko mai sa fotu le motere sa la fai.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Le whawhiwhianga ma le webese le vai o le tama ma ia mai le iali pata ia le vaenga o tātou whawhiwhianga se whiwhiloina o toe se 40 minute ia ona tāloa leo le tūlae se 40 tāle se 40 ia o tātou telefou ma tala mai Samoa ia musika o le uri se pa ia le tūlae tasi ia ona mai a foi leo le tātou tautua ia mai i nei le tātou ofisa au tū i Porirua 5 tasi man Kevin i Porirua tariu tātou whaasalaunga i le tūlai tasi Samoa i le tautua masani a sunga a tasi Samoa i a sunga fua vea stai tasi i lunga o tātou penga te whailangi o le Facebook ia e maisa i o le tātou YouTube ia wafo i lātou e lo mai moa mwha ngā mai nā vaenga ia o le tātou tautua i le aso ma le aso ia toi mori atu wha ma lo lava le tau hata i fi au mga aluenga le o tātou wanga ia te fo i le la a tātis fululua na ma lo fo i lea ia wafo i ia nei tau maftanga o le auli ia e maise ai foi ia o ila tau fa o peanga luenga ia se ia pa ia se taimi o le fiafia na nei ia mo ila tau sa ni malanga le nei aso fia lava se vaenga o le lalo langi lela e sa uni te fai malanga ai e te fai aso maliu ai pe te alu i sala elu ia pe te alu i Samoa pe te alu i Amerika Hawaii Amerika Samoa ia po Australia maso se vaenga o le lalo langi e te alu te fai aso maliu ai ia manuia lava fai ngā malanga o le awhenga i mautou ai ele manatu to telefo i la tau o le anga i e fai malolonga fo i ma fai aso maliu ia i ainga ia po ona i whanau fo i nisi o tunu ia moa i fo i se maftanga fia le fai ungo le vai aso ia ai o le vai tauni nei ma le vai aso le ia o le ala a ta pena fo i le au tātou whaamna tuina le aso maliu ia i popua ngā o le tātou o li whaola ia o le taimi nei o tātou o tau ona tātou salamo o i lava ele i salamo ia o tau o tau on tātou ia i vaenga i nefa i vai tau ia o le maliuti ngā o tātou o li whaola ia o tau fuiloa na salamo tātou tama leo anterea tau on salamo e fultua i lalolangi ia e whaasanga i manuia o le langi talo pati ata iafi si ai niu ma lo lava le mafuta mai me se foi la tau o whaafonga mai ia i le tātou whaafianga nei taimi o lea uli mai le tautua ala wala leo le si ufonga lau mua i Wellington e au ngā pese hei pese mo mori ele whi au e iai fo i pese e mai ia o ngā tāua e iai fo i pese ia e mai fo i se whaamanatu ia e iai fo i pese o le a tangi ai e le pese e le fia ai e i pese o le ao ngā ia te oe, e i le pese o le ale ao ngā ia te oe. E a talo fat fo ia maima, ma alo lava le ngā lua le neitaimi o le tae au, ma alo fo le ta whao. Tusa le ia ulu mo ante lea no ta whao ha, ia ail whalo leisi a inga. To e 15 minute, o na ta alo leo le tu la 12. Pese le ia o ngā ia o tō. Hello? Hello, San? Iya. Oi? O amai? O le manuia lava. O mene ka maits? Le manguia fo. Ai whenga ringa sisinge a.
Ia o lea whakua maanga wa mai. Ngā lo lava. Ia, nai ke lole ia e vidia kuloa siau ki ngā ia. E se mea ngai wala au mai e. Ia ua makua le ilo a po le ale mea a kamo i ai. Ke le ngei mau whala velane. Ia le fo e make sa i ma kongi e ngei. Oh. Ia o le mea le wa ngaka i ma ko malos. Ia le au o vidia kuai, sau te sa suani, sau kama fo i whamu. Ele maua seling. Ele maua seling. Le kau kongi pide ka me kia onga. Amo le mo le sia ka. Ma le kele le mea whai o lo whai. Ma ko kire i o mai ngai e whai aku ni wha le mila. Ko wha. Alua sole o langa wai maua wha manu yanga. Palanga tu inu i wha folo wha moe moenga. E te tumalo si mai iso umana onga. Oi a ole nei wa e ta o i tai se e sili leona. Ai ua ngalo ya oe le mama na utu i lau utu. Ai ua ngalo ya oe pe ai tangi mai wai fia susu. Oi a ole nei ua e la fo mai na tala. E tinga i lau loto malo ua nganga. O te tau ia oe le ma whaina mo tutu le ma futanga. Se ilo ngai tu i follow tino i lalo le pala pala. Ona mo tu sia lea o la ta uanga fa i le ne o langa. E vai ngata o oe nai sau i lo unei manava. Ai ua ngalo ia oe le mama na utu i lo utu. Ai ua ngalo ia oe pe ai tangi mai wai fia susu. Oi a ole nei ua e la fo mai na tala. E tinga i lo loto malo ua nganga. Sau o e sia utama e whai lo fia fianga. O te le toi vili atua e soso fale pamaa. Ia manuia o lou o langa mama wai so fia fianga. Alofaanga e vatusi o tina i Samoana. Ai ua ngalo ia oe ia mama na utu i lau uta i whai ngata. Ai ua ngalo ia oe pe ai tangi mai wai fia susu. Fia uta i a ole nei ua e la fo mai na tala. E tinga i lau loto malo ua nganga. Ai ua ngalo ia oe ia mama na utu i lau uta i whai ngata. Ai ua ngalo ia oe pe ai tangi mai wai fia susu. Fia uta i
Maring nile mo
O vivinga o le fianga o lalo maunga ia mai le Waifare Brothers ina ua tātonu lava le tu lai se fulu male lua ia usi mai al whaafonga ia tātou telefou matala mai Samoa. Talofa lava o telefou o le si ufongo le mua I Wellingtone. O le talo mua. E whaitau se laula whaai o malanga whaatulanga I nā pāsi sa le I mawhai o na whaataunuina I le aso e tasi I le masina o Februari I le mua I Wellingtone a e whape ai fo I male ai o au kilani. Na I loa ia whaale tonu I se suenga sa whaatino ina e le whaalabo tonga whaasara lau le wales whaasara lau o New Zealand lea ua whaalawa I tele mai I le so. Ta ua ia whapea o le lau mua I Wellington le waia, sa tūla I mai ai se fua whaade tau, e whaase lau whaase fulu wanu, lea whae o malanga fua I nā pāsi, sa le I mawhai o na whaia I le aso e tasi I a Februari. Ai o au kilani e tu sa male afe male varus fulu lima, lea whae inga o malanga whaatulanga I nau pāsi, e le I mawhai o na whaia. O ia tūlanga, sa I longa na awha I na ai le to tele o tangata whe malanga ai moise ai lava o tangata whai ngā ruenga. O Wellington e mau ki lani sa wha ai tia le a wha inga o malanga pāsi le wha ai ungo le lua awhe lua sifuru lua. Ona o le tele o malanga sa le I mawhai o na wha ataun uina. Wha ilo mai e la tau e pulea, ia aine I lua. Ona o whaia fuafuanga ina ia whaale leia I se teimi whawe, ia lea au nanga tā ua mō lea tunu u whea malanga ai. Ua mai anei ona sei nia se urua I whea ngai ngāloa ia I le vāo le mālo New Zealand ma le mālo Vanuatu. O le nei marienga o whaingoina o le Maori Settlement of Partnership na sei nia alo ia I le stofi taluai e le minsta o le mai whafo New Zealand o na naia mahuta ma le minsta o le mai whafo le mālo Vanuatu o Chatham na Part I le ai o Port Vila. O le amalienga o le a whaamatua tuai e le mālo New Zealand se vai ngā tupe tusa ma le tolus ful ma le valu miliona tā la e le soani ma langolongo ai le mālo Vanuatu I a lātou polo kalame ma ngā luenga e a awhi ai swing o le tau ai whapea le lātou talo le tupe ai maise fo I le vaenga o le atina e o tulisi ma tangata tā whao mai moa mai whafo. Whaalia na naia mahuta o le langolongo ina ma le whaamalo sia o tinu o le Pasifika o stasi leo whaamoe au tū o lo ave iai le whaamua a le malo New Zealand I le taimi nei. Ua lipotia mai le sauni uni o whale mai te tele umai te tono New Zealand e amata o na te tongi le fia se furu afe o lātou tangata whai ngā ruenga ia ua tele tau sanga o le maua uma o lātou te tongi sa te tau o na iai. Ua tele tau sanga o tūla I mai le nei whaafi tauli mai ua tele tupe wanuai I tau ma whainga e whaia nisi whainga e pūlea ma whaafoia ai tu tongi o tangata whainga ruenga I whale mai o le tunuu. Pei taila o lea ua whaailo mai e le pūlenga o le mtanga ruenga o le seifua malo loina le te whatuora. O lea o le amatatu le masina o Iulai o na maua te tongi sao e te tau o na iai o tangata whainga ruenga o loo haafia. E tusa e lua se lau fitu se furu wafe lea whai o tangata whainga ruenga o loo iai le teimile nei a toa ai mai sa ngā lua ai le soifua malo noina e te tau o na wha manu ieina I le nei fuafuanga mai le teimi nei wha solo tuaia ngai tua I le tausanga e lua afe se furu. E le iai ia seisi fwai numela fau o wha ailoa mai e le mtanga ruenga le soifua malo noina ai o le masina o Novema o le tausanga na mawaya tu nei sa wha te tauinai I se vai mea o le lua piliona tā la le a whai o le se leni e mana o mia e wha tino ai le whaia o te tongi o tangata umanei. Ta ua mai e le li ofisa si nia mo tangata whai ngā luenga a le te whatuora o Jim Green o lo ngā lue nei ni vaenga wha abito tangata whai ngā luenga le mta ngā luenga e fua ma whaatu langa tu tongi ma tupe le tau na maua e tangata whai ngā luenga o lo ngā lue le teimi le nei a toa ai ma tangata sa ngā lue ai I whale mai I aso ua tuana ai
ina ia mave ma so longa le lei le whaatino ina o lea wha moe moe. Sa ia ta ua o le masina o Iulai, lea ua fuafua e amatai, ona te tongi atu tupe nei I te ngata whai ngā luenga o loo iai le teimi nei, e wha solo I tū mā lo. Ua whairo mai le malo New Zealand, le whai o nisi tapu mani sa e wha sanga I a Lucia, I se vaenga o ana te tee I le taua I Ukraine. O sa fau nei o le a awhiai e le ngata I tai o upwhai o mā lo, ai whapea fwoi matai tai o le fita a Lucia, whapea ai ma le tunu utua o I o Belarus. Ua sa so o le nei fuafuanga le malo New Zealand, ma se whaai unga le whaamsinonga wha le wao malo, e whaia se tusi sai, e tau fia ma mōri ai le komisina mo le aia te tau o tamaiti le malo Lucia, o le tamaita I ngo ia Maria Alexievna la Voya Belova, ona oni soli tu la fono e mafua mai le taua. Whaaria le minister vai Papua New Zealand na naia mahuta, o sa matapu ua whaia e whaasanga I le nei tamaita I minister le malo Lucia, e mafua I lona whaatunuina o le avesea whaamalosi, o le fia hafe o tamaiti Ukraine, mai o lātou ainga manu, ai ua awina atu I nino whanga I te tonu o Lucia. Ta ua le minister o ia ngai o inga ua maitawina, o se tau mawhainga o whaia ma le mautinoa, ina ia lepeti ai le tūlanga tūto tasi o le malo I Ukraine, mai ta ua I le malo New Zealand, o na whaaria I ailona te te, ma atangi ailona langologoina o le malo si wha le tūla whono, o le whaamasinonga wha le vāo malo le ICC. Luas fuma le ono la whai tangata fōwio wha au popo I sa matapu nei a le malo New Zealand, e au fia ai le to lima mai le atunu o Belarus. O ia tapu e au fia ai le sauna o mai la to wia I le tono New Zealand nei, wha pele tau fia o la to me to tino ma a seta te tele, e au fia ai waalele ma wa a whaila a to ai matupe. Ua manuia tau mwhainga le malo peretania tele ina ia avea masui a wai o le whengainga tau e whatawa inga a tunu te tele le Pasifika, lea e taua o le Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership po o le CPTTP. O le tausanga ilua whelu fultasi na amata whaatara noi na ile mana o le nei o peretania, e avea masui a wai o lea whaalapo tonga, ma o le la o maualo na taununga, mai o le ama whaio na ofia tu ia I le tonu I le tausanga nei. O se whaamtalanga tustusia mai le tamaitai hai komisina o peretania I Wellingtone o Iona Thomas, sa e tawai, o se tala whaafia nai ia le talia o le tārsanga lona malo, e avea masui a wai o le CPTTP. O le nei whengainga e se fulutasi la whai o malo ma tunu upa o le Pasifika o lo o iai le tonu e au fiai au Australia, o Brunei, Kanata, Chile, Japani, Mexico, o New Zealand, whapea Peru, Singapore, Vietnam, ma Malaysia, lea na avea masui a wai le tausanga na te nei. O tunu umanei e tu whaatasi la whai o lātou tangata e o atu I le 5 miliona, mai se furulua pasene o le TDP o le laulangi atoa o lo au fiai. Mai o le ofi mai la iai o peretania, o le ao atu hai lea whainga le se furulima pasene, o se a whai e tusa ma le 2 miliona tā la New Zealand. Whaalia le hai komisina o peretania e tā ua le neitu langa mo lona tinu whapea ai fōi ma New Zealand. O le tausanga te luai, lua fe luas fulua, sa o I le 4 piliona dala New Zealand, le taua whai o fe whataua inga mga luenga whai I le wā o peretania ma New Zealand nei. Ua whautua ina malosi mai e le li pāle mia ia Chris Hipkins le mamaru le tino ina ia ngai e whaia tui pui pui o le COVID, whapea ma le tui pui pui o le flu, ina ua umau na whaia ia o na tui. O lea ua amata o na maua le tui pui pui mo tangata o tōrus furu tau sanga le matua le soifua masiliatu, o le tui e lua I tu ai ngā vairusi ma whaia na pui pui ai, le a fi ai o seisi, o le vairusi masani o le whaamai COVID-19 ma le vairusi o le Omicron,
mai tusa male tasi tesi fitu miliona la whainga o ia tui ua iei nei de tonu New Zealand ma ua sauni e whaao ngā ina. O le li pārmia ia Chris Hipkins wa pea le Minister o le soifua māloloina o Aisha Verrell sa whaia o la tui pui pui se Port Kalame le soifua māloloina i Upper Hutt i le asto na ina te nei. Sa wha mawhaina i le pārmia le tāua o le whaia o tui pui pui o tangata ua ngawaa mo le COVID wha pea ai fo i le flu a o le i o mai i le tau mālolu o le mai tau e masani ona wha te tele ai le BBC o nei wha mai. Wha alia mai fo i le Minister le soifua māloloina e tele atu vai la au ma tui pui pui ua au mai le mālo mai whafo mo le COVID ma le flu i le nei tausanga nai lo le tausanga na te nei. O se poloka leo le tu mālo Hawke's Bay le whaingola vai aso na mawaisa ave tapale ua wha taimi ua maulunga ai lona o nā nai lo le tapu laa whaatu la fonoina. Tolus fulu walu la whaio ave tapale na tau fia ma sua ina i le leo le fua o le lātou manawa ma maua ai le tangata le nei e tō tasi na o i le afe micrograms o le awa malosi ai o le tapu laa mo le tangata e sili atu le luas fulu tau sanga o le soifua e na o le luas a lau limas fulu micrograms. Whailo mai la il tamaita ai taitai leo o Angela Hallard o lo o whao peanga luenga masani a leo a wale saunga le mua tangata mai o se tulanga e whaano no tele ai i le to tele peo tangata lo o whewa ai o na nā i a la tauta avale. O lana whautuanga a whai fia ni nā i whangu e le lei le whai mua se fufuanga pe whape whiao na o i le whale pe o le ave ta avale o stangata e le whaasua avaa. Na ia ta o foi e ui ina tele isi tiute o whenga iei ma leo ona o a fianga o lolonga ma ta whenga ai le ma whai e lavo na whai di tia la tau tiute whai lunga o le awala ai maise le tu malo le Hawke's Bay a wā lava le pui puinga o le saonga le mua tangata uma. O lo whai e sua suenga leo i au ki lani i se wha lave sa lipo tia mai le pole stonai i le Pitanu o Mount Wellington na wha pāpā i se whananga i ane i se whale i le awala ingoa o le Charleston Road mai se taamale. E le aisesi na manua pe a whaina i le whaalawe lave mai le i whaalia mai fo e leo pe o masalumi aila a fia o ni kengi leo mata aupu ai talitunuina o le awala le nei o le Charleston Road i Mount Wellington o lo o iaile no fuanga tudu tonu o le lalai au kilani o le kengi o le Black Power. Na wa aiaini ali o whaiola toninga o le Black Power la tau leo ina le whale i leo uli o le asto nai. Le so e o nei luma o whaamsinonga whai tū mā lo i le ai o blerme e le mauti saute e a se li i ua molia leo i le tosu teine ma fua i se whaala belawe na tupu i le ai i le tai au le san nafi whai lo mai e leo na lipo tiatu ia i la tau le whaala belawe pe tu so le se fulu i le tai au le sa i le awala ingoa o le Market Street, sa waweo na o atu iai leo ma tau fia mo iai se li e lua se fulu tau sanga le matua. I kirikiti wha ale wao maa lo, whaia ina New Zealand le taalonga mua o le vaenga o taalonga fo inei ta i lua se fulu owa po le T20 i le vaa ma le awa Sri Lanka, le taalonga sa whaia le Eden Park Nafi. O le whaato a māloa i leo Sri Lanka talua na amatala na taamitusanga i te tonu o New Zealand nei. Na mānu mālo New Zealand i taalonga whaitawina uma e lua, ai whapea i fo i male series i le vaenga o taalonga te ilimas furu ova po one dayers, a le la o se atu nei au lua i taalonga ia o le T20 e tolu lea whai. O lona lua o taalonga i le vā o Sri Lanka ma New Zealand o le awhaia le i teneten i le aso lulu o le vai aso nei. Ia ale haiunga le nā o telefou. Toe whaatalofa i le amatango nei fo i vai aso fau tātu tino. E alo mai o se whaupoponga o le tau masani le si fongo le lau mua mai Samoa, te wala i ana telefou.
O le masina le ne o aperila le o le atu ina tu e nuu mawhio anga, lātou te whiliwhilia lātou tangata i ngā ruenga whaamai teimi. E se pepo whaamtalanga mai le tātou malo wa whaai luai. O le telo whaavita o li malu i tau na whesa ngai ma le malo le whiliwhilia leo tangata i ngā ruenga whaamai teimi ni usila ma Australia. Taluai le malama lama le ofisa na whiliwhilia i lātou nei, e winga ma le soifuanga o le tangata e soifua i lātou o lo whiliwhilia, na manatu e le malo, o le atu ina atu loa i tua i ofisa o fono whaavai i tu malo e 5 o le atu nuu, e malama lama le lei o lātou tangata o le a whiliwhilia mai, e te tau o na malanga moi ngā ruenga whaamai teimi. I lalo le whaamalmalunga ma le waava inga lea le malo Samoa, e na ia mauti no le tinei o lui tau ma whaafita au li sa tutupu mua. O se whainga fo ua tu inatu le malo, e na ia pa uto nuai whaamanu yanga iai lanto e tāna whenga iai, mo ia hawa noa whainga ruenga. E whaamaumunga le ofiso pisinisi a la manuia maleipa, wa maita wina ai le whaonga le te tau e nisi o ia hawa noa, na tutupu ai le tele o whaafita au li wa tau vale ai le ngole atunu. O se tasi lo i tūna matua ai tilo totoa i ai le kāpeneta, e fausi ai se ala fua ma se ta iala mautu, e so loi e se ai e tu ai ngā winga mata ngā. E se saunoanga le whionga le sui pāle mia le yasun te nei, le whionga tuana te vanga Josefo Bonifacio. O lo whanga solo pere wha mai e ino le toi lui no whinga wha vai ale tātou malo. I le wāwhia ngai e o sa muamani usila wha pia foi ma Australia. I le whaatinonga leo Porkalame o ngā ruenga whaawai teimi. O le autu o le toe ilo nā i o le nei whainga whaawai. Ina ia mautu le leimana ongo sa mo i lalo le nei Porkalame. Ina ia manino ai inga mo le whaawhai ngā ruenga i nā i o tātou tangata. Pe amalanga mo ngā ruenga whaawai teimi i tu tonu i atu no. Muli ai whaatau nuu leo whaatala noa ngā ma tātou pā anga i New Zealand ma Australia. Moni ai inga fau ina ia mausa li le whaatinonga o lea Porkalame. Moni whaamanu yanga e le ngata o ia tunu e lua. Ai whapena fo e mosa moa. E ui o lātu i nātu le whiwhilinga i tua i whioanga ma whono whaavai 5 fumatasi. Ai o lotu maupea le whaafo i no nei malanga i le whaamalmalunga ane ofisa o le malo. Nā whea le whionga le pāli mea le whia mea Naomi mata awhaila na malanga whaavao malo i te tonu Australia. Niso alo ma whanau o le atunuu o lo ngā lulu e Tasmania ma isi pito nuu. Mai o se tū le leilea e toi mo modi le whaamaru si awal te tai o le malo. I tātou tama whanau a o whenga i e matele o lui tau i nei fo i ngā wenga. E se pepo whamtalanga mai le ofiso so upu al Kampeneta. Wa whaamau nia i le fontanga al Kampeneta i le aso lulu le vaiason te nei. Le fautuanga al komiti sa whaatino ina whaatalitanuanga le tōwhia i leo le susunga ia Kolona Tikeri. E a vea mawhailau tuse o le komisio ngā ruenga al malo. O le ofisa sili fo i lea o le ofisa o le komisio ngā ruenga al malo. O le awa noa lea na solo ia i le lua a festival ma le 5. O se vaengo nisi o fesuia inga i lea vai taimi. Peita i o le tausanga te nei lua a felua se fulma le lua. Na whaamao nia ilo le Kampeneta le toi whaatu wino le nei awa noa. O le susunga ia Kolona Tikeri, o lo ia umia le wha ilongo le matua o whaiwai mata o putau pisinesi, mai i le University of Newcastle i Australia. O lo ia te ia foi se wha ilonga Tikeri tūlanga tau pūlenga ma le wha ino ngā ruenga, mai i le University o le Pasifika. Na amatanga rue mai Tikeri le komisio ngā ruenga al malo, ma sa whai ngā ruenga i mo le whātau sanga. O na se e atua i leile matanga ruenga o tinamata mai tai, o ia o se ofisa sinia, e tūlanga tau i pūlenga ma le whaafuino ngā ruenga mo le lua tau sanga. Sa si tialo na tūlanga ma se e atua i loa i le lua whelua se fulu, e le pūlenga o le suavai, o ia o se faufautua i le whaafuino ngā ruenga. Mulmulea nei sa tōwhia a vea mapule o le vaenga o le au unanga lau tele mo le pūlenga o le suavai. Au lo whai ngā ruenga nei se tasi o la o le malo au whaatasi, o se faufautua whaapito i le whaafuenga o tangata whai ngā ruenga, mai ua fast food tau sango Tikeri, ma ua wha i poipo, mai a whionga lalo manu, ma vai to loa.
O lo wai lima ni o leo moso e suenga nisi o televou o lo masanomia. E whapesa whaisa latu inunga ava malosi le Paulers Ferreile e le whale tuai o le pisa ai funga lei. Ai malama ili tae o le aso tō nai ma whata ma ia umolea whale le afi. Wa tula i mai le wha lave le nei. Ao tādia lava se pe mita mai le puma i tala i lalo le whale tuai. Sa avea ma ofisa tu te tonu o le asosio tangata whainga ruenga le pisa a. E leo iai tele se popo lenga le presidente o le asosio le pisa a. Le alai sale noa karameli tuala. E le whaata ma ia leo le whale tuai. Ai pau le tūlanga e le mātango fia le awala wa ave ese ai le whale tuai. O lo iai foi māsau sa longa o le official nei mū. O le whale na whaata ma ia na wasasunu e se tasi. O na wha ai loe tua oi reporti u wha amuwina le official leo ma le vahengo nei mū. O lo whaonga i na pē ni tupulanga le whale tuai. Mōni tā whaonga maninunga ava mālosi. O lo iai le ava noi o na mōli ai nisi. Pe a whai ai mai a su e su enga ale matanga luenga o leo lo whātau taia. E niso tā penanga le tātua tunu o le taringa malo e le whōntanga a malo le tau pulenga le tau sanga whau. Wa amata ngā lulue e neil matanga luenga o leo le whainga pa anga male malo Australia. E se tasio polo ke te lo whātu pei nei lea tunu. E mata i tui nei le saonga le mua le tau langa. Mai tangata whewai whapea fōi tu risi. Ai whape nā fo i le whontanga te tai o malo le tau pulenga le tau sanga whau. O le polo keti o whae ngoi no le Safer City, po o se tau langa saonga le mō. E whapipi i naini me po e a te inisi o vaenga le tau langa. O lo tālia se li insinia mai Australia e asia sia vaenga le a whapipi i ai me po e ata. Ma a mata i loa malenga wenga. Whaalia le tamai tai sui kom sino le tanga wenga leo. Papali i Mona Lisa tia i keti. O le whainga pa angale nei ale matanga ruenga o leo ma le malo Australia. E fesoa swani mai ai i le tūlanga tau i le puipuinga. E mei se fo le whaato tonga inga o nisi vaenga mō le matanga ruenga o leo. Whapena fo i nia o onga le tumai whaapitoa i le au o nangalau tele. O tala fo wia mo le amatanga o neiva yaso fo, man ria le nei yaso i tiu te tutofi o le anga lulue ai. Fasoi foia. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
685 Soul Foods. Ono Walu Lima Soul Foods. O le whalainga fōu ta tala ina nei Kenneth Creek i Polirua. Te le tau mafa Samoa, tau mafa Pasifika, vevela mo tau maftanga o le tai ao, awa uli malipo, awhia ne lo le tuatusi, Lewis Fulmalirua, Warspite Avenue i Kenneth Creek i Polirua. E te le toi popole tau tapena stau maftanga mo au malo. Ta tala mai le valu i le tai ao, e oi le se fulu le po. Fitu aso le vai aso i oe. Fitu aso le vai aso le tautua. Valu le tai ao i le se fulu le po. Fai mai Chess e vevela tau maftanga i so se taimi. A ei se fasili, pala au le telefoni o Chess, o lua lua, fa ono fa, o valu tolu lua. 685 Soul Foods. Malo waftai ia whalainga nā iai mātou nei Polirua Kenneth Creek, ia pēr fiam na o mia se tau maftanga o lea uli, ia le fuetala le aso le nei. Luas fulwari minuti o te nei le tūlai se fulmai lua. Ia na umai atu e fuori mai le tue whasalawino o talafou matala mai Samoa. Ia mo le yaso, ia o le whapongfo i le tūla e valu le tai awa tai ao. Ia ale ua se mai tātou taimi ua luas fulwari minuti ua te le se fulu lua. Ia ao alfo i le tō tele i tau maftanga malo longa mai einga o lea uli. Mai se fo i la tōlo whia ngai pēr mga aluenga. Ia ma wha longa mai tono whale whai ngā aluenga. Ma lore ngā alulue, ma lore wha malolosi i ngā aluenga amata o le nei vai aso. Ia ai wha pē fo i la tōu lea ua amuia o tōu na malanga fo i. Ia i wa i nisi o tangata ia o ma inga i ua malanga e whawelele ia a tōle vai aso. Ia e vaenga o New Zealand lela malanga iai. Ia e tāwhawha ia ua fo i ia le whamanatuina o le eseta. Ia i nei fo ia tunu ia malalangi. Ia manuia lam fo i whainga malanga. Whapeo nei lunga awala nei taimi o e malanga mai fo i nisi mai mai Aukilani Wellington. Pe malanga fo i Wellington i Aukilani. Malanga i Skalei Stete. Malanga mai Kalei Stete i nei Wellington po Aukilani. Ia manuia lam whainga malanga o le nei aso ia te utau. Ia awa fo i leanga ia tu i le ngata i lunga le ea. Ia e whapeo fo i lunga le awala le nei taimi. Tātasi ia le ua sauni me foi ma tapena mai le uso ia ta sesa i le tūlai tasi ia tau te mafuta i lungo le tātou whasaralaunga i lungo tātou penga te whailangi o le Facebook ma le YouTube si i pa ia le tūlai tolu i le awhia na nei tāloa le tasi ta liu tātou whasaralaunga i le tātou ofisa au tū i lalo vaia i le tautua a le sunga ia ta sesa Lam Sam ia ai whai maali le uli au whaavesia o le auri ia e pe e while le file mu i le ngā o ia e le vevesi pe fatu saina le asonga fua pe o le mamoe voi lele yoe mamoe file mu e le o le mamoe ule vale nono winga tau le asonga fua o se aso file mu yoe pe ia fue o le file mu o tangata ia le tautua tu nei taimi wa afa le tu la se fun manelua fa fianga ia talitali maali le sua ma fanga solo tau maftanga o le uli ia mafuta mai fa fianga ale se fonga laumua i Wellington. After fati a media fa moana pe vo i Chris Charles.
inga sa tuala ma le sunga ya aswa Felicia Mikael le vai ngo tatou fa fia fianga to e lua se fulu ona minuti ona tale o le tasi I le oni nei o le aso ngafua le aso tolu o le masino aperi la lua fe lua se fulu ma le tolu I ni usina nei fataro fatu foi le sunga ya fata manu ia eneteria lupe o manu fa manulu atu pe ale sao le fa le onga swafa fa aftaitele lava le mafuta mai ya fa pe ona ya nga nei fa fia fianga o lo moni moni atu era le tautua si fonga lau moi moto malawa mai se ila to lo fianga I manga luenga o mona o mia lava ni fa fia fianga ya atonu e o nga ia pese ma fa fia fianga su fifi loi ya wa ese altangata malana fa fonga malana fa longo o isi fia pese foi isi fa Samoa o isi fia pese wosi tinga ana ilo la o le tai o po ana mana o wosi ei foi isi fia pese fa longo foi fa solo ma fa fonga tai pe la pese la Masalo e musu ya taita. Ele wa ule fata wilpes. Ufifia, ufalongo, utaunu. Sa uno fo fatali male, ono sai. O mao, ele umalo salua. Falongo sa upumai ya wehani Maimau, mafutanga, mafana Be analea ile fili ole neolanga O ulangona wa mawa luma ia osunga Lufa walunga o so uma o fatu o atae o vai le fia bayatu ia ohani se upumalu e faile ama usulu ni moa molulu liu pulu wetamusu Se masalo wa emusu ya taita Wa taunu o upufa besi Tenu stila Taulemu lo ufatu ia ufainga Toi foi a e malolo I lo ainga Tu masongi yo fofonga Tinga ona le tau ai tu maupele lofa A oe ua sui ila uva ai Sina upu se tasi o te fie ai Always crying time again You're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me, darling That it won't be long before it's crying time Oye we, wali wane, leva yo sina Bele e apule oe ila ufili filinga Atawia ina ia manuia la utau mafainga Aile mafaina Ngalo atunai o folinga Te masalo wa emusu ya taita Wa taunu o Taulemu lo ufatu ia ufainga Toi foi a ue malolo I lo ainga Toi foi a ue malolo I lo ainga
musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua.
Si fu mariele soso mai crew ia male pese na o loa walo famo o e la upele e le ave ese io e ia fa pe tau matanga tanga le maftanga sama fanfana ia wa mata ona tau matanga tanga ngono ti apolo mana au ia na ngato inga pese na e toi fusia le maftanga kila le pese lea pe fa pe toi mana o toi fa longo kila le tamba le e fa sanga e le ia male tinapo tama le ainga
ia mfalongolongo le upo le pese le te vai ele nana umar fai upo mua te vai atua tangi tama ia pe tangi foti na tangata lai mua tangi o ila ua pe atar pese le ia il tangata na o lai il fa le tonu toe iwa minuti ona tale o le tula tasi ia ta le wa sa ni mai le sa tasi sa mai sa mo le tula tasi ia wa fol tatu maftanga ilungo o le Facebook al si fonga la mua ia ma tatu YouTube si pa ia le tula tolu ia si to so tu malisi pese o to nga pese ne ia nga le stimu pese ala stimu pese ne mai erol pese na tatu fa to fala ia oi to fa le tonu menal pese ia le lalolangi pua oa ma le malulu i o fitau ia ma le nei vai tau o le tau. le siufonga malie ia o le tamaitai pese na o iringo tamaitai eri tas
Ia o le tamaitai ia taumate. Ina ua toe 5 minute o na tā lea o le tūla tasi o le lalolangi pua oa ma le malulu ia ufitau ia ma le tau malulu o le utatou iai ia inei atunu. Ia ae Samoae o lea ua mai atu tātou tautua inei Wellington i tātou ofisa au tū i le 5 tasi man Kevin i Porirua. Tāre tasi ia lela atariu tātou whaasalalau i Samoa. Ia muri atu whaaftaitele e tu sai le tātou maftanga mai le tai ona leila. Se ia pa ia mai nei taimi whaamalulua te foi. Ua sala foi se ngangana pa ua ele le longo maria foi lau whaafongo malau mai mai le tautua le nei aso. Ia malu ave whare o tō whiringalo whaamangalo se ale ula unga lulue. Ia manuia lau foi ia fuafuanga mga luenga o tō ni aso whiro i tai au. I le tu lai fitu e nei taimi. Ia mātou te whaatou whaasoi fuatu mōni nei taimi. Tā lo le tasi, taru tātou whaasara launga i Samoa i le sunga e a tā sesa le o tā pena mai a wāre tātou tautua.